O te moa i te tole niu le tua oima o tapui le tapu atu po a wau pa ia Samoa. A wā ele oni pa ia e tau sunu i whaati ale malie, pe tau pau pau ina whaatu pe ua muli, o pa ia ua taoto a o se ia mai moana, o le ale to e sula. A o se ia mai moana o le ale to e sula ina pa ia le aise tua oi, ai tau ia ina o wha atare ngā uta ma le ngā taima o wha pea tu tulou lava. Le asa salo na tolu o me, lua se fulu manitasi, lua afe, lua tolu, ta lofa lava. Le maota sa movi ingo le atua ma na unonga masani, tu sa o ato peruio le sini au se talia. Ba alua male kofa moi va fate si male tolu, balu te si male o, ale ata noa le tele sa Crichton, o loo tautua ina ai le mamalu, se o tato watu nu o Samoa, ma so se tafar kilope te mai moa mai ai, itala o me o te tupu, le a tupu, tau te tupu mai Samoa. Se saunoanga mai le a fionga le taitai sili, taitai el vaenga wha upwhai e pui ai a tau o tangata Samoa, sunga ia tuila epa fatia lofa a welua na yoti ai ono, Dr. Sailele Malielenga oi, talainga ia multalo mal wha ala wiloa al kampani telefoni al TTCR, i au nanga mwha manuianga mol mamalo le atunuu, si mea tunu ma si mea o tai mawaile ata mai le hero. Ale por kalame le afionga ile ali whaipulo le itu malo, fale ata numera tolu, tō fale ala ile pule rimoni a iafi, tawalunga loa i tala fau moni ma le wha maoni, mai le ata noa le tele saa, aso soifua ma aso whairunga ino le mamalo le atunuu, i whai unga ma sina taitasi, a ovi inga o le atua soifua e pe onalangi ina il telo au whaipese, mai Samoa New Zealand ma au se talia. Whaatalo whatuai au na tofia le atua iso se whaatatapuai. La wafionga pātele mākusi Hazelman, pātele pa io le tu ai ngā saha o malava. Whaatalo whai la wafionga le tamaita isa, sista akene se whaleono e mai se le mawalunga. Le ka le sia Katoriko. Whawhia ngai ngā maot Samoa vi ingo le atua sunga i Reven Esau, Viena le anama le faletua ia opulasi sunga i le sea le kalesia metotisi me se fo il presidente o le auso fealofani sunga i tausimtanga luenga mfaletua ai me se le mawalunga le kalesia metotisi sunga i le toe ina le taitai o le kalesia metotisi Samoa so faatasi revensione tauliota male mawalunga le kalesia metotisi Samoa so faatasi le tamama lolo manu malo Reven fa mo poleka ma le faletua ia natia va yo poleka o le Ecclesia Uniting Church fa fia ngai le Ecclesia e fa kasa ma le mawalungo le Ecclesia e fa kasa sunga le toe ina o le Ecclesia la mosato e fuata ina Reven tele tausanga ma le faletua ia matau aina ma lo so i fu manuia i au ona faletua le Ecclesia AOG i le tu palangi ma le tu Samoa. Fatalo fatu ila usunga pasta visita felava ya mosa ma le faletua ia vai tamaswali. Fatalo fafo ili toe ino le Ecclesia Samaria ngalele. Pasta matai amika matai ma le faletua ia Victoria. Pasta taulori ma le faletua ia Alieta, ia Arieta. Pasta sangale tuila epa ma le faletua ia fai upu. Pasta faatili matulino Samoa ma le faletua. Pasta ia feta se kali ma le faletua ia Susana. Reven au tamato fai ono ma le faletua ia Katenari. Fatalo fale Ecclesia sofitu le tu palangi Samoa. Pasta solinga solofa ma le faletua ia Faavae. Pasta ainu umu le anga abi isawa inaya ma le faletua ia Saipeti o le Ecclesia Emanuelu. Ecclesia o le aupa ia o aso ngatai mo le maua Iova. Ecclesia sofa atasi kanana fo. O a uma Ecclesia o ala tua li tapua ingal Samoa ile atua. Ile anga whaaloalo whaafeiloa i hate o tau uma. Ma lol tapuai. Ma lo fo ile tautua ile atua malana ngaluenga. Pei ona wala awinai o tau uma. Whatailo whalisau whainga ta mama tina ma lo ma lo. Reven tavi ta Roma ma le whalitua i a tailua Roma. Reven tawa i loto ma le whalitua i a Peris de Loto. Le tina ma lo ma lo i a pevi tautua ma wese aso whaumui. Longo tae au muripola. Ma se fo tina ma lo i a whale o manu sawa inaya. Ia ma le whalitua i a kasalau tele. To malatai. Whatailo whaile au sina le atunu.
malo whaaftai le tapua inga, whaaftai no fo te talo, whaaftai fo i tauanga le mantua mai le po kalaminei, e ala i talo e le au noa, wha manuia tele le atua, fia ngai pia mati ngao le tino ono le soifua matua, ia anga le atua ma ia, fo i pia le malosi a te o tau matua matua. Wea lo mafatia pia inga se ngase o tino, tau mia pia ili falaefu ma le apulpusi o tō whanga, ia talo le au noa i le atua, tele awala le atua e o mai ele wha malolonga, ma toi fo i mai le malosi o tino taitasi, ia uia ina ia nga le atua ma ia maua le soifua malolo ina ia te o tau, ia vea fo ia pesengo ne ia la ata o sfa fia loto, ave ese ai nisiti nga le tino o lo fia ngai ma o tau, Fatalo fai se tata watu no pele o lo iai ai in Samoa. Lo iai ai nga wo mai masani. Fionga ini au mamado se tata o malo malau masiofo. Fionga tui maleli ifano vale toa so alau vile lua mani masiofo. Fatalo fo le nga oi mali falitua. Mai se fo ile mamado. Ma walunga tupu mai e o le vaenga fai puipuia ia tau tangata Samoa. Moli fa aftai mali fa malo ile HRPP supporters. Ona o le langolango mahalosi le por kalamenei. Le vaenga whai el tau tua Samoa i laua fionga profesa. Dr. Afualo luanga lau fale tau lua manu bud salele. Ma le fale tua e meise o tupu mai o le tau tua Samoa. Fionga le uso li ima le tapua inga. Lau susunga tuila e pa whai ai ma le fale tua ia maunga mu. Fitalenga ia se umanu matamua whaalia ma le tausi ia sinta. Alofi po le patu ma le tausi ia Viena. Mui Nicola Wofo ma le falitua ia moli. Fionga ia nanai fau mui nā le ana le tupu fia. Ma le falitua ia moa nanu. Telesia se kolasi tika to'o. Ma lo lava le tatalo telesia fa aptai tele lava. Talo fa apitoa mo ain u. Ailini tipa Roberti Miti Edwards au lele. Aso vale fa alava au lele matapula. Pea fo ili tinama ia seu ma lo fereti funga. Julia Moli. Wa mai ori le falitua Julia Moli, Paula Banks, Elisabetta Maslin, pesa fo ise Elina Aling na Hill, Maria Akiau, good afternoon, fea fo ia le tina matua ia pepe si itia epa fa aftai lava le tapua i pepe, mai se fo ile fionga ia fatalo fa ile fionga ia le malu, fa pea fo i male falitua ia fafangu le alamisa, ngafo pula sa lua tele mos ma le tausi ia Susana, Tuli susunga ia to ali mapope ma le faletua ia fai e noa good afternoon noa po a mai oe po manuia oe noa le tamamatua ia tupa ia tapua i le fau pea fo ile tausi ia pepa talo fa pepa Felice se ni o tautolo la fionga ia lau fili a rona fai ngafa le tamamatua ia pali tele moangu tia puna onu tango ma asili ifiti fulisia inu e tele ili fa so tau ma le falitua ia matau talo fa matau, fotua manu, ma le falitua ia Baby Fretten, papa wali i Paulo Ioane ma le tausia a kenese, tau e tia ta afu asua ma roini, talo fa roini, fa aftai tele lava roini, mo fa manuianga, tusi mai, tele waso, ia me se fo i tapua inga mtarsanga, mol por kalamin maut Samoa vi ingo le atua, fa manuia fo i le atua ia te oe ma le ainga lii, Whanaia upo le wawawai i ma wha amalu, me se foi fatia lofa po vi, fatia lofa ma se iuli, fale ula, fatia lofa. Vai tovi file moni ma le fale tua, fale tangoa i Farani Swan, ma le tausi ia whiao taito, whetalainga ia moe malo tani e lutito, ma le tausi ia lua timu, pupui fatu e lia, ma le fale tua ia Filipina, Solomona, mati malanga o maa, Ta lofa Stevie Upati, ta mamatua ia se iuli lango, ia se iuli ali i lango, maafuta mai New Zealand, Petronia Salele, fono i moana langa aia pele sauma, me se le sunga ia peni, ma le faletua ia Janeta Motunuu, tu au pepe Josefa Setema makoleti, ma tautia sa ngala a pelu ma Celestina, tu pa ia valilingi mau moananu ma le tausi ia Marina, tangaloa ta sesama, matai ma le faletua, Falana i pupu pani pasa fa apoi ma le faletua. Tau finga fui maono ma le faletua ia Diane. Ia o le komiti o tu mama, ia tio sa fa atonu ni umata, tina pito i le titi ia lea, mau salafa, ta alofa mau.
Atalina patio le stawa to a matayo. Heni o tanga vaya tuala Maria Blacklock. Me se fo i ono sa i tu whaanatu eti maulalo. Veni kuva ma le whaletua ia Anita Siliva. Le wii ma le whaletua ia Peter Salue. Fina umoni. Mo se ma Maria ulai. Peretiso moe vao. Pea fo i uli tawai ma le ahinga. Lolo mataua ma pa uli ului ma le whaletua ia ngā fose fulu. Le musu ngā uta brown ma le tausi ia tina. Sai pele kome sai pele ma le whaletua ia anofale. Olo manu usini ma le whaletua. Pai le leia le mali e toa tolu e Sarah ma le whaletua ia Trish. Tui whasisina la unu na le valtele wepi. Ma le whaletua ia Sita. Pea fo i pitone ta lofa pitone. Manuali ia sofa vai faiva se te whano tauvaro. Tauvao Rivo, tauvao Esekia, ta atiti moki siota, whaiva ainga le ana. Ia me sele fionga ia tui whaasina broken tauvao Hido. Na mulau ulu e Sera ma le tausi, wapea fo i whaatili ta mausu pātolo, ma le tausi ia Matalena ta lofa whaatili. Whai ngafa Miss Keima ana vao sa, lofi posi a mawape i lua ma Rosita, toi sulusulu ngā tau Mati Elive, ma le whatua ia whaaumu. Talainga ia unungia vai luanga se upule ta lofa. Ia me se le tapua inga le Ekalesia Katoliko sa moa i Ruti Hill. Lau fe talainga le fale fitu lio voli tufunga ma le tausi ia natia. Ma le nofo alo. Fo le talainga ia liu ngatali to fale taulangi Robeti Stewart. To le afua ma le tausi ia lo minga ma le nofo alo. Talainga ia onofia maana ia na uma. Ma le afionga ia sula Daisy ma le nofo alo. Faftai fo isu la. Wa au le leima ia moli fo i moli nei fo i taimi whaafitai fo i le anga le mai po kalame nei e ala i tausi peo le soifua malo lo ina ma lo fo i soifua manuia i la wafionga le sao tau manu pepe sopo ta fea mali i tonga tuki ma le faletua ia peka baka tonga tuki le fetalainga ia sa mau le atinga ngai ono soli ta mali i timani sa mau ma le tausi ma le aingali i vi ia le ali nei fo i aso tai fo i mo mea uma ma lo le on sa i ma lo fo i whatoa toa e whai a lava i oe mea sili ma e manu ma lo i lava wha maoni lava oe ia tele i lava o pale pule mai langi ia lunga le matou le mafuta mai lunga o penga te whai langi o le mamalo le atunuu o e fia e langolango le pokalame le maot sa moa vi ingo le atua whaftai lango mai, le tā ua o tau suafa o le anganga whaalualo, whaafeiloa e ia te o tau uma, ma lo lava le soifua maua ma le folau i langi maa, mai se lunga o le mātou apio fōlinga, tusi whaalualo mai, ia lea li i whaaftai fo i le tusi mai, whaaftai fo i lango le tātou pokalame, whaamauina o tau komeni lunga o le tātou pokalame, mātou tusinga, ia to sila fia fo yo nei la baso le aso pisi mo tato uma ia e fa sa tato taimi ia awa sa mo ma de tato feso ta inga pe ona masaniai ai malole fa so mai fa tai fo i tapuai fa tai tusi fa alo mai tato no fo ni aso ia watumu ma tau oso fa manianga fa alianga sa maua ni aso mai so se fata tapuai sa fia ngai ia le au na tofi le atua ia ma le tapua inga i le atua ne yaso ia le aso ne ia sa matou lotu ai i le matou e kalesia palang ia na u ata lava nei launga palang ia o malen fai tau le pepa launga palangi ngau le pepa tu ulta ia vi ia le ali o te tonu le se fata fai taulanga sa le launga ina i le fina ngalo pa ia o le atua le ne yaso fa atupu te le ina i le ola fa atua le soifua au na i le atua le malo le atunu ia malo lava malo le tapua inga ne yaso ia fa manuia le atua le stato upu fa le nganga mo ne yaso ia wa kikari kongu wa le ofi wa ovo wa tele fa upu fa le nganga upu fa la ai au mo le mamalo le atunuu ma tatou uma ia me se foʻi ia matou nei o lo au natu ae o le a tatou oi se viiga o le atua tatou te felosipi faatasi ai ma tatou toe faafoʻi atu ai le viiga i le atua i lenei tulā o le afiafi
I le whaasausaunga le mamalu le atunu ai tātou te le i o atu i Samoa i pe o na masani ai. Tātou po kalame ma le afionga le taitaisili. Se fulu male lima mino te ua te ai nei le itu lai whae sini au se tālia. Le vi ingo le atua soifua sa tātou wheiloa i ai, mai i le au whaipese le ola toi fuata ina mai Samoa. Ma nei a fo i upun pese ua longo i pulotu le mapo tamaloa, tali mai le langi i ua whae ea. I iai fo i le nei a fiafi, whae ea le alofa o le atua, ia i tātou lana whanaua. Maua fo nei aso fa popole faita wa fa yo aso le soifua le mamalo se o tātou atunu ia mes fo yo le malosi a wa i mai pea
fai ona fai ai whaatino i whiau mga ia o aina se a le fia mimita mwhaftai ia i le alii ia ona ole soifua maua i le aso ma le aso ia le anganga whaaloalo i whaafeilua i fo i la ua fionga le tapa au whaasina to le foa fionga le tuia ana ave au malanga tama whaasau a le i tu malo le na tu ina tu ia i le ao le tonu mai pea ia a o le whaululunga fo i o le ainga malosi fo i le whetalainga i le la ulu o le taulau niu ia a le presidente o le ekalesia katoliko Samoa Ruti Hill malo soifua manuia to le foa Malo forse fu male nange ma e la sunga in u por tamai tai fo moto tato po kalame masani io le aso ne o tato stelle o le aso ne te fai ngoi o le aso tele o le aso ne o le aso e tato te filo ai fo i ma tato tai tai o tato watu nu a mata mai la fiona le tai tai sit na fi sa tato tata no i ma tato professor Dr. Fwalo Wutsalele ya nei la tato tata no ma tai tai sit Dr. Tulepa ia na fo mai lava ia tato te tata noa ma ta mama tina matua. Ele tauta toi power tato fo mai le fata. Ia toi o Dr. Patu Pangyangi. Ia ono ole le imaua lava se ava noa so ta ia i fo ia le fionga. Ia ai se manua le ma fo ia na fatal noa tato pokalame to le foa. Ia o ngā fo i mo le faafonga anga le malo le atunu. Ia o e olo mafatia i ngase o tino to le foa. Ioi, amataria foi ia wai tato Dr. Tulafono ia le fionga ia finale ia te silia Dr. Tulepa ia mai sia failonga maulunga to ina e loa ai o tangata o man fa upenga matoria a finale o failonga tangata o man fa upenga ina ile tu ele ma faina te e wai adu e fai fia e te ia no mo te o nga fa fai fia mo me lo tu si passi mo certificate finale ia pe telephone scheme matoria me le ia alu ide ya onga fa au de ele muske nga so ele malo kola na so ele malo kola ya ai me we temine ya o muske umatangata o kola umatangata la minga na fam tananga wa yelta to fo ma tu la fon le ngata fo ma tu la fon o tama ai e wa ye to professor tu la fon mo tama ai mo so se me ia toela tato fo mai finale koko maulunga dulang fa pena wa to tele au koko maulunga ia tato te mau en sai wa nga fo ilo pesini mai a finale ai nu mau ai fo leva no ai te do la wa de so ta ia le fo mai ia Dr. Patu Panyani le mau ai Dr. Patu e dis fo mai sa moa neo Dr. Amtanga I'm pretty sure o la tanga te le lopo am tang polo tanga ia finale e sanga i fuman maru le tunu o isi fo iwa fa tutu no tano e vai fo mai ia fa longo mo lo tala fo mai ado vai fo mai ia na na vo tai do le mangi me se da tato fa na lo nga fa ma tato matua tausi ia e o lo te mo pokalamia tangata matua ia fa pe lo ia mam dad lo pokalamia lo sa pe lo tu langana ia ngai teni minyo fa manatu ia malo so fo mal langi ma ia tau fai whamano i le alofa ma le angalele i o le atua to le foa ia a o whatalia fo i le wala au mai le ata noa te sa mai sa moa to le foa ia mana ia fo i ne ia so e mali ese lava ia nota ne ia so to le foa i le tilo fo i mal whanongolong to le foa ia la fisili le e fia fisili atu lo fionga tapa whasina o le a so sila fia i le nei me o le vale Wai o mele le o vai e tu nei to le fo o le alu ale o le mali ka i ta pokalame i ad fai langa viro fasa mai pese val alu le wale mali ka pokalame ya ta ua ya ad fai langa viro fasa mai pese val le o ka vai a ku nge ia fai o le vale la po ale le fer mai lang ka vale ma fasa mai ia o le sifo i vale tinale o ke le vai la le vale tina te le i ai wha amata. Yo. Okay. Yeah. Kwa visiti mane o se visiti fa piata. Kana no sa we. E mafuta pokala me tama tina matua fa ke fa ia ku telefo. Wa eser kele o kele o vale fa kai. Yeah. Ia wano fai upu finale au te tali atu le vale ne me ane wa mo to e tali me le vale e manea la
ia ua le tali foi ai le vale ia ua nei tali le vale nei mea ne ua e valia le ai e te le vale ai la mauele vangoa ti a polo e ona o te nisi tūlanga e li mafafawina e tātou a le tūlanga pe ua fsili ai no e tā ua le fsili po le aso maanga i nei meo vale ia o te loa e loa aus po mai ia a pa pe foi o so o te le fi fo mai vale o te le fi fo mai vale o te fi fo mai da ngango le di fa malo lo nganga fina le tanga to ma fatia tu nang fa pena e te le fi fo mai ni tu langa na ale tadio lo fesili im faina o fa pe atu fu mai i mena fa lo ngwai mena tupu ya te oe ia mani mea fo ia na whanonga i fo i mafutanga whinale na e awai ia na tapatanuanga. E mawaina tari alo fasili ai nu o lau tina e sa staff nesi mtotua ia o lau tina na sa whafo ma il dusu wha ia tausanga ia e luasu vanu tausanga ne seo tina ia ai whamawai loa ia ruaturo i New Zealand. Mai e tausanga tele sa mafuta e masau tina. Sa mafuta lau tela i titi dawa. O te manatua ni si asoa enu. Na sawe tina whale wa oa omale nanga lima nang kau au. Ya na sawe kam ona kela ki kia ki kilo ale ni mana ki ngawa udi omale nang kau au fingane. Ya preside tu dele usu matua le ai no se mutua la sa leo sile te ye lo tina le mo nanga ino lima me no tina na ku ia le vale ia ai le te mina wa o fa so longa le tina wa motori fo yo e rotate le fainga nga venga a mangi kiu ke le ward 1 2 pola fainga ngai ia wo o mana le wo le vale wo ila le o ki ngai le kiu ke nga va yaso pa pe nafsu ingo mesa ina temi ia wa wo kau le wa me ngai la usu maku oi le vale le nga wa fiaru o fa ma ia le su el vale fas pe ku le si do maku ia vai tio kam mano lo le hei mo me nga venga mo nga venga finale sau kiu kiai mai ngat venga mo ludi mo ludi o mga ana ki nga ki alwe e finga le o ki alwe e alu la uso le mga ana uso le alwe e facile vale ya va ku ki nga awang dia on ngat venga ni fam kala yang o mana ia on mena fe do fam kala fa mena le ki nga vai shokam man kala nga fe me kia o kiu ke fa le vale ku la fo ngale ma senga o ma to ya wane e fefe le vale polea lava le vale fai pe ka ku i se ka ku i fa fia ka e de ulu pe alu so fai ko kongo le poku le do kai ka lepe ku i fai me ki nga kalanga ia au wangi vai me le vale wa e ango ku ya pe wa e fefe ia melanga ava ai mina le vale ke le fefe ia nga umalo anga mi vale vai vai me le vale i ke de anga ianga anga mele fai ia nga ke vale na ulu le o le sia so ku ole nga walu le fal mai ke le kinga o la ku no le ki ke le kinga le fal vale o la ku no fa o fe le vale de me ale maka o de de ya vale o la ku ia mo fo me de vale aka ala ku de vale ka mai ka i kalo me fa pe ya la ku ni vale vinga ke do pingi afa kama po ki afa kenge fa pinga me fo ya we na ni si vale nga la aku ki de ki do ku fe ko ala de wa umanang fa ki waka ai ko ya do mal pa wa ya ke vai nga ai ma le vale ke e po ola mai me sa vale me ku nga lima nga tu i va fia pa pe mai yang o ki la nei ai mo po kala lo kinga ya awangi e fe vat wa fi wa ku ala ki kilo ki da ma pe ya de se me okup le un bien o va ia wan ko ngo foro pe mo fulo ba o ole winga na ka jo pisiti ole vale Mamur tanga ta finga de adwan wa
E anu finga le e dai no mo no mai ke yo wana ku ka ia sa ai fu mai ke mi ngai fu sia ka si fu o tadi fu sa ngo fa nga ya mato ia nga sa le si tau le ia ku o mala on o sa fu si la ngo du wa e mai mea ia si di do ko mai ai sole la mo fu si do do ia me ale si ka mo mai al kar mengai ka murkan ko le nga de va de ia nga no si ka ma ese de ia un fo fa mo fo fa ya nga le vale e anu wa le vale e a fe ni le vale a ni le vale de que vai a pia que da pro ku ese di maka la o se pese e nga u so ale si vale se pese e o mai nai no pesidi e nai si vale e fe wa iso ave papel ave taxi se vale ave taxi fa mai pe e con oso me e que la ko mak ava ku se da kala la e adu ko fa danga me ai nu e ga do le nga ka sa fa mai ko kong fa mai no fa danga ngo lo sunga langa fa mo le vale adu wa e de so ma que depois lá vale e finale e fai pouca lá a ku o se si coupe po se me ai po se fa fia se me finale e pela ko se que fa se e fai ka mo fa danga ai nu mo le pouca lá me ngai e nga ke ia la wadu fai o ni nga le vale e de fa nga le ma fo oi si la vale mo ni ma finale wo fa ingoa foi la ko pouca lá me vale le menana finale talina do fesidi o hanga na le vale se vanga na isi se vale o finale o mata mai atawa e ro ka ya foi ia ka iro pudasi sikari na finale e foi meio te mata ya mo tara no ai no ma para la ia ma no va tai tele fo wana la fo no fesidi la ke ia wa e mai fo masanga fai fo ka ika fai fua fo ina wa fionga e ka ke lo ka kala i ka nga ka ke le do fo ipo ai ngai bua ya ne inu e te o no le ngana na o le o malo ko off malo o le tunanga pe tunanga ne nei e le ai le masitanga tapoto o se tangata poto e adu wangu fo pai le tangata o tangata poto e le ngoi tangata poto e le ngutuleang o tangata ia finale e langona nga o le fiola wa ye la le mo le ngata la menio vale ai no wa ye foi me ka o vale fakai ka o no tunanga nei sa mo te mi nei ai no wa fade tonu le tonu te mai ia mission la van le la tupe wa foi le tonu e mo fari si vale ia ma fa o lo ai nei ia vinga nei nga ku wa ku la vale o singa se dengi ai o su ia lo wa from e kaunga se la mas furun mele la so ba ia wa foi langa o le vale mo tangata poto te pe o le fionga le takta tu e pa na mi pena fionga te sili fe ma fada tin wa ta la fa ya tu le vale fe ya tu ya tu le pa wa ta le vale fe ya tu ya le fionga te sili e le ya tangi ma ya ta vai ono le til leo da fa ingal pa rota sai ai le na mo sa wai le po fionga le fionga te sili fa ma talat ono to tele nei tangata e fa se e le vale e no ngobinga ia tatou vai o te se vale o le tele e au vale e fefewa le tongi tangata ono mai lona i lea na se tu le matatou me tonu na le sa o upungune au te talia tu le vale dango vinga a fai mai tu le no se mai tu se mo se tu per na vale e vale na mai ai na ta ti fo ai we vai o young folding e lo to folding vale ma mo tangata e finale fia fai pe passa lau fai le no fusiua fai le na ofu di ma umbi e tonu fa famsino e te natu tonu fa famsino e le tariina o pe le so fusiua o mone leanga mamalu ma te lo ai e te ana ma ia famsino a datu ne tonu fa famsino e fai le nei ano ofu pai ma lo fusiua pia o fai fia po se lo ia po se tangata lotu foi sa fai le tonu nei lo re famsinonga o le matua ai tangata faronia tangata le e lo havai le famsinonga la meton
ai loa la ava le tunu ai fi tau tala pe te fia sau noa le tunu fai le sau ula fai le sau ofu seli mamau lau ava fai oki fa neno lo wau tu lo ia pe te mga awi whalu umia ia le lei o lau whaalo alo ngā le tunu ai wa aina si tangata sau whautua o ai wa ia tu e sau masi miki afu pe sau mai whina le ngale e kena mo ngai ngane le whaalo alo me mo moana sa no mo fa o ai e fia whaalongo iai e kasi alo tilo tangata a le i tau tala tangata e mo mua ma ai pole a fōringo tangata le e mena na e lo le leia tangata tamai e kasi alo vai tangata o le valea o le vale pei fole nei o te sau fai whale lau pone ana mone le anga o lava tole fō le teimi lava he le tole fō le lotu sui a toa o lava ai sea nangola te alu ma te whelua i me Yesu e le mawhaina e te fura i malia di ima so o whae libo so si vanga nana le te whainga ringa a le teimi te alu le whale le di e te pifu oi pe alu se whale alu se tama le whale lana wo teine e mo kwa i kuku hananga peste ngaka ai e wha pena whina oi pe mana au tau tara nunga le ea whai whale leilo lo oula fai whalei, iana whamtala mai no lea. O le mena le piforinga mai, ese tanga tala noa mai. Ia tali nai nu, au te tali na ngai reise, whanua te tali ai. Ko sa e tali lau, wai ngofolo oe matu umai oe lalo. Tu wai pepe o le tala whina le whaatu sei le suita ma, nena whai mai o le mai le pāte le tūlau. O au la, le hai, o le furuko ma le mai le. A wau le mai le. Wau, wau lo la furuka wau e fa pena la mo le lau mai le ye wau mai yo ai ta ku nga e fa le da bala yo ai ia fina se tanga fa le na sa lo le tu mai lunga fa le lo fusiu ia oki fa le lo ulu fa le lo fa mtalanga ia na ia le oi ia palan me mo oi na lau lo vale tu foi tangata oi lo kulo oi ia na le mana ia lo la ia le o lo tangata ia on feita le tia ala la fia tia polo ia ai le fia la ia le tangata le e mena na ta ua tele ia awani mo se vi ingal tia polo e te tali lo me mo mo vi ingal tia polo ai a tali na me ia lu le tau to ai mo lava ma ro so fu ma lange ma pa tai fo i mo lo sa no anga le fa no le ma le tu me mo na pa no mai ia ko la ko e fa man via le tu ia oi no mo vinga la e de mo se vi ingal le tia polo ngo vi ingal le tu ia la tu lo mal no todo de tin fa nga tanga awala ni fa nga ka ko o fetu na ni fa manu ia lava man manu so fu ia la nga fa ko manu so fu le o le tu de se o lo tia po ia per tu nanga na en uwe tali tu i lo fisu ka fin ka ke fisu ko se fa fikta i lava lo fi nga tapa fa sina mo tali na fo lo fa sit ali fo fa mai mata o tus o ka se poko ko le foi fa matalan me ta o inga ba dai o ke fa lo le vale ju no le vale foi nga fa ia de pa wan me de fa ia de tu ka ka le vale a vale ai o le vale foi ia na fa no mai foi le vale ia o tangata ia no o le temi wa o so marki apolo ia mo li fa sia lo na tangata o ki apolo ato me fina na ta to ia fa no longo de vale o sai yo e nei si me to ki ngai no fu ko longo me to le fo la wa mana na to le fo yo wa ako mai do e sen mai video ma fa ma to le fo yo wa ki dinga po sa to le fo la ma na to le fo me ka vale fa fetai la mo e o no fa penana update mi nga me tatu po kala me se da va una nga tene na vidi mai ai pa so mai ma me fa magyanga ia no fina tali ia tatu chai ia oi foi le foi me la le tai foi sa tani ia o ka ngai ka sa kan vai ka sa kan i vai mo le ngol ka po kala me e fai ngole moto sa mo vi ingole tu e fi sa kan i wala ko ngole vale fi sa tani ia o le fasa de vale ia ka ko va ai ngele ia o lon mau ka nga o ka po de fasa de vale eu oi fai fi au ka po de fasa de vale
Ele ai se si o kapua i ole. O le mea e kumu le page le o le fasa le vale. E kumu i ka ngaka o le fast. Lo ngona au ai vale au manga ia. Lo le tau vanga nga. Mera dia. O sa i pe tatou via. E ui lava fina le tatou mafutanga e to tele ta mamatina. Ai o lo fasile ni se wa. Passe fo ma fau ke le me ke ma fau whakakarunga le whiunga ia papa. Ai so. Ia o ngā fasile se kalangoa i ngai fo i kere o vale ia o. Ia whakulo vale, whakulo wa fo i le. Ka ua ko suafa le nei kula. E sa o i fo i le ia le o le tinana pe e le anga nanga mawhau. E la vea fo i tu a inga lea. Ia o nana tinatu le fo e whaatulo wa ia i mea uma. Sa fo i lo matua o le fola ia ngi o lo poongo po. Ia kulo wa la poongo. Kulo wa au lama. O te le whasa ora le vale ngā. O te le whasa ora le vale ngā inu. Nanga e se tasi o finale o tamari i maurungo se tasi o rara whanga. A sau ia tamari e alu e whamaru i le vai. Nā ngofu umulko kele o ka meki i ngā le vai. Ia sau lor ka mari ia kuro rawa ka maiki. E whapendar soi whonga le tatu iai. Isi kemi kako mai lalo kako kakarungu whakasima. Finale. Meleo i e tato whainga maru kemi ne. Ewa tu hai kere. Ne, o mai lalo si kau aku melo ko kupu ma meia. E toki whariri. Ia malon, mafuta mai le malo sa tato watu no. Ia e o le inga leo le atua e momoli atua i lo whaanga mo i lato uma lava. O e o lo mafatia pia i ngase o tino. Tau ia ina ianga le leile atua ia te o tau. Maua pea le malosi. Ia, finau le tatalo, whatua i le atua. Tele awala le ali. E o mai ailan wha mahalolonga mi toi whaafo i mai malosi le tino. Ia, pese lea mo o tau. Awalo whatuai mo o tau uma lava tamatina. Uso matua ngane ia e mei se fo i o nai whanau pele. Anu ole mapea, sa sangi kumama.
Toe tasi le minute ona tāre o le itulai lima isini au se tālia. Ma lo lava le whaafonga mai o le mamanu so tātou watunuu. I le nei tūlau le afiafi. Ma lo fo i le eva mai. Ma lo mo le whaasausaunga. Ia o lea ua matua pisi lava le afiunga le tapa au whaasina. Ia ua mua na whaamatala le vale. Ia ai ngalo ona whawhanga le tātou masini le so ta ia tuai le afiunga i le. Tai sili ia au lea ua mafut lea ua on mai tātou ai malo lava le mafuta mai la ofionga tui faasina Perkin Tau Hido faaftai faapea foʻi mai Samoa ia le ali i tātou toi feiloa i nei aso sula faele faaftai mafuta mai pea foʻi vai auma vauelese Olistawa malo lava le soifua manuia faapea foʻi Nora Endman tau au vea, ia le ali ruta lua manu, whaaftai, pia fo ia sieni se loti ese, whaaftai le mafuta mai, i le mamalo so tātou atunuu, pia fo i fitalainga, ia nunu whaasina ke pao asu, ia le atua Felice Ioane, malo lava le soifua maua le nei tū la, lea ua seki mai le ata noa le te sai, le nei fo i tū la le afiafi, ia ai malo lava whaaftai le onsai mai i le mamalo se o tātou atunuu. Ngā whaaloalo, whaafeiloa i lawa fionga le ata noa te sa. Malo le soifua manuia ata noa? Ia, whapena fwoi ono uto e whaataro whatu nei vaenga o le fiafi lau sunga e nuu. Whaataro whatu fwoi lau fionga tole fōa ia ma le sunga ia Mike Lauto wa se tolu. Ia mai sini au sa talia i le nei vaenga o le fiafi o le asusa. Ia, whapena fwoi na vele nei awa noa e whaataro whatu e fwoi paanga ma wō maasani e le porkalame le maota o Samoa vi inga o le atua. E le ngata o tātou tamā matina mātutua. Ia e le ngata fwoi leo le tāpua inga ale au whaitataro. Ia e le naka fwoi lea ia o tupu matamali. Ia o whaletua matausi masaoao. Ia e le ngata i lea o le malosi fwoi o le tātou nuu i le neitu la o le fiafi. Ia mātou te whātano whātu mai i Samoa i le nei fwoi tū la o le fiafi. Tātonu lava le valu i Samoa nei. Ia o te masalo na whato a tāle lima ia te utou i sini Australia. Ia ai muli mai ai e teimi le vaenga lea i a fwoi i Queensland maisi vaenga o le tātou tunu i Australia. Ia le ngata fwoi lea o vaenga uma o lo mwhai o na maua mai ai le tātou polkalame a maha tātou lava i Samoa nei. O na tātou wantuele i Amerika Samoa o i New Zealand. Ia o na wantuele i Australia. I le mea o lo tātou mafuta i le nei vaenga o le fiafi to le fōa. Ia e le ngata fo i le o Amerika. Ia manisia vaenga o le lalang i o lo whapena. Ona maua mai ai ia le tātou whaasala launga i le nei vaenga o le fiafi. Kia o lofa tā rofa anu to le fōa. Ma lore soifua ma le langi e mamai le nei fiafi. Ia, tātou tau wha māloa, ma whio fōwhatai, i le alofa ma le anga le leo le atua, lau fionga le ata noa te sā. Ia o leo ta whaapea ua lewa na lua tari ngā mai ma le fionga i le tai siri. Ia o leo ua mua o na alu le taimi o tele a fōa e whaamatala le onga fo i o nei mea o vale. O le whea ia o lea o so lanta a vale whai mai langa vido whaasanga mai i le porokalame le Mount Samoa vi inga o le atua. Ai le ropo ai a tangata. E le o whai ati e ni tala ia pua. Ia. O lea la wanu le asa o whaamatala le vale. Le taimi o whaamatala le vale. Atu loa le ia olua. Ia o la pe mai ia mane. Ai wi lea ata noa ia o le mea tāua whaatai le atua. Ai atu fo i lo lale lei mai nei tai au. Ai le nei a fiafi. Le ngata i lo au le lei. Ia a o le malosi fo i o le. O le anga le lei o le atua e ala le malosi ia matupea i te oi le aso me le aso. Fai ai fo i o le whaatino fe au mga duenga tiu te mawhaiva. Na te tofi ai oi le atua ata noa. Tole po? Ia, tu nanga na ata noa. Ia wai sila mai. Wafu lau. Wapea. Na aisinga mori lea e whina le kau whaadua i dano. Ia o le mewa tupu. Ia wa whina le wa fiwa su ele le charger o le laptop o le fai ele tata pokalame.
ai ina ufa me en ua vidi lo atata noa ia kiki do ko no pe laptop a vole se charge ale me te faftai ia le ara to mo mai le si a wala skamo mic ia le vo la tato pokalan ia na foi na pe fa e na vala mai pe fa dimo ia ai so to fai da van be ngata ile ma fai ia ale te langa pe na sa no ia ai no na o tam fai fa matala le neme o le vale ia le na mo man fa matala ia o te le lola pla so si la fia ta no te sa pla so si la fia neme o le vale va o le votari o le vale e ado alu ai tu ai se matala le vale so sana pese e so le pese ai tu foi se lauta la le vale ke le fa le anga ata no po inu po to le fo e ado le vale fa le anga e fa pe na wing o le vale te ia walu e le ia se masani ia vale fai mai ata e ke walu le vale longo vinga la ele lenta to malam ia malam foi de tunu e le fa pe au nei ta se si tangata e me a telefone langa e me telefone le mai ai mo le mai le vale ia ka ko so swang la so swang ta talo mo ia e na le vale le fe me so ai ni ue pe fe lo ai sa na ta vale ia ta talo mo si vale e wai de stato me fa na fai ai vai te fiu te la nga ye le mam na vale na vale ia pa wal me te tau na fai o tato talo le tu alo fangia se o tato tunu a woni te re fa mai o le vale le sa le ia va a o rua na le vale ma le vale le o tato vai nei a de tanoa o le ua le su wa fina tato fata tali pesu e su e ia va aia no mai no ngovinga o tato loi te le fa le tonu tanu ave matangata ne siaki po le ma fa tata no te sa wale ole a foi tu lang le na foi le wai ole te o foi o te i loi le vai aso foi fai mo le vai aso le nei ia le ua fo o fa longo la le o sa no ia le afionga ni minsta o nga luenga ia o le minsta foi le o a foi o fe malanga ingai i va ia ma va le sunga ia le afionga ia olo fiti va ai o le la samato e i ma le fionga ia tuile o fa ku ya ku le e ke kali kongu e te tali tonu ile fa matala nga le o lo le o umana fai i samone o e te tali tonu ia ile samno nga le fa pea ele mana o mia e se va vo le sau mai o langa o le pleasure boat tu so se va vo le o mai ka fa o fa pera ia o ke o foi le fionga ile i minsta pe fa pe na te le o sila fia po la le to inga va te sau nei samo e siaki le oi Malia la. e siaki le wa umana ki lia oi foi le te ulu fale mai tonu o le wafu ia po le mana va le samo e le ngi me foi le o le ke lo ko ke fa ia na sa wala ia sa le ngi ia inga o le va le na sa ma le uka nga sau ma le uka ave oi ia foi i kukuila ia le fa mangi ia le manga mia lang pepo wa foi o va nga le o ka fa o le la masaka sa matala no ai nei i ma le sunga ia tu le pa so le makau kia le tu inga fa matalanga fa pe ai mise lava mai se minsta o te matanga luenga ai mise lava matanga luenga vo le va ia le wafu tonu mai va mai fafo pe o le ale tu inga va te sauai e ke le sau tu tonu o le tunu ule nei e sau va pe mai o le ke lo ke fa yang o sau le mai me u mai mai fa sa kongo la fo yo o le tato tunu e foi fai assim na malfa foi le ia tu inga saunoanga mai ia tu inga ma fonga o lo ia ta i o le tato tunu pe tu langa le nai a foi o foi a le nganga foi le tu langa o lo ia le fa foenga ma le ta inga o le tato tunu e le mena to le fo le sa o fietara no ia ui le ni vai ngole fafia tali ai le tau mai o le sunga ia tu le epa
ia o le tūlanga foi leo mkwai, it's a very, very simple thing. Ai le mawhai ona foi ona, e le mawhai ona mātai tū ele fionga ile, le fionga le minsta, tole forma ma anu. Ia per tūlanga na anu. Malo, na wafionga le ata noa te sa, ia o le tūlanga le oa iei nei le minsta na olo. Wa te tau fo ina ave iei si aki po le leilo na lona mawhau. Ia, o whape e o le a pepe lo mai, o whape e tai lua tau sanga o le mamalo le atunu, o le whai iei ana pepe lo sole. Ka no whai se tātou atunu i Samoa, na o pepe lo lava le whawhanga i nei whai ngā malo, la wa fionga le ata noa te sa. Ia, o whengi malo ua ai anua kua o ia malova ai ke fialu e afe ia Samoa, afe e au ngoa lava mase, mangi ngate kau whai o ngi pepa e uru whale ai ma. Ai afe sa ono. Ta ilo ko le fo. O le tūlanga nai wa sa noa ia te tanoa. E whengu fia lava le tari o le fasit. O le mea nai maua e pina le pe awa le sisi mea te tari mai ai. Ia, e le upa Samoana, ta te nofu atu fua o au ai. E le loa pe aru luma. E sa oi ai nu. Aru luma pa u. Ia, a sautua pa u. Ia tato pa u wa ia whapena. O le tūlanga na lawa ia le minsta lea. Wa le sisi tari. Ui le ngi pa u, aru ruma komo sa kua komo. Ia oi. O le kawanga masenga al mātou tātanoanga. O le tūlanga le nei a whina le atatano te sa. O le sisi me tari mai ai. A nau si tai i le whautuanga le fionga te te sili. Whai se komisi fia me. E le whai atu i minsta na whai a fia me. Na sau noa le te sili a fia me. Whai se komisi susue. Ona umane o le whaanumoluma nei. A whai ana komisi susue. E na he okay. Ona ni meo iai. A lea wa whai se amio tonu. A whai la komisi susue e maua whai nisi. E te tau lawan tātou sa wale tu la fono. On mena e tau nama na mai le tunu. Ne me ane lawa te les whamtalanga i le sungan minsta ia olo. Ona whaapea nea i whi tātou tunga whai in talan minsta ia lea ai. Lea wa tali olo, ia, lea le e fio mai te sili paari mai sono whina ngalo. A lea la tali atu fo i tole e fua ia. Ia, o lea wa tali olo, o lea la si tātou mea whai elo wa tali. O le tali la olo, ia tātou iloa lava le wingo le tali. Ia, o ngusai la si i tali mai te mai tai pari mia. Nanga le e fesili, le te sili. E le e fesili ia olo, na fesili te mai tai pari mia. O te mai tai pari mia la, ia olo. Ia na sa waino leo le o se tulang papina. Na to e sau foi leo le tamai tai palmia e tali mai le tai o le tuangai. Papia mai. Ia wa umana o whaatunua na o minsta. Ia papia mai le le fiongai le sunga ia olo. Wa umana matana noa ma le tamai tai palmia. Ia leo o tali e tu maru le tunu. A ono tu mau pele na nganga whina le lea na ma ia le tunu. O mea mo ia lawa whai le sunga ia olo. E lea na ma ia le tunu. O tali whina o tangata whina le pi le kea. Le kea. Ia, a whainela a sau le vaa lea, a e pasai se pomu po se mea i tonu o le motu sila whai. O le ara tala tangata nufu sila whai. O ai lai whai ai. Ia, ona ave leo tangata nei ave tu la fonu. It's too late. Watu ai. Watu ai. O le mea tupu a whina lea tatanoa, e toi tupu foi. Naunga winga o le abono le leilea te mai tai palemia. E whai e loso na le leilea tunu. Lea wa au whai ane mea whau lea. Ia a mata teimi nei, e su e ni me whape nei. Ia ma wha asala tangata nei. Mai le toi tupu sa moa mo le teimi. Ia na fia leo tangata whape, ia leari leisi te mai tai palemia. Ar teimi nei, mo to apa ua i lalo maka le fionga ia fia me. Tali tonu mo le eia ma sesi e toi fia ia fia me. Ia moto sa moa ia, so stangata e viri mai ai, matua ingo lava tatu te mai tai pale mia. Mea moni na ma wha mauni. Ia o i la le vanole lei, e whai eso na le lei, e whai eso na manatu i le tele o ngaongo ma ta upule nei, e le o whai e fia me se mea. Na le pauan me le whai nei, na le vesi a le tunu. Ia e le vesi le tunu, vina le wha te wapisa ma, la vesi le runga le sao o wha tufutufaina o le finale o le whaasoa le tunu, e ala i tūlanga te tauna
na tutusa mai tangata. O le mea nei, wa tele mea lo inungo i awhia me, a wale te tali. O le mea whaina nā tātou te whaitio ina, ele tātou whaamasinonga. Ma whaitio ai tele tūmanga, ua whaaputu. Na saarera whianga le, ia le teitai sila Dr. Tule Epa, le temi le whatatano ani. Whaaputu pea, se io o lava ina, pasai. Ona lea o ngā rola ia lea. Ia, o leo whautu atu le whianga le teitai sila. O le tali la pina le iei. E re o kai lava ke a mai nen mistad maru le tunu. Ia tali na. Ia, o le tunu le whai ungol mistad e dis whai ngā pārota. Ioi. A o le ke a temi nei, na mo ilo le tunu le me tauna whai e. Ia. Ia tali atu na le tūlanga na i namta hapu whinga le a tatanoa. Ia, maro whātai a tole fo. E wai, o toi fia whaupopo atu al tūlanga le tā ua tele. Wai, ai fua le iei le saunoa ngā le fionga ia olo le li minsta. O longuinga ua o le au te lenga o le fina ngā lo olo. A whaapea hui le ea hui e te anga i mai Samoa, a raike sau e ka whao. Ia e ke de sau koe sau mangi pepa ma mea whaapea ngā olo sau e sau kukongu. Ia sau taula ro va. Ia e au so e whafo e sau i Samoa. It's not reality. Le mena lo sau no yei olo. Ai mana tua le. He is the highest person. Po le tilo yei me whapene. O tangata ne pito i mau lunga atu lona silo fie i tutonu olo. I tutonu o whemalanga inga. E mese lava ia. E mese lava ia va. Ia o leua. Ia. I think guys in cancel. Ia. Ia. O le wa fio mai le fionga foi al te sili. O te masaro. Ia le ola tu sa o tu lo ia le tato talanoanga to le fo. Man. Ona tato to talanoa le stemi o le finei lava. Ia, whaatai. Ia o le la ia fio mai no o fio. Au mole. Ia, mano lava le. Ono sa ile mamano sa tātou watunu. Ia, mane ia fo ia tala mai Samoa le ata noa le te sa le ata. Sarua ile ua mafuta mai ala na fionga le taitai sili. Taitai e vaenga whai puipuia ia taua tangata Samoa. Na sunga tula epa au e lua fatia lofa lupisalo ai na ioti ai ono. Dokta sa ilele maria le ngoi. Ile nei tula malo so i fua manuia. Malo le taua ata ile nei aso pa ia o le li. Alo. E la au sili le te whai atu. Ana au e tālo le fitu o whaatali le porkalame. A te lo teimi e pata amolo o avano te o le valu. E telefo ia o ngā lue ngai fi whai. A whapea e le avano le fitu. E mwhai ona cancel lo le porkalame le nei ai whai le aso lulu. Mari. Se i tiltilo le pea. Fo lele on e talo le fitu o stand by lo. Le telo teimi e fata molo o avano le valu po te a fo il valu. E le te o tele no nauto por kalame fi fa fonfonga ia le tortele. Ai petili on cancel por kalame le ai faila solulu. I ma fo fope iai. On te longo mai le bulbuli stay. La afanga solo tato por clame. I le fia filnei. Mano. Lua me tele ia ua amatalia il vaeaso le lei. O le fontele le ale catolico.
whaautu i le alofa o le tātou whaola. Maria la. Divine mercy. O le whono le rolangi. Le lau a matalia. Ma ua usu fatasi ma le walu le whono le tele le whakasa. Tāwai o fontanga ne lua. O le se senga whono i e lua. O le fontele le whakasa au fio mai i a usu ngā whono i Samone. Ai whapefo i mausu ngā whono mai whafo. Maria la. Australia, New Zealand, Amerika. O se fontanga tāua tele lea. Whatara noai ma tā upu. Te telea ea wale toi matimati o le. O le ola ina o le whatutua e tu sai ma taltonunga foi wha le ekalesia la mosapo le whakasa. O le foi lae a wai umamai ai ia usu ngā whono i Australia, New Zealand, ma Amerika. Ia te au sa o vea mataitai o le malo. O te whataua ina telefono nei. E le ngata na le whono ale e whakasa. E whapefo i le whono ale ekalesia Methodisi. Maria la. E se la ma le whono ale kakoliko. Whonga le kakoliko whale ekalesia. E o whono ai Samonei. Pe a whaian fontanga whale tausanga. Ia pe kasi ale aso kape. O le ele ke le angi makaupu. Ai pe le siam kaupu au tu. Ia o le tala o tope. Ia o le kale sia foi lea. E whale ke le foi se lako kala o kupe. Wa e whalangolango la to foi alofa. E le taltununga foi lea e pe on tala iel tātuli. Awane i loa le lima tōm tau le mea whai le lima tōm vale. Maria la. E pawala le mea e whalangolango i el katoliko. O le ipu foi le portanga foi le sau. E anga kanga kua lea a ve bau mingumi i eilo wolofa. E le ilo e ses. Maria la. Le atua. E le sosoani la le mea foi le leo le fia i loa. E le whakatoliko. Le ala na umanel tau sanga kaule a koa se milionga. Voi le awa lafoa i lunga o le mawhai. Maria la. Le lafo i lunga o le fia i loa. E o le akalaranga le o kia i ar kakoliko. E le mea tau tupe. Ese la fono. Fono la le katoliko le whaine. O le wakom. O le fono la lolangi. E whatala noina mata upu i le alofa tu noa o le tātori. A whaautu le tari po o tamatai fo i na amatalia le ia le oda le o le movement le o Sister Faustina o Saint Faustina ia o le ala e to te lea i tangata e whai malanga mai
Ia, ma voi la tātou o le tausanga whai po le chikon kausanga. Ia po foi le tunu e whai ai. A le ala wa matai e whenga lotu. Ia na whono ele vaso le ma umai la to whono. A le ae tai whamaia e a whontanga. Fontele e whakasa. O la ulava ai ele tau o whono, le tau o whono i. O le tūlanga fo i le i lola ina o whatua tua keu siang. Ea, mau tātua tunu ula le se tunu. O le mukua mawa e o le kele o e kale sia SS keu siang. Moi. Ma le to tele fo i la o le whaitau a whai. E le teimene a sa mo le e siri lai titi a le e whakasa. Nei lo le katoliko. E siri lai titi fo i le e katoliko. I le mamona. E siri lai kiki fo i le mamona. I le metotisi. E le lope koe whaiaku le si e le si kusingai moa. O siri atu le mamona. Kurua le e whakasa. O kolu kakore. Na o sawa le atala inga fo i a le fo i kare si ai tutonu. O Samoa. A le taua e le vai mai il matou wa ai. Matou o lo whaia le malo. O le tūlanga fo i le matou fo i wala wina. E take care li tū leo o le atina ina o le soifua tia o tangata ma lato soifua maloloina. A o le role po le tiutele o i lato o e kalesia. Ia, o le silisila te toa i le tūlanga o le fato teleina o le afo yo ma fatau o tal tonunga kersiano o lo wingala e wina ese ia tal tonunga ia o le multa ia alfa vai o le malo samo fa vai tal tonunga pa kersiano ma tal tonunga fa le tonu o le tauala na ila vai e tau tele ya matou o loo ngafa ma e whaatontonu tauina o atina e le tunu e le manu lauti o fontana nei ina e tau whaiatia e le soifua whaleanganga e fatasi ma soifua whaltino. Malia lava. O le tūlanga lana tāua o manatu e to mua e le tātou talananga. Maro le sauna whātupu i lau whiunga te sidi o whaafonga foile pa ia lasi o sio tātou tunu i ta māma tina mātua pau le mea o le tali o lau pesidi leana amai ia o le tātou te amata le fitu. Ia ono taluai ono le tamuwhainga tau susu ia i le teimi nongo suin mato teimi nei Australia. Ia ape lava o le aso lava o le aso lava o tofa mo lau whiunga te sili. Ia vai aso le asaune la tātou amata le fitu. Ia leo whaafonga mai tātou a whai lava o le fitu la tātou amata ia sawa koe ki kualo TV ono le teimi mo lato. Ia a le tūlanga wa e saunu lau whiunga te sili. Mani ia tere le whaafonga anga le tunu. O le lape fōringa mo tusinga i ngoro i nepe fōringa mo le wolonga tolu ia le mamona. Ia anonga lua ka koriko a siri le whakasai, whale le metisi. Ia alwa aia to mātou iai. Ono le mamona, o lo kanto mai lava Amerika mea uma. O le siri lalo whanga te siri, le o
Fiti na ila me ia de fono le mo le baki kango ka ko le ia sa wai o i fa tengo uma e fa ile e ka le silo fion te sili. E se fiti nga inga pe au mela wa wai o le fono ni nana fa. E a te au ia. I. E le ia se sena. Le. O mal katoliko ia. I. E mantua al katoliko. O le sa uma fatonunga mai loma. Dia da. E o foi la isi e kalesia. E mo ia o lea ua pulea lato. Ai fesota ia le fesota inga vavala lata mai si foi e kalesia. Ai tape o nextis. Ia lato foi fesota inga vavala lata. Ale lau tali pupu atu lana. E o foi le kalesia katoliko ia. Ia e control mo mai i loma ia mata upu silisili ma le tulanga. O lo whanga solo ai ia le tapo inga katoliko. Dia da. Maro, ia pe ono le whalongononga tu tusinga ingo le walon tonu mamonga. Ono le sta il mamonga o il lato capito io e finale po il lato whalonga e Amerika. Ia le solo ele kalesia mamon. Ia o tato. Ia ono tato ia tate le iloa. Paule me yeo le kalesia ka kodiko mato va inde. Ese le tamao a inga nei. Ia tumu lato whalesa. Nese oi. Ia pangata mo. Ia ono te le ono tau taso whianga no whianga te siti. Peto e fisa noa le la tato se e tato mta upu masan. Pale tulangalna. I. E tau tele mele o te inga o se kalesia. Maria lava. O le se senga foi la o kalesia ia kaiki kalesia metodist. E kalesia mamona. E pure kokeli. Moi. E pure kokeli. E le ai se pure kokas. I. Le pure malosi totas. O le se senga la nga markakoliko. Moi. O le ma te yulo le kalesia i nei. E ala le tulanga na pe e le pule tutas. I. E a saulo le fai unga mai le pule tutasi le. E a falo umale ois. Moi. Le mangai o le pule kokele. Ia o se fautuanga mai lea. Moi. Ma se fautuanga mai lea. Maria lava. Ma se al teimile nei. E le lalo langi. I. Mo kele mau mea foi le ia e whekoko ai le kalesia e le lalo langi le teimile nei. Kakoriko. O le kalesia e te lelo na influence. Moi ne. On le totele o tangata o tapo iai. Moi ne. I lau matau. E leia se mea e a whainai le pule tutas. Moi. Pe a whainga iai le ko wha whakala. Maria da. I le tainga o sosia kalesia. Le tō wha whetala. Le ngate le la. O le tulanga fo i lea. Ia lo loto le malmalama me tau tupe. Maria lava. Maria da. E me tau tupe. Wae e na te iloa ai. E le tulanga male ale. O nei meo e kalesia. E whalangolango a i le whaitaulanga mai o la tau foi o le au o le lafu mamoe. Maria da. Ma le nganga whaitaulanga. E o foi la i whatulanganga. O me whai le kalesia. Ia lava foi il malmalama o e tataki. I le tulanga foi le
o le whakingonga ngai mea kong whai. Aolo in whakingo. E kasi alku la fongo e whakingo ai. Le whai mai e su. Ngo fo momo i lalom whai kaupo la wau kupe. E tele amea. O le tele io. O a fo io. O whakongunga al kakori. E makwale muri ia tangata lotu pole alava ia le kalisia. O le makwango o a mesia na fata oto mai le tusia mataio. E le launga le Yesu le mawanga e whaka oko mai ai. Ta iala lo lotoa e muri tu iai ia tangata ole e kare e tali tonu i le Madiela. O le makua ngoango o ngā Yesu e makua le karia e le muri ai e kalesia. Moi le. E ale si le la o tuol fate tai. Ma le e o le talo le. Al talo na. Na o le ina wa amata le tau sangalo na lule amatanga. O le tau sangalo na lua o la misiona wa kolu kau sanga. Wa fiu ia aposkolo. Ai misia peke e te wa naule li e o mai la tau te talo. Ia e whea toa li wali le ia le taimi. O roi a makanga o le tau sangalo na lua. Ame lo Yesu ia na apostolo i lungo il mongo olive. I Jerusalema. Tatu o lungo o elika o Yesu polale mea o ia fuengo. Ia ngā kua i lunga o mai loa o ngofo whakari o li. E an whatula leo Yesu. Sa au tau tawana ua. O te a o atu te talo leli. Sa au tawatu. Wale lei e le teimi. O lea la. Ia whapea anu tau te talo. Ma le talo le nei, o le talo noanga molo tama. Lai whaafonga mai. Ia tatou uma. O a upu e kaukala iai, o a mawhawhonga. Lai sila mai lo tama. Madiela. I taimi uma. Madiela. Ia. O ngā aolola e al kakara. Ai te sau e malesi whatonunga. Aua kou ke pei o le vaenga le kukui. I mga awala. E kakalo ia. Oro ngā ko kele e sa kuku so me makeki. I ngā o ngaso. Madiela. O le ai whainga ia. Ka roa kui i makeki e kwaloro ku. O le leo kele mai le avo se me leo kele leo. O le sasa mai ale si. E le launga ala feo ia ka whakaula ko kaukalo. Ia, ale tele yo. O ngā tāturi. E le aia masesio o avoio. O kea ia. E o kia la malmele o le ilipu. A wako ke vilawinga e a ma wako ke o ilipu e ko mealofa. Madiela. Ngala o ko mo le kauira roke. No, vinga o kau le ia o ko. Mo ine le. E le la se me o ko e. E lunga le la. O mga kau. Mo mal kauira roke. Alo ngala. Asawala lo fa konsela wafe. E lo kulunga le aya ma se me kusia. Ya la ngala.
Ia ole alae. E muri ia al kakoriko. Ma makiva ia. Ia la vola nga ngofo le kalesia faloku. Ia la wo su ku pe ku nga ia ko. Su ku pe ngai New Zealand. Ele fausios o se falsa. E a po se na. O kulanga la nga. E o se fois. Mariela. Mo ine. Ya. Ai olo isi kale se ku faron ku. Oh. Ele kale se sa olaria. Wo fa lainga. Fa lainga nga. Mele kuspa ia ole sango fongo fa de se kalesia. Ai le fai kawa. Ai alo ko le se kalesia la unga mai lo fe fa melo. O se wo fa lainga. Anga ule sa wa i ke le lo me sa. Ole la ma solo momo de se kalesia. Ole la va fa me. Alo ko lo o le ngongo yo songa o songa me. Alo fa mai le fai mal fia. Ya, are winga nga oso ngai. Ai kaua ia fonkanga ngai. Moi. Tal no ai foi ta kalesia. Ya, ma saili ia ni foi le temi ne le ano. Moi. O le mau kau le fa fia ngai matatou. Moi. E mechir ke le fa ke le langa le mai fafo. Ma le fia e kango le mele o fuala o fasai. Moi de. E ama me o TikTok e pula le wingo me. Le fia isi e. Ale tulanga na ngeo ngaso. Mo ine de. Ai amo mo meu. Tal no fa pene. Mo. Ea tal no fa lo tele. Mo. Inisi fo yo mafo fonga fa le tu spaia. Mariela. Malo. Ia e lua nai me ta ua eu ta fia pe dai sau no. Me mo mua no fo le la no fai ta o tu pe fia tu pe ina de. Ole mero na lua. Ia na te manatua o funano malanga mai de kakingali pio nei Australia. A New Zealand, na malanga New Zealand. Ia sa onga foi le mana yo sa noanga le fionga kakingali pio. O le farisa na fai de ka se loto le meuli, loto le palangi, loto le sainga, loto le sa mo tonga. Ia ana mun tai da tato watu. Ia ai se man nei. Ia tasi farisa e o mai ai mo le tele ne ma me sa fai de mamalo le. O le ainga ka de sia ka koliko. Pe on mamonga fai farisa mamonga ngo uma le no loku ai. Pe tu langa na e fatu manatu e foi. Langa le wai le fono le lua. Ya, man wia lava se ta yo le tu mai. Langa ta le ftua mo mosignolo. Te man tu langa launga papea. A te talar to fa tai. Man wia le e ka de sia. Ya, ma o se to fa se kai yo la tai yo ta to e ka de sia lo fionga te sili. Man wia foi lo anga ia telefono. Alo. Ya. La se tu levo mama to. Skama impadi nga ko ngai mangaku. Le tato va le o sa no le sunga le minsta ya olo fa pe yo va le piste fa finale fa fia se va ta fa finale pe de manatu mamafa yai le mele tawana o tuelo wa fionga le te fa tuelo fionga te sili te mai tai palmia fai se komisu su na sa noanga lo fionga de minsta mana sa noanga pai fa ngai olo le opule fo le fa peltania e place pot Lona winga se va e sa ili tu na nau. Moi. Moi de. Nga fa punga. Lona winga to nga tu na nau si ia ile.
le tino, le flesh. Pe foringa mai manatu. Le tau whaia ni pe mita. Wale ali ai ia le pong sa o le nei minister. A o lalo o lang kai nga lea a fo e vai kingo I mea. Ma lia lava. E o a mo meo vai e whaila. E o mai rai makua su ea. Moi ne. E makua oa I lunga ia kako ofisa. Makua su e uma masiaki ia kakakange ngomai. Moi ne. Ele ku faua. Moi ne. Ia masalo mele tau lafi ai tua oro. Onga o ia le skaka o mi sky e tua ia. Ma lia lava. Tolu la to. O ia la les. Ai Kalu fai a Samoa. o le mela lewa tupune. Mantua vo wa levan fasala lau. Moi ne. A fai ina le mafinau. Le no fai atuai. O le fea lua I le numela o le ta vale. O numela o tangata e na mo I al ta vale. Private number. Mai me fai o nga ia whaonga. Ma rua koe a kua ma ave le kai mie. Muka ailang kau kua ma ave o langa ia me koki. Moi ne. Na o voi e ngā alu whaonga si se. E le li po kia karaka. Moi ne. Le alu ai e ngupia e le whale ama. Te ave ai ai ia nganga ia. Kamai Me pus. whainga. O lea maru pui puia. I lalo ringu mela lea. E whapea kangaka. Ia ai asanga ia ka vale. Ma Moi lia ne. lava. O lea whakupe. E kupe el malo e whalua el pensing. Ma o le ka vale el malo. Moi ne. Ala na fai se taufi. Ele amatanga o mea. O ngā leo keilo. Ngā alpare mia e mawhai o ngā whalua. E kua e ngā kawale. Ko ngā E le ngumele. kia iai sa mela al malo. Moi Mo ne. wanga puipuenga. Ma lia lava. Ia ma le ofiso leo. E pai ai ngā whio ai ia leo. In kawale fo ile le. Pe au e whainga la kusu enga. E le I loa ai e ila tu o lo whaia son tu la fono. O leo ia o ko lai mga ku. O se taxi se si leo kuai. E lea te mamla malele mei. A lea la whaia ila ngā lana folfolanga. A whaia malo ia whinaunga. O whamawhai lea. A whaia maloa. O whamawhai lea. Ia lea lawa maloa. A lea ngofunga fo ele whamawhai. Se o kanka ia ngei, o le makua kumu le pepelo. O le pepelo. I lunga o le pepelo. So se mea e kaukala ia il kamalanga. Makua o le karikongo ia. Ia, o le tari atu le na. I le mataupu. Watangia ai. Le makangao. O ngi ming skal kapenata ai o mai. O mai ni whamkalanga. E akiri ai o ngā e pui ai le oe ka lepe I a kulafongo. Ai o mai wa ai kupongo e o mai ai ka ngaka sori kulafongo. Ma mai ai ma me whasai. Ale makuala kua lalo e le mingska. So ia ki koe alu ilunga. Ma lia lava. O le afo I o le media. Ma whasala lau ni ngi whaalinga lea mio kong.
walau I loa longa ngaka I pepelo. Anele alofa ia. O ko unga ia ko ngol kapenga ka. Walau I loa le fain fam kalanga. Kau fase. Fam kalanga se alofa ia e leo ngi vale le kung urde. Mo ide le. Maro, lea wa e ta ua, e tasi dale wa ale na saunu wale sunga ia olu, ai whawhera le si wa, ole mea tasi. Se wa whape na fo I po, le wa ale sai o toitu maro e le pata. Ole wa ala nga. Le au mai. Le nga alukua. E whawhera I kongwa malming ska o mea kawia. E ole silar nga minska ole falling on mai. Ole le ver ko le Mano, ya leo manamlama fo ia le. Ole pusa fai keke ia. Onga ole kele mori mau mai I sale longa makua. E aku mameo uka. Kele uka ngaba. Al-Fafsi, ala ukai. O fea mai nei. Sa kaunga so lele. Le mea ngai ka kaunga fai. E le mwhai anku ua le mako whakua inga fai se ko misi so. E pui ai e le malo. Mano, ya, o neo manino mata vahi dea mta upu. Ya, e lua waa, ya, e pi ese ya whinga le kapkengi o waa, ya e lua, ya, le uwhaafonga le maro le tunu. Ya, na tua fundewa yaso e, mato te nongolongo pue li, ya, i tai palimia e, watu pe eto lalo lo whionga te siri. Se e mai le tato whaasoa le tūlanga le wenei, le na mai li poti, ki le tulunga penga te whailangi, ono se furu whaia ia tangata whauia maua le toto wha maa e whase furu ia na tu ua le maro pua maari liu fo I le taruai. Ia pe whauringa mai o leo whaapopo se mea le luas furu mon tupu ia tangata whau ma le mea sa masane iai. No whiong te sire te le ngengu mela le titisio tato atunu. Nea sanuang o whea tonu o pa ua le whare tonu le. E o te whawhitai ua au mai e se whaasalalong. Ma o te kakalonga leo ngo sulfa. O le kele a mea ngeo ngaso. O mai se whaingu mele whapea. O nga tapo la plea ang kaua laka lea e la vo il kalsa. Maadi e lava. O nga kau mwhakele le rua. Pia o nga maua kau maua leo se kalsa. Ai mai tia o le kele o kako woki. E leo lipo ki e ainga. E wakua ea e le lipo ki mai ai whailo le whalau senga. Maadi e lava. E mai sia o tangata mātutua. Fo ele toi mana o whanau e. Wadi poki mai loa ngi me whale kong. On tau filo la e pe fia masingo kaufi. Se fai sua suenga. E te rea la o taimi e mumusu ai nga whalau I loa. Ia onga o si tangata o matua. Ia ai whaanga ngā ia whapenga. Ai te taua whalmai on la whaasao mai I ripoti. O le tau o le tūle nā. O se lapta inga fwoi nā e tātou tangata. I le makaukia o le mele o whamaia. Ma le tūlanga e te tau on whaitete ma ola puipuia. Moi. Wae I whamatalanga I o atunu I whafu. E o mia. O lae e a fo e tuitis tangata. O mia o nola. E o atu o mo mo whaia la to exercise.
Ya anu fato fa mai le toto. Al me foi la na ta hotel le mele o le train le o tato fo mai. Mo ne. Ya matene fo mai. Ya malama le. I me tau on fight. O le la o te manatu o te lo taimi fa salong mai ai. O le sunga le li fo mai o ben matala mea. Le full time i. O le fo mai na le full time i. E le falmai fa matoto. O la wala lo fa e chapipi. E tau ona sisira tito. Ia le minsta ma le pulanga. Ai mai se le pule foule na lo tu nei. E le tulanga of so swani tau en fai. Mo le fa matoto ia wane ia lualu taufi. O le alofa la e tatu tangata. Ai mai se o le tele mai nei e ke suka mo solo male ale vai ala lu suka. Ia va vena o tu le fa matoto. O le tulanga le ia i le ano mo fa le tonu ia le fai ona solonga le leile o kanga o falau. Ia le to tele na to mali on falau o le maua. La lana fata waya. E konga vai le pule fou lef ko alo kunei. E mata upu le fa pena fo mal minsta. Tele a le mau fa tuanga na vatu le pule fou le na ro kunei. E kilo I mea ia. A leo te vai atu. E pe ese il mela e il fa mo moia male Minsta. O le fo tu latu pe ele o tu la mai se tu langa malos. E tilo le lei e mafatianga te matai fo ma. Matai tau si soi fua. E va pe fo e ma fo ma. Mo ne. Nele na tau na fina e la tau. E lo le vatua se mata upu. E kipi e la ko ala. Kipi e manatua. O isi ala uni o le kaimi e ngalu overtime. Mo ne. E fa pe la pe a vatulote e na la tau. La me kupui I ma ia va. Wa mai fo mai malolo. Mo ne. Ma tau soifua ona e leo tutongia la to overcake. Longo ingo leo whenga ruang fua. Na e lewa pe se meleanga whenga ruang fua. E langa wa umi o whenga ruang fua. Wa umi kele. A lewa ila kilo mai. O lea kasi ia kongi ois. I unga al kapenat. La le me o fai piko e fapea. La ke lea wala fai. O le koe fiku unga o vai ngā kupe. Ai mai sea vai ngā kupe ia mau me o me whapurkiki o le fai o me vo o kalumua. Ai le aingi I wha ele lea ngā fai. Maria, nen whakoanga. E pai kalumua e mai e le ua mai whakawaku me le makeki. O ngā waku le o ngi me vo isa ko kōr kausanga ako. Ma le whamaungi o ngā mea. E o le makeki la leo makuale a ngā le kulanga o le kauaka. Ma whala wa ia e pea o ngā waku. E kele inga ngā le kai koru kalo le koru sukala. Ai mai
o le tulanga la le na o la kilo mai ia teine fo mai ma li fo mai i le ami o tonu o le ka ofio lako a la kilo mai le alu ku si meia ai makua i lolele e le kalfengai e pe fo e mele e o so ai ale te minska o nga luenga ma minska le o fe maranga ka vale fe mai ko kala o fakali e le kwale mo mier nga me o le male vale nga sa fai fatiko mo malanga so vai mo po ya sola o la ki ya ku vale ala sola nge vai ke mlange o kele vale wole ko kala fenga mo ene le me ko fa ngai me la le wa ya le mala vale le o fa le olo e fa ma ale la fa al le 4 million ngai i ya fa pele fa a fe la esa wa ya ku a fa o le ka fi sa wo i si va na ku ele fai la ngai fa pe fai ka o family ingal kal sanga ki fo mai ma ali fo mai la wole sa ko mo ene le pe fanga le sa ko ale ka fi sa wo i si be mo ene le ole fa ki ngoi nga mo me kala ku pe male uki ku pe ka fi lo i si me le nga ai avanga ku pe e alu lungo polo ki pico sirio nga fa ka we mo ene lo winga e ke vai o ke vai priorities mo ene le ka o fai le unga malosi e bloke ke ka o fai ai fa ka fi si se fa ka so fo mai ka sa nga mo ene le malo ele va pe voi la a voi fai ma ko manga ale ma ko ke lo fa ka fa ngai ele ma ko ke lo mo ene le fa ka yo fa ngai mal malo o nga so nga fa alu ku pe sa ke e fa nga malo ngai ma di la awa o fa le ya al fa lu le nga fa alu ngai fa alu pe ya le me vole le fa fi ka lu fa ngai le la ma ko lo le o fa ngai fa ka ya mo ene le ole ya wala fa ya ole sila wala le ka o fi lo ya e fa kingo nga o polo ke ki mo kwali kala fa ngai ai a mai ku pe nga fa alu i su ba ma ni na ma ka o fi ma me yo o avo yo o menge yo o karumbua na wai lo le ya so fa ma me ula o fa ma me ula al ke lo mo e ola e o ingu ola e lo ngol fast e o bua masang o yo pa fa ya bueno ka ko le fa la fa e si foi ku malo ka ko ma ke ta ka mo ya e ang kalo mangi au fa ia mai e fa ali i o menga ka ko fa ele ya ala lo ma ole bi se nga maka ngai ole foi maka ke lo ma ko la ye u ma fo ya ka ka le tapi pi ku malo mai ele ang kala la fo le fa lo ngo ia ole le poki mai mako supporters ai mese mo meo o ku malo ele vo la fa nga fa leo ma fa ngua o minska ma suiole o le fast e fa ye fo mo ye o kinga ele ku malo ya o isila wa ko valil fa leo o ko valil fa leo le o fa pule va pule le fongo fa ye nga ko le kile ia le la vo ele Reku? Elis. Na isi o lai fai ia fale lungo lako fangu. Ia. E afo.
la fo e kole ke e la ko ia le les nga e se la mai nga le alua e o kupe ala e maka kwa e suyo le makuwa ngol mo kwa ke le o fai me fa piko le fai Mariela. Nga le o sa ia le mere fai Ole kulangan na au tai dungan fasi me le to fi fisilia to alo fe ngol tete sili. Longo vinga lo to alalo a ku upolo ke kilea ma le ko fe ngol mala vale le fanga li wa lava ma ko se de ngai e fai e ko kongio fo mai si me ko la ko le mai si me si me ke le mo pro ke kila ia e ka o mai ku pe fai me ia mo ine le fa pa fala le fa pe o le fa ya fa pa fala porque nge ya le ada o mangengo de ngam ka o o fa ngai o ka ngo ko o fa ngola fo e fa el balo america mo a fa fa New Zealand a fa Australia o a ma ko le fa pe ese mesa o ila ko ese mesa o i mako Mariela. Ele kulanga al fa kulanga nga kalo kupe makinga ele malo male malo. Ele ia ngi mea o ki poko fa piko. Ele ia ai ia mako ia nga ko skola se pifaf. O la vola nga a mai ia sa valinga i mai le malo fakasi ma ADP e o mai kalongo mo mai a mako ya ma mai la ko manga yo ia la ke le mako ko fa sa o akwa e o ma ko ke le fo kankange ma pasi mai lo yo ngi ske o sa o fa ngalo ngai ai ia se poco masan Mariela. ngalo bua ko la ko malo mo ine ya o mai la le vai ngale ma ngi me fa le ko e mako ko suai fafo mo le o mai ma meo fa kuanga le kilo ma kwa maka ai muri ya mo ine le nangana le ta o tonu le bele sa fanga fo se fisiti o le na mo mana fainga renga ngai fo mai ma la to te mi ale le o le tongina aon me ma sani pe fo mato nei ale konginga no compania ya mato ma ko le ave le jungi ave fam singonga e dem faida nga o fo mai ave fam singonga le konginga la ko ole unga nga o ya ma ko fo la fo ya le va faire lo la ma ko fo le va faire lo ya le ke le messi mo ine le la me ya le ko fa a fe kala pe bo nga ye me kupu e kausanga ko la nga e kai mia o le foi am kai o malo o se meso maria que le a que o mele o le ula mai o se que wala o le makalongo ia o mau le au o mau le au le lako ka upu le ia nga ia vo le nga ka o ia ke ko Australia o mai ia maka upu ia o ma ko kalia kule ia e ku so fa nga so longo nga luega fa ia ka ko malo Mariela. o melai e lo ngi me fo ia fi me wa fa sa ma ko fa ia le sa fa ia ko ngol ka Mariela le sa fa ia ko ngol ka ka ma fa ka ngom ka upu me o vola le la mafuanga vola le fa ma o wo ia meia fa ma ku ia fi me o sa ma ku fa ya
Nea mo tali o le fisiti. Pau le mea iai ia. Na ua mana ia foi lo saunoanga lea. E fai le va whaatamari i fuina. Ia le mate whaalonga o toai le si me whapena. Ia o le aile mena mwhai pia le se tupe o nā te misa iai sa tele tupe fai whaatamari. Tato se ea tu le. Tu langa le rau whionga te siri. E tu sai mo le whamasinonga. Le na e saunoa le vai aso le ta whaatatanuanga mo le lo whaasoa fo i lava iaso whaapea. Le watalia le HRPP ia tu langa fo i whamasinonga le a vai maunga toro. O le alawa oman nā mea a tonu se toi tu lai me le HRPP na toi whaila ia leo sisi fufuanga iai. A leo matu whanonglongo tu fo i e se tasi o tina wana toi suina fo ia. Ia le mea lava le tasi tu whangatu pele na whaimangi. Whaapea lea wo uma mai se me whai ana e whamamani e se senga o whamisinonga o whainga pālota ma whamisinonga i e tua moles pawhonga angol malota mamti nā whamola whiunga te siri. O le melange i o le avo i o sa autor not ele ia ve se akula fongo. Ele ia ve se atula fongo. Ele ia ve se akula fongo. Por se fulkala ke ve kaka. O le whakosinga. Maria la. Por se fulkala ke ve kaka. La vola nga lea nga vakulangai. El ke lo parlemenga ya su kwanga. E mo yo le ia il tatuanga no. I. Ale anga no e awala kwai le anga ngo whakosinga. I. E whaala whila lo le upuanga no. La le whakakoe le pirioka. E le mwhaiai anga e avea te kupe ses. I. Ai a umaloa le whenga palo. Kei mira le kakalailo langa no. Maria da. E mga kuala, i le kangaka la sori kula fongo o le mafofau. E mga o e whairuma mai, inga ia malo ai. Ai a mulimuli langa no ulea. E whaia inga. Moi le le. Ia. Laula vai. Se ilonga ko te o kula fongo. Ma waka mau e whailalo kula fongo. Ma kua kapo ya mea o leo whaingi road shows. Ma kua kapo ya le koe whai ongi whongkanga e whaingi lafo. E le kulanga wa a whai le whainga lea. E ma whainga kalia le kulanga le kufakore. Se lau lima sulu a whenga vele keu. E ua le kufa. Se kufa pe a umale le whenga paloka. E le aia se whenga. O le a uelo e kaka, o kupe ua wako e whako singai la ko paloka lo il vanga lea. Maria la. Se ngā ole kaka voi le malmalama ia mea e ka ingo fie i koe ngā whamakalanga i le awhiai, mukua awhia e whenga paloka. Moi le le. Ai mai o le ni maafenga ave momoa. Muri aku o sangi male. Se lau lima sulu afe. Ai kalia ele sui o lako. Ai fen mai ele kufanga ave e keu se kufa muri. Ora kufa muri. Ora abuelo kaka wo kongo lako kanga. Maria la. O le manatua mātou a whape le keu. E kauranga awe sipusa i se whaamaruru ke wale anga. Ia wane lei? Ia, e ranga o le whaawinga inga la ngā leo o whaawinga e whaamasinga o le ngei fwoi kaipi. E waranga sao ia koe ngā whaawinga inga ia. O lae e mwhai o ngā kamia ngā e whaapunga le ia i al kulafa. E kaulanga close the cap ngai ai. E mawhai ngā kami se sikokongu i. E whakamwhailanga ka pungi le cap ngā pe a whape koe kula i mai le HRPP, ar kemi ngei, ia, olo o... Le rara ngai. E le mawhai anga koe... Whai se me se longa kula i aku se whenga malo e sai.
ele va pe vo nga ma ko se nga malo Malia la. te pe se nga malo pe fai ele fina lo le ko palo ka le chapipi oi ia le a o le a fina le foi le sule le tamaita ile po le tinale le no tana no tuai ia mena ia e le ve lunga bele tato tano o le suina ai ta taulo fe on tete sido saule salga ia le Tada. ya ele lo pe kaliele el famoso no ia le na tato tano ai le fai poponga te tusa le so lulu ia ele lava se temi mato te fisilia tuai ia a lela mato te fisilia tuai nanga tasile mata o polo fa pena no langa e dungo penga fai lang im si me foi ia cha pola se manat fa tu ia o te si es lava lo si da fia la se o tu mau pelo tali na tali le solulu te ina le tu langa la tato se le staff city okay mau aku le tunanga lea fai poponga lea po tamal tene lea tau whaatata mai pena batu fo tata whaatatanga la solulu. Ia le na sa no. Ole tunanga na. Tama tulanga ele amtanga. Ia. Ia lu e kalilofi me. Kaki aku se i review kula fongo. Ma kula fongo le nge kap. Sa. Aunque le lola ele wingo le upu. Se ko kilo ke porque e fa kangalo. Kau pun orang kau pulai kong ngale mu. O kal kong nga fa ke sia. Maliela. Mai mukua mangingo upole kua. Whanau mai le tama. O nā lu eselea mafukaku teine. O nā avea leo i la ua matino etas. Ina ia whaawau pēa ia le finangalo le tua wā le whato teleina o lona wainga. O le tangata i lalolangi pe ona ave le whamanuanga ia apelam. Kaluai la ele lungari kenge ele mwhai o whangau. Ma le lungari kama ele mwhai o whangau. Mo. Mo kua ke ia koe ngā mangaku ia. Ele afuanga nga whaia ele tua le tamaloa ma le whawhini. Lieda. Ma le voi na makua whakingoa. Ele susungo o ngu e lua nga makua mawa e ai le koe ngā whainga lea. So toma makoma. Mo. Ai susungo le ke yo mai le lang. Asak. Ora ke yo le mo e lalangi. Por salfa. Kulaka i me iei munga mu. O le malosia o le ke yo ngai iai. Por salfa. Ngalfa asun mong kupasen. O le ke yo le e mawai i. Ele menga susungu ai ia ai foi totoma makomora. O le ke leo le salfa por ke yo ngai nga. Iva suluiva kesi mare iva le. Le avoi le ke leo le salfa. Le malosio le ke yo. Longo vinga se la wapa sangele. Ia le malosio le ke yo. Oiso. La le nga le o koe wha maungi nge sangisi. E sa o alfa alingal kuspo ia nga mai le lang sau le lang. Ele sau lalo le ele. Wa lalo le ele. Le e avo e ia seo. Mo en le. Now mokingo.
o kongo le mu o le avo o le larolangi le ka ke le punga mai ele mo le afi mal mo bu o ngale le teo Maro, lana na watu se manatu le melen tata tano ila sululu. Ona le tūlanga le o toi manatua le melen na tupu savai le maunga le na bu savai maunga bu. Ia le na tawhewhea mai ai ma mai tangata surufai mai i le motu poro. Se me whapena me le tau le te wawa ai atu e pe a te iwa me ia le ne te le atara ta te whaalongo ai me sa tupu na aso. O le popo lenga na. Ne me ane te o pasi ele mta o ke o sauske o tatu atunu. Le hase sila sila peungai. O mātou fo ia wafo tapu inga le tapu atoi. Ya melana. I. E kakere ilo. Ya. Lewa. O lewa FCD mai aka. O mean kupur kai mio. If you're mai ka koli faola. E man to foi o le tamae e sa wai le roko ko fa o le fo si ai me o malala. A o le akali o le upu. Fucking wai me o maia. Ah, dia o le anga pa o le lofa. Dia da. Ya. O le lawa FC li mai. O kakoli and divine mercy. Le anga maliu fa piko mai le lang. E ngai fa sa kako. O le ala malale ko kama. O le li le ka ko le. Pe li fa al ka ko li. Ele lo fa tu lo. Ma dia la. Ke li ngama lo yo ka ko fa le ko. Maro. Ya. Fa mai. Ole la ole tu ava lo mai pe. Ia tunu. E so Maria le. Ia mala. E ma to vo le tala le fasal lo mai. O ko le pu fange mai aso. E tasio tunu Amerika i sauki. O le makuanga ngofo ngaka makapua ia saka. E o ko ka mai la le li. Moi. E le fa usala ia la ko ia nga. Moi. E pe ya le ale ko di liu a vesele. Ai ko fo ile li. Moi. E ya la me o sa ia ia ka kuri. E ya me o fucking oilo le fasala. E pe fo yo ma Maliel kakuri. Le kalango le lofa kalango le fa mangalo. Nga ole uska ya ola ko fo nga le fa longo le upo Yesu au le fa nga fa le ka winga le malu long ka mai. Eli liu fa ya la ko pisis. Ma dia da. Ai ma ko vole me nga faile. Apalo le mai sa salo malako. Ma do? Ya la kai mi. Esa sai le mai. El ka ko li o sa ya apalo le ile mai. Ile mai. Ma fea foi le fesili le tu langa ona le tatan lo fo di svai te mina sa no mai ai te le mo tupu sa mo. Ia wo tuturu foi fa tu sortina pa ia ia ele ngata foi na ia tulanga foi tupu foi se tasio tamai taio mai fai longa Yesu ia ai do fai foi tato fontanga le ale ti vai mesi de o dos futau sangan fa tu ti vai mesi
Le fai atu Samoa, e lopo se tūlanga whapenai, e tu atu no ato pona e whaasoa ai, awa varsu, vartau sanga te whai mese. O le sina matu fisili lau whionga le tai sili. Se atu tūlanga lea, o mo e se whamatalanga i le stu tato sui pale mia, le matu te tapuai atu lava, lau ei on sa au matu matematenga, o lea uma te ena le tūlanga o le suli mawheta la le whape, toi te ena fo i male fo i a kipoki o sito ina pālangi. O tai vave mai na whamsinonga pele ai, fisili atu lava, le tato se elis fisili. E kako ke le mailo? Kako ke le loa, E mai o ke whamalofo i whamsino. Whamalofo i whamsino e se lato whaiunga. Ia. E a whai pēa no o whai atu. E leia se mea ka kukua ia i leanga o le tutele o whamsi. Pe ke fie e lako i unga, pe ke le fie e lako i unga. Ai asa wale, ia, ako avele i unga. Kasi lale i unga mawa. Le ale whai whamsi. Ngā makua mawhaki ai le sui pārmia. Moi ne de. Ai mai se al whaali o lato finangalo, whaalo loa. I le whai se sui pārmia o se unga whapea. E kapa mai le ko inga kongina kupe ai apai o le e whaangale o le e avo i. E lokai mau mai e whake o i kipoki whafu. Porque son pula fongo makia que el media. Ya ako kalielu pe mau. Maria da. Pai unha fai. Ya, toi lua na ma to sit pu wai lo fat fo e no fiona te sili. O le tunanga le fo et fa longo lungo pe fai langi o sa o fina tau fata to noanga palo to ato mato i fafo. Ia ale ma te fiu vatalitali le angi mea, a ngofa o punga au fasa lau i e sau. Ia lea se fina ngalo. E walawa te mi to e tāpena sina mea pe wale se tupe le tunu tāpena sina mea pe se whato sina na mea la to e whaifu. O lai ai le komiki ngā whiwhiria. Wa msalopo o valtau sanga o tu e whatala noa. O la whalongo la i wea le si moso oi. Makua le lango inga le kaupula. Maria la. Whaftai. Le lango inga. O le whapopo akura ngā o isi mau mea le le. Maria ta. O le akule mai. Ai mai se lava, o ngai o kako uso i whafo. E le o ingei, e iloa ai whai ngā malo le leim, whai ngā malo whare kong. Maria la. E pea la o le mele o ngā kupu ngei. E le saua whafo. E wha la ko mangaku ingi whaalinga mo whasalalaunga ko whasese. Le la o mai ngei kiru. O le mkua ke leo me se na wapu whafo. Maria. E ke lea la me whapena o le akupu. Pea whai mele. Ai mai se fo. E uia i ngā le whalo. Ai o le winga langa. Pe foringa mai. Aka kala lo le avango. O nā lea mai ai lea. O tātou ia no fo i nei. O le vai ke le laku ke le ro whai le malo. Maria la. E mo mie o tātou tangata ia o lewa le whafo. E o mai e whai le malo le anga o kako ia kongu o le tunu. E le e vai ke le. Maria. E ngā wingalanga. O le mele ua le mai. Moi. Ma le kau whaasese le ngā vi whafo. Ai o voi tangata i whafo. E le o ko ke le angisio. O mga o ile mea. Maria da. Ngā fo iala ko hiki ia
pe o ia poskolo vo ia al vaenga le ngi la ko ke fa lo ke le aku me pelo is ile lo tele o le tu no ai ma wai la ko kope Maria da. awa al meana le au ke mo la ke lo le ale se o li pokia va ai ngo fam fa sa la e ma wai la ku sele Maria la. Ma lo ya le la wa manino le la ma tu fa no pe fa no pe ya pe le wa sa ya tal fa sa la tu ya le wa sa no lo fion te sili ya ta tu fa tal ya nei ma tu sil pu ya va ve ma tu sili lo fion te sili la fa mo mo atu ya le sili dia se ta si po kalami i Amerika le sunga ya fa tai wa long wa le fa le nginga lo fion te sili fa deanga so se me te sau no ai po kalami o furta fata tong e langa le me fai o fa deanga ma fai ona manatu ya a peta yane fa deanga toi fo i matole fo ya fiat fo mai nu mata tano o fa deanga o mata to ni po kalami o le langa te sidi o le langa le pesidi o le wa mawal po kalami in yata mata nga na fatino le ne li fa salau a mesi lungo penga to fai langi wana fatino nya wala fa amuli lua o le na wai nei po kalame nei ato le foa. Awa mamafa ia tau le pei foi na sau no le fionga le professor ia tau le ato na fi. Awa to le fortu ua ngonga mena. Ana uma mamafa ia tau, ono le pi fa o fola ia. E te toi fa leanga me le fionga le te silimana po kalame. Man mamalo le moto sa movi inga le to. No tu unga tu lo le ata se fai me se fa tau le nu. E le se... Masonge ma le malosio le mikia le wenge. Wa mawaka kai mawhai o ngā lato whata ia lo leo. Moi. Ia ma whaiengi whamkalanga. Se ngolo le whasalalau. Moi ne le. Le si tu e o aiata e me whai ona lato ki pia ese ia le urua a wakule whapipi i lunga se uroses o fōri ngā baile o kū mai o se whanga e whapenga ale mea ngō vai wo ke Moi. e lo vai aku mo sauleaka o au ma uakari. O leo whai o mako pūlo. Ma meo whanga ia o. Mo suki. Ma o whai. O ke muka ma o whai. Leaka ma mai ke loka. E lea masinga o popole ia. Ma die lava. Wai, ale taua. Alua ko fasala longo le kako programa le. Lai malama le tangata. Ma dia da. O ke le popole la le ngofo makikipi fo. Yo waka. Ma vale que se sien e poco que le mole. E fa longo o puyan ka kala mai ku le be saulo. E lo ngia o pole wa foila. Ma dia lava. Moi de le. Ale tulanga la na elea ya maso pole ya. Ma dia lava. Ma dia da. Al pawale me o lo kalo le. Fa mangalo ya. Fa Ma tai da. dia. Wai e mankuafo upu. O kai mi umma ki fa mangalo ya. O le akili fo nga fa popo le imbala la ola yo la ku. Ma dia lava. Ma dia da. O le tulanga la na o fa mangalo ya. Fa tai da. Le tulanga ia e saua o mankuala ko umaya e fai por calamia. E kofu ala ko mo meo o afo yo record. O le kelea nga fal pui. O le po kelea nga fal pui i mea ia fa pea. O lo nga wenga o isi fo i
Kaka sor kula fonga. O le ua mai le la ko kalengi le ngā e whakupua i le ikokanga. Maria lava. E pei fola o la pi. E pei foi o le vaenga le o le sasa ia ngā. E la ua ko e mala mai fonga. E o mea kau whale ngā uma mea ia ngā. O le ala ngā lea e lo wha ngā ioia le morianga foi le a. Ia la au. Mo ina dei. La ngai kele whamkalanga kau whai. La ngā ioia ia loia. La e lamal kai me e makua whai eile ia keisi lea. E nga ia makua au mai luma ia whamaungingo mea ia. Wa milionga kupe ngā alu al malo e avea au whangau malo kōlu e konfiki. Mo ina dei. Au ke maola i whamaungi mai lako. Ma milionga kupe walu whaonga ngā lau whangau. Maria lava. Mai se o ko finga. Ngo fuko kasi ama ko fila whangau. Na ia uma whamamonga. La fo e malama lele ia fie me. Sa ma ko ngā lulu e me. E lea ia ma se mea ngā mea o whaia. Maria lava. A le la wanga isa o e kanga o mai mea. A vo lele. Inga ia avea o se lapaka inga ngisi. Mo ina dei. Logo eu me vapenge e kuaia ai fai mai. Mo ina dei. Ale alanga ke le o kufire mui ngai le e ale molianga lea e whakarine. Mano, tai lewa lewa e tali manino tūlanga na, o nisi vaenga na lo fisiri na fisiri tuai. O lewa ia au ia mea e whaamutai ia tūlanga le sunga ia whaftai mana mea o le tau whaaleanga. Lewa ia te au ni ata ni tūlanga whaamuri lua na ia whaia lungo penga te whailangi. Ai lea whaina lea, nā se e tūna mato fisiri muli lau whionga ni tete siri. Wa tani me ere sunga ia la uli tu se mai si alo lea na maliu i vai tele, ono lewa ia mātou for information o nisi for minsta loa fia i le tūlanga lea. Awa tani me ea la uli pele e? O mga ele kalimaya. Le le. O ke mga o kalimaya la uli. O kalimaya ses. Maria lava. O ke mga o kalimaya la uli fisiri lea. Ia, mani le. Sa iei se mea e loa. E la fuanga o le maliu al kamalea. Iei se mea e loa. Ai ke le o whaalia. E le kulanga maliu al kamalea. Mo ina le. Nga la lea ke whakarikati. O le valua i lea ngō ranga. Wala e kilo mai ka por kala. O le nganga o le fisiri lo whenga te siri li umarta whata tanuanga. Ona o le mua mai lau ngō le risi fuina le tua tulo i le malaiwa lele o i whaleolo. Loka loa. Alawa i nei moto sa movi inga le tua. I information minsta ia na maliwa ia. Ia whina le si tau lea lea. Au lea. Tato talo le tua. Toi titi dama mai se avandoa. Ia i foi le tūlanga. Ta te nofo foi sisi tu. Ia au te loa lewa pewa. Mua mai la wata i lunga le lisi se tasio pokalame. Yo tangata lo whata le tali mai le tūla fonu sa moa. Ia lea whaina, ne wa tele whautuanga mai a tiao. While mu leito le fom whai wha lepo kalame. Good never know la whionga tete. La whionga tete siri. Ia ese meo pa u tato whata tanuanga le molo temi. Meni le vandoa i sunga ia inu ia mare. Au ona mai vai mare au whaafonga tamamati nā. E mo mori e tua ni mato whaaftei tele ilu mo le tua. E ala le tato mawhtanga. Ia anu whangia le tua ia. Maua pe i ore tamani marosi. A penana e tau tua i pe ala i mawhauwhaunga se manuia o tātou atunu. Se tua lalo fo i tātou mai tai palemia. Tala lea, ia ai tu lewa noa te whao mai tātou po kalamisi si meo pa ula o whionga te siri. Le ai? O le kulanga ia i whakalanganga whapenge.
Savano lei e fale ma tu taufi. Tai dap. Se ke le nga me tupu. Moi. Mo e ma fo lei. O le tulangai e le matuvanga. Ele ia se me usuia. Tai dap. Pa wale me kawe a kia o ma la wofo sui te tai le ala ma le matuvanga. O le whatino le matu tiu te tuso le matu tu tonga. Ma dia dap. Matua foi o le taufi maulunga. O le temokalasi o le malotu o tasi o Samoa. Kasi al me falongolango ai. Falongolango el temokalasi le. O le whakingonga o kiu ke whaipule. Ma dia Lako dap. kiu ke na tautoa i lumo le atua. Mai le ka kau i sesi po le parlamenti. Ona taofi le tuti leo le whaipule. Whatino lana tautonga i le atua. Ma dia dap. Mo le pui o le temokalasi al malo Samoa. Pa wala me mate nau iai. Whaali foi la matu taofi. O taofi na, e avea ma taiala mo le malo kirkilo le iai. O matu tua lalo na le olofai. Moli po. Ma dia dap. Ena ia whetuna iai, whetala iai le latu tofa. Ia, ma sui whainga. Ena ia tau fia i lea whaino o tatu tangata. Ma dia dap. Paua matou leo, el momolinga matou mau. Moi. Pe folinga mai ote inisi taimi. Mariela. Moi. Ona folinga mai le matou le whatau te il malo. O makou le whaleanga il malo. I. E pape whao makou whakau ke. O lea e watu matou tal sanga. E pe ona tau fola i le atu. Au mai le milionga whao ngā. I. E makou ke leo ke kea la. E ngā alwhai pule whawalwale ke ke i le me maufua. O le la e makou whai aku i ala auri auri. I. Au mai le milionga ngai folfola. I. Le foi wa uma pati el palme. Au mai loa. Ia e whai mai o makou le ke ke. E makou ke lango il porka. I. A le mele mau ke wawai a ke. Ki nganga makou lango. Ai o a venga la ko vaenga ai le nga fale ko makou. I. Au mai makusi. Fa ma vai e kai fo. A kai fo o fe fa vai. O le fai pule. I. O le fai pule. E kaulanga mai se fai unga kapena. I. E fa ma vai makou ngai mai le kai nga makike. I. Ela ngale makou ke. A ke o le makou lo. Ma dia dap. Ale melale. I. Le matou te lo al fai me fa peto. Moi ne de. Fai me fa peto, fai me se tau iai. E leo ni fai ngā malo ia e a fo fia ia le tua. Moi ne de. O le fai me fa piko. Kau fa ole pepelo. Moi ne de. Ale melale mako ki koe fautua i le komiti lea. Awa e se ngā waku me make manga. E koe ave le komiti. E o le komiti la le e iei ia mulipola angalosa. Oiso. O la au. O le li le o pou. I. Oiso. Ia mala.
E se sila o aia me whapea. E a mai me o pasia ai koe waku. Koe avel komiki. E al komiki laranga. So se komiki e eila auni. E oki a koa mea le chapipi. Moina le. Le tulanga lale na. O lea e a fo e matou te tali tani pea. Mako kere fiu fo e karo e whakatikata. E mako kere fiu fo e tau watu le tunu. Mea i e wha. Maria da. Awa e se a le avo e le whaase se le a lua kuirunga. E se mea e whatino. Maria da. Ai o le tāua la le nā o whatara nanga i e whai. Tai da. O le alwhana to angai. Tai da. Ne whaperekangi a uma mea ngai ma whaasara lau le observer ma ia mālama ma uma ia e papalangi a lea e samonge. O suia malo ia e a mai sosangi sa tamo. Maria da. Ua sefulu lua ngai vai aso o mako whaial me lea. Whapeltania me uma ia e langa langa ele vai nga whaupwhaine. Maria da. Ona tasila me le sa sise ai tel tonunga malone. Onga ele o malamatele la to lo loko o me fa kongo fiki e fa kongo le kongo. Maria da. Ia ele se singa na pawala le nganga. Tai da. Fa ile malo ile mesaya. Le ia ni me fa pe ko fiku ia le fe ka kala I uso o fangau mo la tomatu. Al belale avo matu tele manufuno fai. Matu make time tali tuai I lauto vala au pe vala au mai. Tai da. Fa malot fo ia tutou I lauto ngā luenga le leo lo fai. Tai da. Mea o lo fai fa malama mea o lo tutupu sama. Tai da. Al malama lau tele o tātou tangata. O le atili sila fia I fo lea o le sao me le fale kongo me fa salo atu nei. Maria. Ya. Tawala si o matou manatu. O se manatu pe fa fo ile tunu lona to file mo. Tai da. Ya male tulanga o le fe alfani. Maria da. Le ai o fai me fa pito. Mo ina de. Ya. Fa manuia le tua ngā luenga mo foi so I fua lau le lei. Fa wa pe nei ngā luenga le lei o lo to faia. Tai da. Tai. Ya, fua mai manuia. So I fua ia. Fiona tete si. So sifunu mane 2 minute ona tahale le itula fitu isini Australia. Mo li fa malo mal fa taitele le malo le atunu un mafuta mai. Tatou po kalame fa tai fo ile fionga le tai sili. Fa va no na taimi. Ia wal tatou mafutanga fa awau. Ia o pesele mo le toya lo faanga le fionga tai sili. Ia mesele palitua male aingali. Mane mamado le atunu o lo mafuta mai ile nei tula. Ka mota walia na isineina I Australia le tamali I Samoa ia tupa I le vaidilingi mau mo nanu na te fausia farisa mo tapua inga I le atua hol te tele mo sa ilinga seleni ai tua fo ia I kalesia ma fioanga pe o mai taimi o faintapo o aso fia fo fausia o so maota malawa toi faatele ina o lo maota o lo ia nei mo nisi swing o le sila na te fausia ina fo I fale fa popo po Granny Flat pe a fai o ia se lao lo fanua te lela na fesoasoani na te siaki nai se maota fou o lo fuafuaina I te faatawina po le lei ato atoa lea fale mo oe
aua ne i whaaseseina o i le ila mai o le vali. Ai oro o tele mea te tau o na whaaleleia o le afale. Tamali i Samoa. Te wha Samoa atu lava i ai wha Samoa mai. Tala noa i lau lava ngangana Samoa. E iei fo ile au nanga le whaletua i a Marina. Mo le tusina o le ata o le manumalu. Tapua ia po o hol ia a olo maota fo i malawa. Te le tau tinga ina te sa i di se tusiata. Maua uma le au nanga tupa i o le vaililingi mau mo ananu. Ma le whaletua i a Marina. I le tau ngata ai o le soifuanga o lo ua iei nei Samoa. Sosoani tupa i o le vaililingi mau mo ananu. E tusile o ko fale Samoa. Pule oe pe whaatau i nei pe whaatau i Samoa na tōtonga. Na o nā luane lava o le kāmuta Samoa. Whapipi i loa awa o tatia tōtonga uma o le ngā luenga. Le aise uruti ngā o wha o ngā Samoa. Le se leni o le ngā luenga. Mo whaalawe lave i oe. Po whea lava e te alala ai Australia po New Zealand foi. Mala auto pa i o le vaililingi mau mo nanu. Telefoni o wha. Tasi valu. Wha o lua. O wha, tasi valu, wha o lua mo nisi wha matalanga.
Toi ono minute ona tale o le tulai fitu sini au se talia. Mo li whaaftai telefoi i le fionga le apostolo ia kilemete. Pātolo ia me se fo i le faltua ia lima. Ia mo le tātou pese mātango fie ia ua. Whaloloa i fo i tino le mano le atunu. Pina le ainu. O pina le o lima. E apostolo fo. Ia ai malo lava whaaftai mo le mafuta mai. Talua i lea ua mafuta mai le tātou kampani malo se antitisa. Le whetalainga le fonga mua le vai maunga. Tō whamuntalo. Talainga ia tūna i matia. Lau tō whafo tō Samoa. Talainga ia wa e lua. Lau tō whafiu. Whetalainga le awa mua. Ai o le au tamatau o titisa. Ia wari whaalau i loa ino alana kampani. Atunu i whafu. I whaamanuianga i ono anga waa ama whaamanuia i nai le maro le atunu. O e olo alala pa au i atunu e mamau. Ia mei se lava i tonu i Samoa. E ala le tulu i o pāleni o nei ai ngā lua sputalanga i lunga. Telefonia titisa. Bala au atu ma le bala au mai tala noa i le tautau ngofie. A o le whao ngai na fo i o le upenga te whailangi i se tau. Peter City na whaafia i nai. Oe, le nganga whaaloalo. Ia maritele lava o isi maumea. I o le asa unoa lava i ai fitalainga i a mutalo. Nganga whaaloalo e whaafeilua i atu lau fitalainga mutalo. Mahalo lava le soifua manuia. Mahalo le tautua atunu. Mai se fo i le tautua e kalesia. Ia e ala le tapua inga li nei aso. Mahalo fo i le tauata i le aspa i o le li i mutalo. Ia mahalo le soifua manuia i lau fionga tausala. Tai. Ia lau tunga i nuu. Nā tō lewa mai o nei se ufale mua. Ia me se fo i le amatanga o tātou pukalame me fiafi. Ia me fo i nei amano mai tō te whatalo whatuai. Lau fionga tapau whasina le tuku. Lau fionga tō le foa. Ia mahalo le tau tai mahalo fo i folau. Ia al tai tonunga. Ia o pati upu ma tō i fufau o saa ma whai ngā o si o tātou tonu. Ia le tai tonunga la no no tuia whatini o tau sala. Na una mātou whae te whi mālie, ma sula i le lau fia suwanga o le tai o le punefu. Ia o mamalu hoi whaalupe ma sā le avea. Ia le ata oto wha sungalu le whale o le puni ala wā. Ia upu ia e masani aina ngā tai whale o le vai maunga. Mātou whaatalo whaatua i le nei teime o le afiafi. Ia pa ia o se o tātou o tunu. Pa ia i ainga mo lātou tama foi mo lātou ainga. Leu so ngā pule ma tu mua i tu au ma lātaua ma le ai. Pao fonti. Ia mesele ai ngai tai ia foi o sua man vai fanua fo mai tu langi sa ole masale au mo ai tu au mala tau ma lau ni sai lua ia la una matasi fatu ele motu ole fale ulo tau wa itu ia mal fale ulo tau tanga to la wa ia to ia ma upu ile mano tele ai fa mtu ale tu la inga sa le vi pa ia le ufinga wenga au no fa wina le tua o lo tau swina le buai ole ola ile fata pa taulanga ele ngata i tutono o se o tātou tunu i Australia, a so se vaenga o le kelope, ia ma se o tātou atunu pele o Samoa, ia o loo maua mai tātou whasara launga, ma le whasoa nekte mo le fiafi, ia o tātou maa le wātou so le nā loa, ia le whasoa le tala le leile nei aso o mai e foina, mua mei matau sa, ia le vi inga ma le whaftai e lia tua, ia whai elo leo whai masui, o le pulenga ma le tātou kompania le tiki sao, ia mātou te whātalo whantoi lua wāse lua ea me te whāponga a si o tātou tunu malanga ngā whāloalo. Mālo le whetalai mutalo o leo whaafunga atu fwoi pa i lasilasi o tupu mai e o lea tunu tātou mawhtanga le nei a fiafi e langa ona mawalunga lava ia vi inga lea i lea tua mōr tātou mawhtanga ia o lea fwoi wa whaalongolongo tu fwoi le maru lea tunu ia wai whaatalofa mai fwoi tūlanga o lea nganu masani o le whaaloalo ia wā lava pa ia ma sā ma whaingatā o eo mafuta mai. Ia ale nei whai tū la, ia ole anga fia lava o toi mōwhore tātou mawhtanga tātou te taratara no ai, e winga mea lofa le tātou titi sao. Ia me se whai tū langa o lātou whālau i loa e mau e whai nei isi laki, la aiti whai lau whaafonga. Ia nei tēme ia, ole pisi masani lava mutalo, ia wā mai lau whaututanga, e me se whai tātou whale vai maunga nei tēme. Whaftai e lau pionga tole foa ia na tu le manu la vale lo pa male ka le o le tua ia le te mo le fiafi ia o pe awa mga luenga masane o le vaiaso ia o le nei vaiaso ia pe o le ai o le tumu lava ia mata penanga to tele me se amal mata poa ia
e whakasa o tātou whalewai maunga. Ia pe o le fontele le manua, fontele le manua, ia o ananafi o lesa wai ele whaunga, ia o le whaunga le sunga le whawhengainga, ia mai le tātou e whakasai le tongo, tātou le tongo, ia wale i o tu lea kupu ma tongo le ala taua, ia e mese foi ia le tausinga ia a mautawa, tu sa mau, ia leo tātou whalewai maunga, ia e mole tui foi le wha malo, sunga le whawhengainga ia o na tifa rei, ia mese foi whaitua, ia o lea na wha ua nafi, ia whape foi ia, nisi o whawhengainga o whaife au whai aonga, sunga e Sarah, ia me sulfa tuia polinia o sio mato no i patoia. Ia mare to tene au nisi o le whaife au. Pio ana na file na wha ua i manua. Ia o le foi lana mato mafuta e mali tele o matai ana nafi. Ia e le ngata e manua. Ia e me se foi nisi o whaifianga ia le pulenga le mai manukau i Nusila. Ana nafi. Ia pe lau ta penanga o a singa. Ia ai me se fo ia ni se vai nga pio vai na le na e te afia tua so sfale o loa ai me se fale inga o tatu fale vai mo ia pio tate nanga mo le fonteli ia o le fo il mo le no ne le fia mo wasi ka fala o vela ia pia o tatu le ia le beta o ana ki fo ile vai mo le sa matai sa mo kent o ta longa ia le na to polo afileti e a manisio ta longa sa tala na nafi ile afiafi ile piapa e le fola u fanga solo fo ile ia e le termine ia ma to fo yo to tele la uta alo ya so ia o alon fa na o si o ta to pale maua ia pena tala na mole termine pa ne fa fo anga si o ta to no no ia o le to tele lava ia na yuso fo i ta to mel mang fa ro fa pena le nunga ta to pokalame mutalo o moli atu lo whaanga mo lo talainga ia na ngang fia lava ia na se tala mai na e mata le mansa mo le pona po mutalo tatu ia o na po man tu huerta tu talonga ia o le taito fito ia o se fia ngale ne an poto le po no ia o mai tu fi na o alon fa na ia le po e pi tau fa pena fi na o tatu au te loi le te mau na ta al hoi le tatu quarter finals ai pe o le ta o le o manu malo le e au mai tatu games ia me se au ia falan man tu falan yo le si au le lei ia Australia le tele tatu pa i nai fo ia man au Spain ia fa ia o le o manu malo mai ia tatu au e o mai ta long mo tu lo le si ta longa por quarter di tasi lo aviao ia manei va via ia tau si el to te le ala ule lo walen fela o mai mata de va via ia o se fianga le mo ma to le fo ia tau pa pe mai ni si o mai mo mai fo e se ala ule sa mo pe e ma lo si la mata ia to ma lo si fo ile tau sanga mo mo ia o no wingo le ale fa o me o mai ia o le pa si ni na ma pa wale meta te lo to te le ia le au la vele ia ai pa sei foi nei tamiti sei tu lo pa con aga le tu eu foi masu so ani fo tato au ia mesela to lo no pia e falani ma e lani lontona ia pio fi fianga le na tam si ia lo la to lo vai tanu sango lo toi tato quarter finals ia o malia le mai no ma tapo inga tato no ma nga fa lo ia mo do foi le tato au tato fitu ia au le tunu ta ulo au le tunu ia pole ala le finale mau no le nganga tam ti Samoa ia pole tau le pole tam ta alo le vinga au le tunu ia moto ai manda ia no mata le ba be au se ta se foi o talonga tato ese de manda ia le malo losio alo ma fa na le tunu ne tano la kapimu talo te mita lava a tonu foi a ngafa tato po kalame tatili yo le tato company o titi sao ia mai foi nei manato foi mai lo talenga mutalo ma le fale vai monga ia fa la a vai pe a me se foi au tapua e wi lava la na le lo tu to tele ia nan si la fia le tua ia tapua ai au da tunu io si la fia le tua la tapua ai le se va ngala tanga ta foi na ma to tele lava mo ia
Nentapua ile au mutar. Ya tu lot ya tamo mo e tono falsa. Ya ana na vai yedi upurana lot. Ya isi simet mana ofala bilo mai ta tele yo tapo kala masan. Ya, mana tu e ola atas il tatu pukalami ai pia mandile. Wana sa no ga to le fo. E pia le meta wale na e ali si o foi nga luenga masan yan pa tu ala lot. Po le ale lava. Ia mai pe tatu lot. Na o le talo vo le o foi ia tausa. E wale ifo matalo le tu ai remember pe fia. Tato ifo ma moi lumo le tu. Ia mala ka la le fo wale me ia mo ala mo pa sa. Ia o ana foreile ia sa matua wai tuai ia se tasifo usunga fono le tu o malo se tasifo toto au no faleu ia sa matu pol tu wai ia ainga sa muti tamam tu ia talo telea ia paiti ia lo fale tu ia mo so no fanga mai pa matu foi tu ai no mala fia tasi nei tamam tu o telefone na sao le no me se le no mala fia sa matu awai le spray a ni se vai na telefone na ia la ta tu walo lo ta tu pokola me mana pa lo ya wale le ya tata mo ia le tunanga masani il tato fala lo ya matulanga fo ya oi fo fa man mina ne vai ya mutal pa tai telefone ma ne fa fonga nga ta tu no o le ne vai aso ya na fa tuanga lo fa nga ina pele la fo mai o ta tu top up ele le le sa monei pa pe fo in fa yo na la fo ma ta tu se le ni la at portupe ele mai cash al titi sao e a o lo ia il fu fuanga tatu a company fato a master tatu promotion lo no le aso ia ile aso luai va no ingol vai aso fo nei ia ila ta ia la ma wa tu ia ni so waira ia a lo te le lava ia tatu a fai longa mo tatu credit ia ile te nei ia o le tulanga fo le o download tatu mai titi sao app ia ona whaonga i nei leo o le tātou a telefoni e mese telo plan ia iai. Ia e te le amale ano noa ia tātou whailonga. Ia e mese fo ia fufuanga lo iai. Ia e le tūlanga fo ile en whaiona maua ia le awanoa. Ia e te manu manu ai. Wa ia mātou whailonga i le aso male aso. Ia mai alo le tio tai au. Ia te le na maua i whaamnu ianga ana i o tātou ainga. So telefoni te le tunu o mātou ho i malua ma le tūlanga lo iai. Ia lo whaanga ina pēr tātou au nanga titi sao. Ia mone toile ngā whaatai. Ia e tu sai ma le vaenga. Ai maua uma vaenga na. I lungo tātou app ma le ngā whaaloro. Ma no lava. Ia tasi e tu tātou kwede masani mutalo. Pule suinga e mese teimine whengasurua i o tātou fono. Whaatai. Ia o le nai lungo tātou plani ni si a vaenga po ilea mo tātou. Wa o le tūlanga po ilea o le e mawhai ona e manu malo ai i ni si o vaenga. Ai mese la tātou plan tua i e mawhai ona whaonga i nai le tātou a vai pandole nai longa. Ia e o mo le data foi. Ia whapese tele ia le whaonga i na o le internet. Ia mwhai ana whaonga i nai longa i na. E tele ana maua le tele o sosoanya umana na whangasolo. Ia tele ana tātou sei. E tele ana tātou sei o lo whangasolo i teimi nei. Ia pia o le whiwhianga na o le malo le tunu. Ia lo whangaina pia ia le tātou au nanga nei o le titi sao. Ia e teimi o lo iai fui tātou telefoni na iai. Ia e mawhai au na o na whangaina e pia o le whautuanga le iai na se tualala. O le mana ia le whangaina o tātou o le tātou app le na. Ia mo teimi nei. O le vai aso nei to le afoa. I le aso uke malima me. E whai ere mātou symposium. Le ICT Business Symposium po whangapole le tele o au nangai whailo i fo inisi o waenga. Ia o le fo la e awai mai ai manisi company ai. Ia e mawhai o na whailo. Ia mawai fo le anga malo le tunu. Ia ngai nai tātou au nanga titi sao. Ia o le tele male ano noa i o whailong. O le fuata amalo na loto le fua. O le aso fua. Ese le whailonga le sofua. O atu la sorua e whapena. Ia e le leia le sunsu ia ilano mua. I le whasoa e mo le tātou tunu. E na ia maua i pele maua lunga le whaangai no tātou au nanga mana ngā whaaloa. Mano lava.
Ia, wani lei, ia tātou se e atu lera, tātou se atu luna ko Sky TV, wha moni mutano? Whaftai tole fōa, tātou Sky TV, a pe o tūlanga lea, tā ua o le mata i le telo tālonga. Ia, e mete tātou tālonga i le ngata laka piu. Ia, ane mana, ia fo i o tālonga i o le, o tātou liki. O le liki le nei tole fōa. E pe ia wa, mo awa ia talo na uma tātou i po laulan. E le tālonga le liki. Pe o lewa, o tō tele o tangata, pe o silia tule, le whata ua tātou liki mo moli ala ngā whaftai. Ia awa o tālonga ia liki, ia pia o lātou e malanga mai e Australia e tele le māsari, ia wanganai lātou le tātou aua le Warriors le mai New Zealand. Ia awa i tele mele nei, o tō titi ailo o mai tangata, ia mamasani fo i tu la fono tālonga, ia mese fo tātou la kapiuni. Ia alo whangasoro tātou taito fitu, malanga whaaloaro. Mano lava ia pe ale la kapi dik pe le la kapi ngai fe tawi le ma tato tupanga fe tawi le li mal malosi ia ma le umai e fa fiko vinga le malosi i mena o fi fo tupulanga nga e la kapi diki ia tato se tato GPS fa mon mole talo fa taito le fo o le tasi lea company o le fo e initial wanga o le malanga mai la so tatua la so loli male o me tato sipologi me o na fo e awai mai ma se tatio o nisio tatua company mo le tato GPS ia o to tele awai o le whanga ina o tato devices ia il teimil nei ia ele ngata tato devices slides ia me se foi tato desk cameras o cameras fo ia lo whanga ina i tawa e foi ana i loa toi matamatai e le ngata lau tāwale a me se luma tāwale ia mal tau whai a foi le i lopo whele mero anga i matau se whi mai se len ia ele teime whaanga i nai malanga whaaloalo ia le lei ia whamanatu maritato atu pau tupe whamunmole multalo whaaftaito le fua ia o le tāua i o le atu pau tupe i le whaanga ina e ia ini si o se i tu lau whafonga ngana tunu nisi fo e maua tu lungo pengati whailang. Ia, e teimi na ia ima le inoa ai, ia le atu pau tupe, ia e mesea se len, ia mga o iai fo i le ato, ia se i tu lau, ia le ilo fo i po nisi fo i lea, po na matala ta vale, ia o lo iai, ia o le o se mea whaingo fie lea tu langa to le foa, ai mesea pia whaingo te le ni te le voi lea, ia a le wale iloa, ia o tasi la le vaenga a foi ta o al fanga ino tato o tupi man tu ala fo mai al temi le nei le click x ia por lo Western Union po ni si vai e la fo sa o ai le il telefon moi ia ona pa ia le to ngelo cash power ia pe fa so ai fo ia ma la fo ia se le ni si vai ia o le tulanga le le na o lo ia temi le nei e foi temi o lo ia ni se lo la to account le National Bank ia fo ia tala sa o mai nai lau e lau account le naina ave sao i tono lau atu tupe le tono o telefoni ia ai a whape lafo mai whako e taungo fi ia au le sefe tole fo e whaina le i loa telefoni ia ai le whaina tala le tangata ia le selen ai a whai le i loa le atu pau tupe le i loa atili ma niso waingalo iai ia e wane whafonga na tu ia isa i longa e maua sa angiru male nga walo ia bat Samoa ia e to telefoni a ngeru le fio ai Samoa mutalo tato se e tu tato faroloa fa ilo mai tato faroloa me se lava tato plaza le i tato faroloa le plaza le ia pia ia ma tato faroloa le airport fa mutalo Batai ia pena sa no tato official tool na o Savalano tato plaza na tato official tool ia nai mo mai so se vaenga ia foi foi ona nga iai tala foi lo se le lo ita to ofisa vai me vai tele ia le nga tsailea o le tato ofisa tu Frankie si sala longa ia por le market si foi sala longa o lo ia foi tato ofisa ia tato la le faleolo ia al teme tau no mai faleolo le tu tau pitu luma ia o le nai ia le tato ia foi faloloana ia foi on fa tau sim card fa tau sim card le temi le te malanga mai ai
ia ona whaangaina lo le tātou telefoni pa wai pautuanga ia aua ne i whaafuse ia papo ia manongopanga ia le tātou tunu a whapefi whaongaro ting telefoni mana ia tala mai le network le nai ina wa i stay me tau no ma ting telefoni o nai loka e lo mātua e loka e nai loka mai fafo nai loka mai fafo e tātou a ting telefoni ia pe o le tūlanga le e le ia le manino ia i o le o le mamalo o tātou tunu. Ia e whaifun tale mātou. Ia ai eila le fi. Ia mane ngā whaaloalo. Ia o tātou la le na. Ia o tere fui o whalo lo le o lo maua tātou sai. Ai vai tu le vali mai luma titu sa. Ia e afe lo le ia. E whaifui na whaila u top up. Ia mani so vai ngā mane ngā whaaloalo. Malo. Ia tātou se e tu lo tātou lava hotel. Ia tu langa fui aiwa tumu I tangata atu fono mutalo. Whaftaito le fo, au le tūlanga tonu ale na. O le tātou lava o tāol, ia pi o le tūlanga le nā o lau iai, tō tūle malo le tunu. Ia mau fōtei me a te atuai le whai ngole vai aso. Mata tu whai, o tau le ofi tātou kāpaka, vāne whawha le tunu tō le fo. Ia, o tasi ho le vaenga tere na afi I tangata. Mata I tālonga. Mata I tālonga. Ia ono le mana I o tātou sera. Pe whai koina e noko lata swimming pool. Ia e muwe lawa stafu ne po filme te noko ai. Ne fiai. Ia e whai koi ona mawaso wawanoa. Ia wai sau potu. Wai sau potu lawa o tau. Ia e ia le mawale wawanoa. Ia mantu hui o nai o tātou internet. Ia ma le tūlanga o lo ia I le conference room ma isi wai. E whai ona vili foi le. Ia foi le ofiso. E le tātou staff a lau whanga whiwhia nei ei. Ia au tātou tau mawhtanga to le fō. Ia o lau ia ai o sa mua te wane whawhonganga le tunu. O kuka nai na. Ua fua fōi mātani fōi o nā ngā inis fōle ai. Ia mātou te le rivi I wane whawhonganga le tunu to le fō. A wo mo mawau ia. O tō tele ia o mālo ia so ia a maule no mātou wafi. E loa ia e le laititi le tomai. Ia e me te fōi le tūlanga rei. Ia o along whanau se o tātou tunu sa awa wina ia tunu mamau. Ia wate le ko lo la te kilofia. Ia male ngā whalo. Ia fōi se teimi e tūlanga hoi lea e le o talawhia ngai lau sinsila ma. Pahali pe pailo tātou staff nei na. Ai te tunu a o le tūlanga lo iai fōi mo mau iai. E tunu matano fia male ngā whalo alo. Malo, ia o te loa o matui I matou fsiri mutalo a veni lao lao e moli atuai na nganga fia na nganga whaftai, tātou whasoa, malau whtalenga e tusa fōi ma le whalawinu ina mai o te leo tāua tātou titi sao. Ia wala wali malmaanga le atunu, e meise lava ia mamaro le atunu, i o tō wa atu fōi tātou fontanga pe na tātou sirifia ina, na nganga le nao le atua e whaelo atu mutalo, matou nganga fia, e wai uman manuia tātou whatatanoanga, ia ana fangia le tua ia te me toe ta maftanga ia me se foi tu danga masani fangia foi le tua ia vai un le fiafi ia famania foi te oe me se foi fa tua man no falo langona na o pa anga lava moto sa moa pafta ia foi mutalo I tu langa lo e ona per tato titi sao ia me se foi me alo for titi sao lo fa sa fu me le tunu le fa ta un fiina te o nanga ia wa te mine tau tā sui fuanga, ia lo whangia fo le tua, ia tā penanga fo e vai aso asau, whangia fo ia tu langa peona au o ona iai, e me se fui lo tu le foi matoto, ia wa lawan pui puina le kāresia, e me se fui nu umara whanga, o whasua whaila o whtalenga mutalo, ia tu nea vanoa e papenao na he whato whama i na mamaru le atunu, pa anga umara mai maunga, ia tātou tau mamai e lai e le mutalo, mo le wharo lava. Malo whaftai. Mana to lewa pa ulta no fa lele la ufionga le. Pa pa sina la ufionga to le fo na to na ta se lu le va ne le fa ko nga su ta tu lu. Ya la nga fo le tasi e mo molia tu le nga fa tai. E lo le fo im su ta tu pulenga ma ta tu pa ni tu tau. E mo le to le nga fa tai ke le la le malo su ta tu lu. Ya me se fo le fa nga ina ta tu o nanga. Mana tu o le internet pi tu sa le sa mo. Mo le a papela te fifa nga ina ia le ia la le fa nga ina tatu o nanga ia a pe o le tulanga le ia mo le fo ia lo fa anga ia familia nga fo ile fa ia o le pulenga mamtanga luenga uma mai Australia ia ni si fo io le fo sa fa lotu sungo to ina
ia to telefon la to le sa fa so le mal mata po ia le pili ia pio le fifianga le ia ma to mo le to le nga fa tai le nga tai Australia e me se foi New Zealand ia o America ma so se vai nga le tunu ia i Samone ia manu tele le fontanga le fontela e kasi ne poi yaso ia mo le to ia lo fa nga le tatu a lo tu a catholico divine mercy o le poi na nasi le sa foi ko le ava o le lita au la fatupu ia so tatu no la wa ia tu sai foi male le amatanga o le fontanga le poi ala sin tum mo le malo le no ia mo le to foi ia lo fa nga ma famia ia a mo se ava no ape mai tatu company ti sa pa nga ina le nga le ia fatai le maleleo le nga fatai tele to le foa ma no ma lo foi mo fa so le ne ia so ia matu talo le tua ia mo pelu ma lo si le nga tritino ia si le nga ia fatu le la u auto e me se tau tuina o le atu e so se faiva ma se tiuche ia matu was what's foi vai malu puena pa iso tato tunu ia te le ato ia tu le liwa o te le tau marisa matu paso ia e loa te le ape senga me tua tunale o leo le vai usina manu e tele pulenga ma tatu kompania titisao ia manu e tele ia lau singo le nei vai aso ai tau so i fuo vai aso fo e le ola ma le malo si ia e fa so i fuo ia so i fuo ia mutano lua soma le tasi minute ua te ai nei tu lai fitu i sini au se tania o le tatu po kalamena ma le titisao malo si fitalanga ia mutano Mori fa malo mal fa taitele pa anga umal mo sa movi ingole atua la to e o lango lango ina tato titisa o le tului lava pa le ni na ia inga sa mo ia por fa nga ina fo o le atu pe la fo ai tu ia se le ni fa mori sa mo o la fo ina lango lango le mo sa movi ingole atua malana au onanga ia fa taitele ma futa mai ai o tatono le pese le ai mo le atua fo ia lo faanga mo talenga ya mutalo le tausi mare ai ngali ia me se opanga manava le titisel me se foi pulenga te su le fionga ya le pepe me se foi le sunga ya Kristo ya mare mawa lunga pulenga titisel
ua sefulu ma le ono minute ua te ai nei le tulae fitu i sini au se talia. Le viiga o le atua soifua na langiina i le ʻaufai e fakasa mai apoli mauta pe ona o tausilasila ma mai moa mai ai. Ia talu ai lea e faatali le valaau mai e le tatou hero mo le tatou pokalame. Ia e moli faamāloa ma le faafetai le mamalu o se tatou atunuu. Ia i le lava papale mai. Ia o le ua uma nei vai aso, uma lava i aso. Ia lea foʻi ua alu atu nei vai aso i lona aso amata. Ia o lea lava tatou te faatalitali i le faiʻuga o le faamasinoga o le fioga le taʻitaʻisili. Ia ae mai se foʻi ia le tatou hero. Ia talosia ia maua mai i lenei vai aso ua amata nei se faiʻuga a alii faamasino. I lenei faamasinoga i pei ona taligā le mamalu o le atunuu i faatalitali. Ia po feʻu faʻi ai le faiʻuga ona latou faamasinoga. Talosia ia talitali ia e amai faafiafiaina ai tatou uma. Ia e leaga foʻi le faatali. Ia e amai foʻi piki siʻusiʻu a le mea lai. Piki siʻusiʻu a le mea lai. Ai o se sua siʻusiʻu o le au vaega ia. Le au vaega le au faamasinosili ma le vaega lea e kau faasoasoa mai le mamanu o le atunuu. Ai leai faafetai tatou te lē fia manaʻo ai siʻusiʻu. E lē fia ai siʻusiʻu sesi. Lea fasaʻu faiga o le mea. Na tatou amata lava i vale. Siʻusiʻu o le au vale. Zao ai la ia o le lo foi po ai le na tusi mai a. Mai la ia. Me la sa o la tala no tama. E no fai lan so fanua. E pa wan me i tai lan so fanua. O le anu ma fe a fe solo. Na no inga e fai se lo ngai u ma fe a fe vai nga le fatua. Fatua mai le un fa mesinonga. Ele tele au tala le telefone na le mawar ke foni. Ora fa tali malu le tunu e fa longa lato hero. Ia e malo le on sai mai le malo stata watunu. To tasi al minute ia ono to sila mai lo ne ia ile fionga ile di fai pulo le tu malo fa le ata numero tolu. Ia le hero tato po kalame. Yo. Ia ne lo fa tu. Lava le sai. Ia fatalo fatu no hero. Ia ile nganga faloalo e fatalo fatu ile wa fionga ile di fai pulo o le tu malo fa le ata numero tolu. Ia le hero po kalame mo sa mo vi ingo le tua. Ia ma fa pe fo i ma tato HRBP ma lo so i fu manuia. Ia ma lo fo i de fo lawi langi ma mai se fo i ne ia so pa i o le li i wa tato maua vi ia le li. Moi. Ia fatalo fatu nei tu la fiafi. Ia e lau fionga tausala, fionga inu ia ma se fo ia lau fionga fasina. Tai la. Nga tole foa ma lo so i fu mau malangi mawa. Baba ia tu lo la le ko ne fiafi ma lo pea. Ma lo so i fu la vale ta mai ta o lo mo e o fi de mu man fi o le ni. Ma dia da. Ya. Oleh ngangan anu ya po bat patata to wala wala hero na da fa no ila vale. Yo ale mena wa tele na fanga uli mali e tangata ni. Pe atata no atu tato pokalame da talenga le hero. Ona pe folinga mai moto alo ia lava o ta mam tina ma tu o de tu. Ya le tulanga na ona tulanga le pi ile ngata na e fetalai mai mata upuonga onga awa fo ile sida fia le tu no melo tupu. A te fa fia. Nei ia se teimi e tato te le tala noa i e te le wia da nganga fia tono tato pokalame ai nu. Ioi. Ia, na musitara tova senga wala wadunga hero wale no fat fata. Ia, ono mori mai fo ia lo faanga fata lo fatu fo in mato auto stusi la fionga le di fai pole. Ia a ole e te so ta ia tu le fo ia ole o te a fai atu le ut fam talanga le malo le tunu. O uma fo lava ia so fata dia se un fam sinonga ale fionga ta sili mai se fo ila talanga le ale le pole. Ia masalo po
kau ka muka lava se siu. O le ala ta talo atu ai fa masinonga. Le ai kau sabi pe ala ko su siu ele fia manga le ku siu. Yo ai no ele de tau no fa dia se fina ngalo de filme de hero ono tu langa o ia tonu le fi tonu ele mta pu tanta to se et se manga fia sa no le hero vai fia fitara ele tu langa ya aftai ya atonu o tu langa le nei ya ele na ma ua o tato telefone van fai boy ya mana inga mai lang ni fa moi ioi ya o le ta wala mai si mai pioso mai tu si mai tangata ioi ya ko la se tonu ole o mo se tala ole ya sa ir mana tole vai asunte nei ya pita ya ni ya le o silinga o ta ya o to el fa vai asu a to le el fa vai asu talu na mai on fa el fam sinonga ya o te tonu o ta foi la ona tala se ngai na mo se u il ni vai asu mai se o vai asu nei wa le sulu fu fa to sangante nei le na tu le mau no vinga to la so va so nei le so lulu le tau sanga to ata le tu di mau e vanga na ile na vai asu hoye na tu ai ta telefono to e avese mai ia ai tu sala to le al tau sanga nei va so nei le so lulu fa a to ye tau sanga tanu na fa maro lo mau no ma sianga sala au no ma tong yoi el me monil na wai ole me le na fa sala ima o yo la to wa ne final ioi fa nga no la to tele fa nga se to tele to no parlemene e fa maro lo ima el me monil na wa fo ye o tala na la fo li la fo parlemene na la fo li il fa misi non le foi temi o se l'auto ia va o me foi ala to non to foi to la fo mai no o e mo kwamba o kala na la foi e la uli manisho le va ngale i fa misi no il super sene boy e no mo tala la we foi fa unga mo tula ngwa pena ia ele o ele ve ma to fa misi no ia va boy wa tala le temi la e fe l'auto ai foi fina ngalo manatu te mi li fa to ina i mato o tala ia na fela wa ifo e el vanga im tala fo fam sino na o mala fo ina tina ina la fo upu fa tumpu na tina e super sene tele upu matanga ma le ngonga na la fo li unga le am na tina ho ya mese ya ngali mal manuma ya le ai men fe alela wo mai ni ton il parlemene awali veni fa me li ma fam tala ngai le il parlemene te kule li fa to ina ma to alela na vesa al tato a loia wo mai ton fa o ngalo la to tele e fa el ni fa unga soli fa vai ma le tala fe ngai ia tatu talia po le ase wa lo matou fa longo to le forma mai la to fi sa yai ia la matou fa longo mal matau family ina matou e vai nga umor tu la fono mal fa vai mo vai nga mo so le fa vai fa ungalen fa ni ia na fola umai o ele lo ia le na mai matou mai sila ia le la mo te fi matou mo sa Mano. Ai tapo ia le vai asu. Ia no la mo me sa no mo to fo ia. Ona e pi tele famsino ia na fi ai el famsino le sungali atu. Ia to no ia tu langa le ia tarsi ia le vai asu. Tato tali es fa un wa. O le ia ni tala lisi va nga mo mi del ma vai ma famsino. Malma o fam si donga le na lo ti o le yang kala ke le va e fo fa un le nga o wa tu nei ma tu nei i le vai mo to e le te le na tu fam tala a to ro ala lo ti lo boy le ke le fam tala nga wala i lo ka po ia le vai aso o ta tonu ho wa na ma tu tal normal o ia le va son te nei masalo a per verso nei eta una
ave yesi fa manatu wa fa no fa manatu la to te roia fa na ve yesi fa manatu hoilele po se I fa msino ia po le ase tu lang we fa unga o fa msino ma ma tal tonu la fa ye o tu lang le ye a fa ye o tu le o nga tonu va ya so le mo me se tala ia tal tonu a fa tu ina lo ye ave se tu ka ona fa manatu ai ia fa msino ono le ta dia le tonu ma le se me o fa msino ngal o se fa msino ta hotel ele na o ma to ele na le tonu au tele o tunu Pasifika le tilo mai le mene ma tunu tem kalas ma dia la le fa unga le fa nei le fa unga ta upu nei e wa e matua unga lava le ta upu mai o se fa unga pitu silo ta ua e ma e ta pena fo ile nga ilu mo me ni fo o parliament e va malo tem kalas e ta ua tele lale i tulanga le wa pe ya no ta no po ya ia ia atono la se tusi le fa unga wa le fa tafuruina le fa ina le fa ma dia la ia atono o lo fa mautu le ina ia tu mai le fa unga ia ele se me fsiri ia ma no e tu elua la ma ia tu langa le tu ele ta ma fa la lava ano va aftai na o fionga le fa ipule ia mole fa mana mai na mai fo yo nimta upu ia o le taltala noa ia o le tuai ia wale wana tau na tali mai ia ai sa fo I lau sa noanga ia a tonu fo I ro wai le se me tau ona fa pa ole le amai ngol fa unga wai le se tama imta upu le mta upu ia ole ia batu ia fa viside le fionga ta pa fa sina sa o fa tau fo I lunga le upenga tfa ilangi ma o mata ia wapu e mai lo wata le atau la o fionga le hero o nae e saini mai ia nae saini mai pe paul tau proke ki ale a milionga le e vesia ia le au fa vale ele ia ko se milionga o le si ala e vesi le milionga ai amai ai lai tua male fa matalanga ale li fa salau le o plot kana ta plot fa pia tasi le fa ipule o na te ele miliona na o tangone ka e la ko mengi e fa manatu ia ma fa ilo to fa ilo ia ele ai ele te o se miliona langa lena o mantua lava lo saunoanga sa fa itono parliament ele te o se miliona o le sa siringia po ofea e au mai ai le na miliona na tangone to tape la ko meni fa pe se e fio mai lunga tata pokalam ona fa awa watu le o le fia ia le foi fa sa lauma o awa ese lo le fia mo le me tala se ave alta sa o pe o po ai lava ala te lo sa o te fia ia na malesi me ia o lo manatu ele se miliona ele oni tupe fo ia ele ni tupe al mal al fainga malole ia nei o tupe lava ale le pule malana I tu malo tangata fainga ruenga ona tau tupe ia tipi la to la fonga le agua e to lo to tala mai to lava la fonga o to la ofionga ia male faltua male fana ia ai me se fo ia le tu malo atua o o lo fainga ruenga o to na bana la fonga o to tala mai a le vesi tu ai ma to ia no fo nei ele ia o le tala tu le la ofionga ni ngo ule fifia Malo, ya Oftai ai nu e ta ua tele le vanga le wa sa no I wa ta tele lo foi te foi mai ia le au fifia foi me Facebook ma ya ta tonu ai o ngo le fio si uso le vala mai au ma te tala no tele tu visa va no wa vai so ma vala mai pe mo sa va no le mai mo iso tai le me mo so kai mi ka kala pelo mal fa lan kanaka mangaka nga uia wala wale ka ngo me muri o ya chau te lo ai e mo ke ma ma ia tanga nei ka wala la ko me fai ka fa lan kanaka ia ke de sia le me mo so kai mi la likio ia sa o le nu mai ma sa o le lo fam talinga awai le me la vale lena fina o tuaile ma tu nei mai fai le milionga ngi fa fe isi mau
Wala pangatia la tunu tele o isi o nanga me la le fen family ina. Malia La mai so le tau so ifuanga. O le tulanga le na lai mato te mato le lang langoina ile amatanga. Ma wala manuia ina nai tangata. Ai safa la tunu ato al me monial na. Ai pena sa no. O tupe le malo. Malia. Ele ku per fast. Malia. O tupe mato ne to la fonga na sa le o lua. Mai tau na mai ave tangata al mato tu malo. Fa nga la to. Wala ma pulo keki e mana oi. Ai, ora tala le fa yatu, le tau tal no ai. Ala foi lo tanga tala hotel. Ai fa fer tau sui fo. Moi. Fa fer tau sui fo o mo tua panga tia le tunu. Fa mile sa tau no mo fa mo. Fa fer fa le mai. E o mai le so, le tau mo ko ke le fa le ko le val malo, mo ke fo mai ma lima ta mai tai fo mai. Ma dia. Tini tau si mai ma fo mai. Ola la veli lopo feo, fa no fo fa vitaudi. Il tamu foi tipi de toi, tipi ala yo. O fo mai ma teni tau si mai. O mena ave fa mo mo. Ele ave fa mo mo mena. Le la wa mai ia mo si la le me. Ko so le fa sa se la lima su wa fe le milion ngalo ngalo. Ele a ko se milion mo mo. Ele a ko se milion mo mo, ko sa le la wo ka usanga, le la lu ko usanga. Mal ko se la lima su wa fe. La me e pisa i tangata nei na ele o malam lamba ngi me fai. Moi. Ia e fa tai e no mo telefonelo te malam lamba le. E ma fu anga na la na. Ona sei ya wa le fa pe ina ko. Ma dia la. Ai fa pe ina ko watu. Ai le. Ia ai le ole mai ile. Ya le si me o ke le fa la ko. Fai pula li ave inko o ngale family inga ia la fua ma fin fa va tu mai la tu ama tu le family ina uma va nga mo wal foi la ye mo sili le va mi ska la sulen sanyi o le fa kali mesko ko le popo fe va la o ko ye sai le foi ko pe la ku malo ele se kala le wale o sko inga le sanyi ho la ko pe o le va la o di report ma ku langa fa penga yo awai o le mena e fo ke mio ma ko mai ma ko le ile kofi pa fa ko nga kala nga le kala ngo mai le ku skala nga wa a fa ang fu fa na ele fa pe fa ang fu fa ngo isi ku malo ele fa ang fu fa ngo ya lo fa na o tu malo ele ngo nga le cha pipi ele fa pe nga fa yo ina mo pension ya ka kai ko ye la fo ngam ka kala ngo le cha pipi ele ko ye pension ya ka kai me ngai romo ka vai iri al sa moi le amo mo ya la fai mo ka kala kel ai ke de la ngo o le tel ton ke le me nga fin fa nga ye ku pe moi ke de yo ai okay wala ko fin fa vai fai o le amo ka o skai mul ka ia o mo ka kala ku mal comme foyer ko malo langa ke ko mi sifo la ko a couper en couper fa so couper malo Bueno, mo fala lo malo ia deu manino foi le saule ango la ve ia wo te mana mana wa sida fie le tunu la nganga le ia la to la nganga foi na le tam fai tau su ese awala e tai se ma fo faune mamaru le tunu tasi al mele tu le tunu o le midionga po a toa se midionga po a fia tina le si melo fata tali le tunu ia po mo mai se profiki mai mene po a fe mo se profiki wale wanu ne lua tau sanga le nom la afa po mo mai po fe tauia tu langa na watu ese le ni nei wa lo le ni midionga ia ne ma se mea na pa wan mele tilo iai ia ma telefone ve vesi ma fa le ngai fu lau talenga le hero pro fionga fo le hero ia o le tusi man mat vasenga le o le sunga fo ia pulotu ia le fo e fiu ia mulio e tuli lona tu ia le fai man mat vasenga i nunga mai le wa fiu foi mulio o e tusi ia la no loia ia a toruna na mana mai fo sunga e pulotu
E le au ngau ia tautala pe na te whasala o intu langa wha penei. Ia au ia fui o rea turi tu de muri o. Wa whetongi e tuaina. Ele leila toi tu maro. Ele leila toi tu maro o tupe lava tongi a pinale o text a tangata. Ia au tupe muri o. Ele ai. E te taunto e tongi tupe le sunga ia whakalainga ia muri o. Ia le o te whate ia foi whapema inu u. O le pokalame rea. Ia, na au whi o whaafonga mai a pulotu. Nei o nea mo ia. Le mo matau ta no mori o nungan bato pokalame. O lo ta ue mori o ia lana se reni le. Ia te tongi ia tupe mori o. Ia, au te pole fo e tau tala le. Le whina le pro keke o se ngerera le pole. Man whara o lava. Ia, tato se atu, le sisi tu, le tisi tato fesiri rei nei ro fionga le hero. O te tongi o tangata whinga renga, le ana mātou whaalongo o turu vai aso leo tau whale tonu. Nane se tala manete, me whale tonu po lewa toi aona mea. Aftai. Aftai e sa oi o le o whaalongo o tangata tongi e NZ Bank. E alunga ila to tongi. Ia o leana usu I fole tai au. Le sorulu ia malwawe au isi wae fiki kongo le pola solua. Va ver la solu, pour la solu amlama la solu. Ia, o fio asia le mo, afqa mo la solu ele uli. O tala la fa. Ma tala la fa mai ai o se PCC ngale bank. E se bank mala fa tong ia tele mai lo ai. Le tulang. A wali kup mo le me fa per. O le me o ka musu en se de ave ese o ti. Ko ngia whenga rung. Moi. Ia. O kula. Oi. O le mele iai. Mele lenta tal no lamta. Ele kamu faile famali le milionga le ala o vai le tunu iai. Le ala o vai iai. A wai le nga pau I le fa fitauli o nei. Ele nga fo mai. A kan fero o malo. Ma liela. Le ala kon fa famali le mele. Le si kanga kasi le wolu le alu kolko sanga la ko inga le si kanga ka fenga ngal malo ka ofie ngo fenga lu ka ofie wa kaimi ka fenga lu ngoma me langa le tau tano ele umala mala mai tanga tani ile afia o le tunu ato I me ai fai o le lawa vai la au fo al fale mai shoki me o ka me ai me uma me langa le tau no ato ai o le fai fa pale I me ni e zato tiro la matau le ana ilumana ia malese mea ele ia ko se video ese nga mea awa nga lava ko malele ka pene u ko mai pa ko mai ia milionga kak fa ia pro ke ki pe o manga oi al mela na le tal no ai po le ale excuse le tongi po le ale me ele masanga ko ele kongi mai le ka mo tuai ele kup mo le fa fitau wai lai lo le al panke lo fo el tush o la tongi no malo o an fa fitaudi e ka un sala pule mo me ele la so fikir ko alo nga la hom talanga mo excuses o ma me nei mo me o alo fanga me nei wai le fa pen kongi e fa fa yang ngafi o me fa every 2 weeks tai do vai som fai ai fa fitaudi e fa yang sala pule ya awon ni fa le tonu tongi ta ka fenga lo ngal malo e le lau ka ko vai ki ai I tato matauina la wai ri kup mo mongi me alo fa ko la fa ko pole ka mo bola gi amo mo kum li se kala wangia ma do lava ya ne tele na mata fili po o ia ia lo fionga hivo e finale lava ma ra no sai se tau fa te atu lava se e fa manino mai ale tu langa lea e le famsnonga le fionga tamai tai pale bia male ia male le foi salo ia sidi talvai tatu atunu ia o le lava fa no no kwai tala nungo pe fai langi va pe o le lava to ia nga I tua finale se me finale so la pule to ia finale to tua se to pole ase to le pautuanga mai famsnonga ia ale la te manato le fo tau tau male harmony agreement in the fai e fia me male fionga te siri ia tamai atu le epa
Ia le asa o tilo iai wa on mele tau wa ia tu e. Pe I una te iwa koe ma lepe mea ngā e koe mai ma whamsinonga i toi whai. Le asa o tau tilo ti iai. Pe re iai. Haftaia, peia o mai a le tūlanga lea e tamwhainga lea whaise soala pulenga I whafo. Peia leo talia ina e loia siri taluai, mana noia. Ai taf. Mai o le la whaua le whamsinonga. O le whapena e fwere mta upua le prestene sa iai, tonga le prestene lea e whamaroro le tūmau, e ma le whamsinonga, ma le malo, e le o tu e le mwhaifoi ona whauina soa lau pulenga I tua. O le au whina ngalo foi prestene whauaulanga whamsinonga. Manai. E le o to iei se tūlanga whapena al temi nei. I lo le te tonunga pale me o whalongo iei walvaso nei le tauna amatai whamsinonga leo. O sa vale noa, e whionga te mai tailo I siri tai sa iai. Walvaso nei. Sa walvaso nei leo, pe tauna amatai. E mai e le o to e ua I tua. Mai le o song whina ngalo foi le to e whaawau se whatalanoanga I whafolanga I peia na ave iai lana ia me mana I te mon whai la to e awhi ai ma se whato senga ale pare mia I lunga o penga te whailangi ma lunga o fisa kasala lau mar TV. Kasi na mera na ave le teini lana e le o whingala ko e whai. E le ala ua tatia e lo whapermta e o tu la fon. Ia e se mana ia whamsinonga lea. Wa o ile tau te lo umai al te lo mena tupu te milea na au vevesi de malo. Te malo le tau fatu nei. Mai ele la tau fale fatau tonga fale ie. E ta ua ia le mamala mai vai o mai. Wa o lea ua mama ia le lo siri fa pe fo il fela tu sur fon talwai. O mai la ua mani fainga fa sol tu la fono, puni fainga fa tu au. Mama. Ni e se fainga e sa fianga la u. E ale ala ua e tu la fono le whamsinonga ia nei. Sa iei foi alfi na ngaro le hoi la tusi talwai whaawau ia langatangi. Ia au te mai loa PCA ne mafuanga le tonu po le me tau tupe. E stam. Ia e mana ia pe whaau pelan whamsinonga. Ia au i lea ia o le tali al whamsinonga a savale noa. O le tali fia na whamsinonga umani. Malia Mano. Lo la ai mo tatu nunga. Mai pe ia no sa no fo ile fio lo isi tadwai. Ni se de fia ne mer tupe. Ana mna tupe na chu e lunga su milionga pe ya. Al fenga men ali le me tonu mo mai na no so fa o palpala. O tau la ngaina mo tau vale ina ni. Madia. Pana o fina ngalo ai lo isi tadwai. E ngata tongi compensation million fight. Ia fai se fato senga I lungo le tio mar TV langa ina u faleanga ia nam tua faleanga mai lungo TV mal le kio kanga kangi Madia ele ta o fie la ia upu mar faleanga ina o ia il tai mile el mele ngalo tangata e tau valeo na tangata o le tinga o ia ila tu mona ila tu ainga mona ila tu fana le tai mi fai ia fai unga nei ma onga nei ma le tal fianga Peia se mea neo ai. Ia tangata ia whai uma le mawhawha. Fi nau te whawhitai e sa wale noa. Whawhitai Christine, e se fo ia sto ino te matai tai. Mātou lo tam whaia pe aua tu whaua meni. Ia ave whamsinonga, whaia la me tonu. E oi. Hei la me tonu meni. Whawhitai fo ista malo pālani lea. Ia le lio. Elen lea, pauta lea. Ave ngeli sui pāle mia tu la fomu. Afkai fo lokele o ia whaawau ngai kan. Maro laf. Ia. Kaunga whaise swafa makai o re. Ale Island pia umma le. Kai mo. Paswafa lo ia wa pako. Le ai. Danga lewa se ere wa pako oi. Lewa se ere wa pako ia pun fasio ingai fai ngolo o le tupu o le tupu o pako. Le o tupu o fina le o le loto tele. Le tupu o tangata loto tele. Wa le loto tele le loto tele le sungan parang. Ia le wa fa pena ai ona matua mafakia ia le
ia le afina le sunga ia Bonifasio o le fionga fo ia tuala. Ma koe mafakia la vai de wapako si palani. Ia, o le ingoana te o le tupo lo tele, o le afina le o tangata lo tele. Ia, la se e atu lato. Wa le mena nana o fia mana atara noa tu nangale. Ia mana malama le atu nuu. Leo ngā onga. Mene na fai e Bonifasio tono le palimene. O le lipotinga leo o lua. A lesa ia ia o na sala. Mana na whaasalanga mua mai le sosaiete o loi. Al mena e tauna mana mai. E le whapea o toi mawhawhau te repeat ma toi fo i tuara o tau talanga. A te mana o ia matua e mana manama ta mama tina. Leo ngā onga o le soli tu la fono. Na whaatino le sunga ia Bonifasio. Po le whiunga fo le saoli ia tuala. O le tato sui pale mia. Lea na o te mana o ai finale te o te whamamama leia. O ia sa soli tu la fono mua. Ia, a lea lava wa avea aia ma tangata tono fai pula palmene. A lea wa ia mōria ia o lua ma le whionga te siri. Ia ana sina mea ia mana mai le maro le tunu. Lea lava te i ane. Wa alu whaakau lea wa pako al pālangi. Lea wa lua i. A lea le ise mea o whai ia i. Lea lau sauru al pālangi mōria no? Yoe. Mena ngā kia wainga. Mafo whauno whanenga le hero. Mafo whaupo le ase mataine lei. E whai ngoa de pārangi. E kakau anga makai pārangi le toi fōne. Yoe. Se tau so whamanga lai titi lewa toi mamna maina. E se le lemu tāpu tātou. Whawhetai a to le fōa mai nu. A hoi le mea mtau tia lea. Ina oi ena whai ale molianga le ia maa ua tono palmeni whaatua le lafo lea. Ia sa amtua whate ia mātou. E foi matolo ia sa iai. Wa foi o ia lo ia. Lai malama i me tau whengainga. E monon sa i lima whengainga. O whengainga. Langa sa i e lako kai ka. Mako. E kau o ngā whaalalongia kau ngā ona. Ia whengainga. Ia au make kei. Kei man mako lo ia. Sa whapere e mako whauinga e. Whai sesin nei mea. Ai me so sesi lo ia. Ai me se foi la. O se lo ia wo man ka valea no ngai il fanga se kupi. La e wi lo moriang. Awa upu ia ka ka la ile sole. Fa pe o ka le ngai ngal palmingi ka valea palmingi ya mau. E ri me al pa ma on fai palmin. Ona molia le tangata o mon fa ma ngi la ngasala. La ngasala mo fa sala ina le fiso ele tangalo ngaloia. Alo o nofo moria maua. A meso sinito ina. O fast food tau sanga. O fai pule. Lua suto tau sanga o palmi. E ai ma se me tasi na moria. E tau vale ailo na suafu. Moi de de. A le o nofo moria. Io na vero foi le maua moria nga yo ele. Fon fikalai. Fa maa kuia. Ya foi o fingalo le ole. O sui palmi. A ule mga kuangi lang me vale ailo fai. Nen kau vale aili. Kaula ai rongo i fanga se tupe fama nia no fanga se kupe fa sala ile saloi ta foi lang fes fa sala ia pe fa o leo mga fes fa sala ia ma mani da ia ba ko fa fo kala e oi a ko fa fo ka ko mo fa sala a ko mo ka kali fa sala mani da ia o matala la le no fa ile sole o leo ko solia le ka ko senga lima mal malienga e ko ke vai de ko mo ko kus filem Raka ko o le fai me ngi na ngau ko saulo. O to saulo. Fai lor ngi me le anga fa al meka o tat face. Moi. O le monu ka ia le ka ko fera inga saus. Moi. E le la uga ki en. Le la ko liu mai le me ia. Fai la si malo sol mele sa. Io. Entua malo sia. O le me la le ia. Le la uka ko fa fu ia upu ngala fol palmi. Awa fai o longa mena fa ko la fu apu ko valer palmi. Ya mau. Ale le se masalang fai. Ya le la ko vai ni o mo ko ia ki a ula vai ma fa mau. O levang ka nga vese ma palmi. Mal ka pinga ka ka ni. Moi. O ko nga vese ma o ka palmi nga vese. A veces, si un malfunción le fai. Malang o leo ka ko fa long ko. Wala wa. Wala mo fa ma hiele.
Não fa mau ngi ko le famsong. Ngo fa ka wale le wa pa ko le. As ka malo. El fa su rof. O mo non fa ka winga. Fa tau fa ngoi. Ya ka sa le. Ola la le si mele fa tari palmi. La le si mele fa kari. Mo kon fa fa un ale. Ma le si mea. Wo ngofo ka moria au ka ki pokis ka malo fa. Kasi nga sala makuya mo sot kula fo makuya. Il fa nga sero malo siya. Kasi nga me kama besian. Yoy. Awa wala vale mele nga fa yo ka beser ka malo. Sta malo. Mangi. E fa mau inga ka mo ya ka ko. E se la mele fa. Bueno de. For mo a veces yeskoi. Mangi samo. Ako nga over sul ka sanga mo fo ngim ka ko samo. Que le lo sa o porque le ko sa para ngi ja sa amoroi. Lo kalamo. Ole turanga le ia ila o fionga hero. Ale uma mai lau sau no. Wa kele nga fia fa malolo te mai tai palmia ia sui palmia. A wa mau al mea foi den e ke kau kala no kau kala fo. Asiri sai fa kali ia fa yungon fa mesingonga. Yang anu ngulo ne. Lea, orfina sa wai. Ia wai kasi nga me. Kasi nga me wai. Me hore le kau karango ko ile mele le kau ke kalia ma mo kele ku mama inga lava ko mo su e fai kan ka ile nga mele vai ko. Ma dia na. Ai te tau on fatau nu. Awa pe nga karango ka luai. A nga le fai es ko mo su i kan ka ngi. I miskaya afia im ka ngalo. Eno no vinga la ele ko yes ko mo su ko fai mo mai. Boy. Ele ko fai se me. Ma lo fe fai. O i lo elan ka inga le ka mingi por alma lo sui dai. Pa o kele me kon fai. Oi. Wa. Ia, samoi. Ia wai on mele tau so toi. A fai atu la le sui palmia el palmia. Ina tari mele el palmia. Ia amo lo sa tau do le foi amo lo sa tau. Ia ka fai amo uma. Ia ana ngere nga ka ko karo mortato palmia mortato sui palmia. Ia alu tafar finngalo fai me moni mar fa maoni. Me moni mar fa maoni ia o tau mona fa ma vai mala ua martofi. Ia ia ala e tau na o me moni ia tu ala lo ia e batu foi te mitato te fa so ai. O le va ala le le voto o le tato tata no va ala o fionga hilo. Ia o le pe foldinga mai o le a ngai foi ia le ia media banga lama la to autustu se o le a ngai na le va pe wa ngai nai le a inga le va o le a inga le va ma tau le va ma tanga tau le va le na ma to te fai atoi e le ta ua po ai ka le va e ka ua po inga mai le va e fi do le tunu na tu so soli tu la fon e le se tu la fono lo a inga le va po lo a inga le tanga te le va o tu la fono e fa sana e sau se donga fai pepa ya le se sanuanga lau fionga hiro te do tato matau le va ale yo tato te ainga mo si va ene dei alo fa manatu mai mana mai foi au fa ho ele a hor tala le sa no so e tule il temio tai tai el malo o ol pal mio sa mo e os pal mio ka ko ai pa fai me nu fai me ai o leva vai mele tu ato ele me fai un officiale si a coso le si ya e tu sa uma tanga tole tu e o la tu la fono e tu sa la fai un fai ya o e ai nga marka ka le ai nga mai pe ala wa ol pal mio sa mo ato a kulanga o le o nga le sa o ya ma ko ma fai fo ka fenga lo uma pinska po ilau ngal malo e fai ela ko nga luenga fai ko kusa tanga ta uma ele fai sa ai nga ma se masa ele ai la se me ka su e fai tu langa awai e o ke mi ko le mai ko le pa o me le su ele ai ma se la ko kala fa pe mai fa sa ko le pa yo ngolo nga inga pe ai kai minga ke le kai minga ka vese ko le pa ka nga inga mai kulanga maulunga sai ai e o soli ya kula fo fai me pipio oi e o filingia langi ai nga pe la le fai ai nga me ne ka se mene o ki su le mi tono po ai soli kula fo le ka ko kuli ka soli tu la fo
ainga pea o mele tau te tuli matai o tangata na solia tu la fon mai se ku la fon o nei fa sa mai tono va nei ale ka ke lo ale le o ku la ngai nei vai tau fa la fa saina e o fa mai markelo me o mela nga le ka ke me hola nga le o mo sa ko le malmato monat tali uma fasili nei pe a fat komisio so o me pe sinna na mi ton e so so foi il pale mia i sang fa un fai awa kofil komisi ka ka ku ko kasi tanga tanga va fai ele komisio so a mai la ko ripoki ia fai o file ia fai nga fa un ai ale fes komisio so e ata lo fa la le ko mos file mu le ko fai ia ko fai sa mi kon le ngai lo mana Malo. on menga o le fai mai mata senga fa mai o mene mai tau atu o le kau vanga pepero le fai o le sa no le sa no ia o lo pena ofisini foi le fiona te sidi e tu sa foi fa mai pe le va na sa ia po se va avina le fa fia pe se va avina le e de se va avina le ona tau se na tunanga ia o le ala le e na fam tara le fiona te sidi o to atele da vale tau fa se lo fai le minista o le sina matfusili lo fionga le helo e tu sai foi mane foi o fa tolo le no fusili foi na fia ya professor for fusili le sa fusili foi le fionga te sili nei fusili pela o fionga le helo taluai ona le pokalame le america le pe fordinga matwa sau a to ya vale nganga mai oi pa nganga lo fionga le helo ya ai o le winga o fusili o le wa ya te au ia mo meu o ata na fa tino ai le le sunga ya faftai pe fa no me faftai ile tu langa fa muli lua i nungo penga te fai lang na no fsile tu le fiona professor nafi e tali me te o ia professor le ai mo lo te fa mangalo awa ne tu se me lungo penga te fai lang to le fo na fsile le fiona te sile nei ya ono la to mane yo le afia al pa klamile fa tasi mo lo ftalenga hero la fsile tu le fiona te sili e fa mai ya famangar ya le laf sida tu lo fionga le hero ya ona fa ya lo fa uma ona ona se fa tu nga lo fionga le hero wa au le te no fo nei ya mo ma fo fa e se kilia ya e se ma fo fa ya per tu langana le mawa yo le tau fa le anga le sunga ya fa tai lo fa lo fteleng fa pena fo ile fionga te sili ma le wo o professor afwalwo o yeno na mai ele o yes professor le foi oficilia afwalo i tu langa o me afina le ele não tá professor nafi au te fa mataraina se mea da ele mana mai ya pe le tu langa na le la oficilia ia tu le se felo fai unga le sotai au kaftai telefon ia manzo foi o tangata nei pe ala uta toilo e ola i lungo me pelo o tau fai ai pe anu tal no hotel wai oni tata e ali so ma fa o kaka vai e foi melango foi america ka ke lo le ya melango foi wa kaka lingi pe pa lingi ngalu o le mele fai o ka fale yo ka fai fale nga male maro ka luai ka ko ye mo lo fa mahalo ata pa fa ali aka yo ka ke fa mahalo ya nga hol kar ko le vale ma foi i fu pe o ka fa ali a ka fa mahalo pe ye malo hiro na au mai foi ia desi report mai foi desi report i fa pe o la na te fa nga IT le IT o nga uso ia ona o fa ya tu le ile na mai report ia au mai fa ma ni nga tanga wa we le tau tala i se mea ele fa ma ni la nga ele tau na me ia ana o e sa no ma e fa ma nga no e ave pe no ma nga ya me nga fi ya ai ka ko ma ho fa pe yer me si la mo fa lo mai la ho fa fo nga le tu no o nga mo ya ke o rua me nga ka fo fa fa ya te o rua ta ka ya ke o rua la nga ele kusa ka ko mtanga tani mo wa me mongi la kala ya te o rua to le forma a o ka kala ka ia yo pe ka ia o le mai lunga
o le va na ho pa ui me manga o pa ui me o lai mo ila ko kupe ma i fio ko nga me fa pe kala se kala ko fa leanga me fa pe fa leanga i tatu e ale mai e tua ia Italia mendi e ole me sile fa fonga me le tu fa fonga me foi la ko fa lo me la ko ia nga ia ke ru ka lo fa ke ru nga ka lo ki ngofo mo ru ai o fai mo ru a sala ya aqui vai pegar se que como o me sidi nga o ia ke ru se que como o fa ia o fa ia la e nga fo la ko fa no mai wa pa wa le me tanga te fai pe ang ka ngo ka luai ile ngofo fa ma lama ma sa upo mo kwale ma lama ye ina i fa se ni tanga te fa no wa misi ni tanga ta ma tua mai la to lava o in mai la to fi mo sa la fa ma oni mel o lo tupu nei ai no fo ni tanga ta milo me fa ai le mala malama ile finga ngi sa mo ele finga lunga mela ia pe ia ai ngofo mo fa ngi fa mtalang wa pene ia ai fa ta ia te lo long sai ole me sili nga wa ke rua ai ke rua ai ka ki fa penga ngi kai ele ai ma se me se ile ma ua por kalame ila wa uia i loa la ua fionga le hero o mea ia ma te tau tala ia o mea o nana fai mai ia fa masinonga o le sori fa avae to e sori tu la fono ai fa awau pea ma winga ia fai ele fai nga malo sori fa avae sori tu la fono ele tala fia ngai ma tangata uma a tonu ele lei mo latou ai le o mo sa mo uma wa mau ai le fe vai ai ma le fe misa ai o le ana ma te tau tatala ia a wa ke ia wa attack mai fuangi ka ngaka ia ma ua ai mo ke le ka ua la vai ngo ngi ka ngaka le ka ua e mai mau fua lo wa uia fofonga e ka ua ngo ngi ka ngaka pa ftai mo ko foi me le o ile tanga ni o la ko lo le me la ko me sele fe la foi o tanga ni o ua mtato ele so enga kama ainga menga ko ku pe me te fai ma lia lava ele so enga ko kama ainga a tanga ni o le o so ele ko kama ainga illa ko me le fai mo o so ele ko ku pe marfi lo ai me ni i me vale ai ele que fai se vangi fa fo mai ele tu Maria la. Ana mawele la ko kupe lunga kala pepelo kala se kala le fava e ma tau fale. Pa wanga me tanga ye fai. Ai sea o fi vai ko kero kala maka ya la ko me vale fai ma kala se ye fai. Ona tara no ale pe tanga ta mai longi me. Am ko le lo se me kas. Maria la. Kale ma malama. Se me tasi ole fai tala na male. Tulanga le ni. Ai la ko me ye fai. Awa la u fi ala to. E fai pele mele e fa vai inga e pe fa fita ngai sa mo la ko menga le fai la ko menga le fai mai lo ai tanga ta fi la wa o lo le o lo ka ko fi lo ai ma ai me fulga pro kalama lu ke ngaru lu e fai lu ngaru nga mo lo ka ma ainga lu ke le fa mo lu pro kalama mo ska ma ainga po sku le ai a tanga ta nei mal ko ke le ko vai ki ai pa o me la ko fi mo fi e fai le mere apo mai me se ma kala se le va mi sa mo fa sa la la ko o le mela le kupu o le vai mai o le wa ma kan to fo me tangata o le o matan fa lo me tangata to tele ta to por kalama e va ko fa ma kala sa o me la to me le fai le wa ha me ka pe ka kom fa vai ka ko mo e fa fetai e fa sa mai e a pe am kwa ke le al mele lu ke ka fia ya o do o lo ngi ala ko lu ka ya e lo pe ke o pule le ola skam al lo fai au au ngi ko inga o lua ni nga me e oi pa ftai e ko pe fa pe la wonga i lua e fe lua i fua e ala la il ka pa ku me oi ya fa ftai la vai la wa fionga le hero o au ia wale vana o mano wit na o malo a tala na lava so ke amalo wik ya alfa la vela o le tali mai fo ima o so i fo i le fa le fia to le fo la ngape a fa la fa pe o le a pepelo ya ma o to le fo ai le lo se ki nga fa ro ko ri nga sala di ala la vai fa ya ai le ngata fo i le o le to tele fo i o vale fa ta i le curioso mai tato por cara o curioso mai fo o le adu wale o lanta vale fa mai langa video anga ia to le fo mai nu
alu le wa le isanga kupe fai mai langa video ia tole a fo mai nu ia ai ole me fia fa mana matu nei tangata ia o le taimi la wa tol tupu man masio foi sa mo ko mai ne ko ke fa ku ala lua o tau ia i tai ma u no mai le tau te fa tu ala lua ma fa tino no mi ana tau te loto ia ai au ala vane ia stanga ta fa po ia ba ai tua mata ia lua ia o tau ia feita mai le ta mo po fe ala ba fa tu ala lua mai se ka ku fe kawi po ai le le nga me e ka si an para ba le ya te tantonu ya ya ole vaina ai u ya ole vai to le foi de ai o te fa manuia tu yai e lo film hero fa manuia tu yai me se foi na uso ya o te fa manuia tu yai vai faina ia ale tulanga ia ole ai lunga mafau ya e ia no na mafau finale atono se fau tuanga le tau whaui mai ai. Ia o te atonu foi e ni la fonga o ngoi foi moto sa movi ngo le tua. A o te popole. A to vai mai lava pea o hero la a to le tino. A to le tino fia o lava na. Io e pole a lava fai mai o ha ma. Le ia simo ai. A tu langa le wa sa no mai ia tai ia wa ia tia. Io atele wa ia tia. Ia e mano lava le rofa a finale hero mano lava le rofa pe na fitalai ia me si dia levo man fa no mai fa tai ia mana ola fa tai finale na te fia su e pe la te le tu la fono mateu ia ina avele lu tu la fono ia ona lo le na finale ia au termine ia levo tolu do pa do ta fa mangal ia te lo ia o mai foi ile mata up ta ti lo ia na ta fiofi ino tulang atonu ese ten a fa pe mana fa ta ye lu I tole fo na te le va ngoa tu la fono ye tatio ye ia na batu foi la ia wa fa nga le tunu tato watu la I da film hero I dem ta pule ai de si tau le ale na maliu vai tel o le wa ta u fa fia le teimi ya ta welo swafa ai mese da bali fa sal laulea wa fai ai video wa kipi le video tu le video fa pipi le video I wa sui mai fa matalanga o tangata matulang fa pena ya leva tele na fai tangata nele mena ya te oe mono sila fia lo fia ngol hero lo ya mato ya swafa o minstaia le a fia tu langa le ya al mena le pole ai o ali poti mai sa le poka la mena va sa no mai ai le minsta o lau ia ma fa sa wa yata ia o tangata tu o lo malavale ia o vatu ia la mo mai ia o pele ia a tu langa o tu langa lo ye nei o le la o tau sanga on sai lo ye de ma fa le mai le tua e fa tino le tu langa le wa me moni va lo fionga le hero do le tatonui na lava se si mesia meio su enga ye nei la ala ma fa se avala fa ina o ia sua fa nei to tonu I o le official leo e te tau na fa su enga I mista ia e to lua ia te manatu taita ia o le fesili la lo fiona hiro o fea o fa ia na sau le fit tamaro fitile sau fe su enga si tamtiti la valeta si fa mole te confirm la va po na fai se su enga fa pitoa tamititi le ilon pola ton wan ma fa na mali wa ha kaya inu ya telefona yu tatu tu tala no ta kule wale tu era langa I lunga ta a kaya uni tatu tu ila ta kuni e tawan fa mana tu pea langa na mtua tinga inga ya umalo inga ta kule moi de a langa makal su fai pule all fast ka le su fai pule al me moniane moi de awalo liu ka ko ma moi de te ta ulo or fai pule la le fast nga maka ko le mola matanga le ko fa lo ko sa lo le ngo moi de kai lo ye kala fa la tu ye fai mai o ke le ko se me si ka ko va ai sa o pei o fai le por kalamanga le kamanga se kamalonga so le pesi manki vangi o ya le la lo ya le
ia ko fa fo email ka lang fa ki ka ka nga le ki fa ka li ngi e sa lo ka lo le mele si fa ka ko mele fa la to wa pe o ia nga le ka la mo i le mele mo o le lo la mo ko sa ma o le mele ma ke lu ko mal ko i le ke le kai mai la mata le ma ke lu ia la va le mele o la mo ka o fie na me fai su ngal kai mi ma ko pa me fai su ngal kai mi mai ko fa me fai ale la mai ko au ka ko fa ko fai su o mele na ko mai la u fo mai fa to mai senga me forensic o le pathologist le pathologist fa ile su o fa ngali poki a ko sa le pathologist le mai fik ia ko e fai fo i pe ko le ko fai le la fa mai bo po la ele la ko su ngal tu langa me ngali wai mar kulang pa pena ok el mela ngalenga ka mai ma to lo ale la ma ko lenta o teltato le ma ko mana ko ifo ko fa wow su ngale e ka ko lo mangi mele tangata lena fa ya mele wai lo ngai lo kisi de fi o lo te lo e mawa o kiki ya mawa ai le mawa mai i le sau lu mai ka mai ma mo su e lo o le mawa mai se fa unga fa msi on sili mai lang e on ka lo fa le mai se la le nga ko ya fa ya lo fo yang fa ngau o ko nga me fa pe e solo i lalo li e au nga kupula ngā mo mala fa pengi pe ale mai e fai mele o ale ke mo kwa e o wo fi ale ko langa mai i ngoa i fa no longa ka mai ia a fai ai la fa lo inga o la ko ia o lu ta wa ngal ka mo mai ke mingi e ka mai fa ali i leo ia mai ia fa ese kulang kal fe ngai me masangi o mangalo le la ko mangalo ngai la ko fa ngau mala ko ai e fa kai mano te lo tu langana fa te o te molia tu fo ile fa malo i lo te lenga hiro la va no saia e me se foi ne te mi o tu ia oe ia ele ia si o sa vale valia tu o le fa de leo mo fa pe atu e ama le ai me se me ia kilia me ia wani se finale se ma le fulia tu langa le ala sa nei na le si su enga le tamale le fo mai le mai fit te tau foi na si le fia le tu no e fia ma le pula tonu na vale le mena mali wai le finale le alo le i vai tele pula tonu wa pe na maliu pe na la ve se ta vale ia pe na maliu ia na fasi sesi ia ale wai mo to samo al mena le te popole o ola pico lungo le disi le le finale le ala de mafofa pe faisa uloia ia e momolia tu ia le swafo tangata ma tunanga uma lo ye nei de pokalame ia fa ta taule ia ono le temi fui nei lo fionga tene lo wale ta tuninga lava tunanga fa pe nei ia o le ala te baba ai pe tunanga le o matuai tate le loa i lo fionga le hero o le mea lea telefon za upule ele ai ngi mako polisi fa penga ko fa fonga le kelo ka kai fa le nga me mako fa fonga kia ele ai se mako ngau ka inga mangi lisi fa penga ma lo ka lo mo kile poli mai la ko nga lu nga mala ko nga kula mai ka wi ele to la ko ka ma le ko kelo ye to nga tat ai si le mai ko o le se mako me foi au pe fa ma se vai su me le lo ai to le fo mai no le fa ma lo si fa ka po kala me le ke lo ai fe ke le me mo ile ke ko ma die la fe ke le fe tele le va ngale le me mo ile va ko ka ko ma die la a ko ai pela o kala pelo ye fa ma la o pio e fa o pela ko fi ye e nga e fa se e pe ne tata wala ko me le fa ngi e nga e le media ma tanga fa sa la ngi e fa ko pel fa ngi fa se ne tata a o rua mo ka ko on sa e leva ko ile talole la mi tonu le tu o me la ngale ko pungile fefe ye ma la tale te o rua ele ai se me ke pole ele ai me ka ka ngi ele ka kai malo le o mang malo tu ma tu ko fo ya e malo for ke ngi le o pe ki na kis o lo te lo ke lo fa ko ke lo fa mi singa lo ke lo
i fetch o le kula fongo i merit o le loa o whamsinonga i e whai o leo ki le iai leo le tal tonu i me mon kaini ngā tau whawhewhe al me le whai tau whawhewhe ia le whao mori o mala i ringe kei whai e o aisea le ango mori o mala whai le whola i le man whamsinonga pe a whaisi ufonga iai ioi e alo i whola lako kaimi ioi e tasi ala mafuanga o le mamusu o whewhewhe ia o rua le mea mo i lewa langa la i loa eo lako pipelo Maria la alako me pipelo me se me pio i e whai ioi e mai se kei fongo le at fast ia wale le o te loa o le tonu na se o mawhawhawpea se tūlanga sisi tūlanga e whamarurua tu fo i le lea tūlanga o no nimta upu ia o maua ia whina le ia moni mau e le o le lei o le lei le mawhawhau o le whautua o le minsta ia atu sisi tu e le o leso na moe i nimta upu le la e whautua atu lava tātou te leo temi le tua whamangano oe nei loa atau le ia wa mataulia o te leo nimta upu whina tātou tanu no whalau i tele pēr lau whiunga le hero ia wa asau nei e le o le tāwale na la vea le tamititi a pe na atu piki pe na atu tuapa atu pe kia e ko foi ia nonga inga le tangata i tu atu me la lea e te tau lava na e sa vali le ofisa o leo whamatala le iai ia tūlang whapena ia wale whiuwhia fuasi i le whiuwhia fualis tangata a tonu lava o le mele nei lewa maua le tangata lea i tūlanga pina le a i e whai te tengo tātou pokalame ono tūlanga ia le tate vai atu iai le e le whaangau le malie o le whainga malo e a mise lava au le tau tala ia a la mawhau pe iai no Whiunga Hero na foi pe te mawhau whai te pena ia lo ia nei ia tūlanga lenga te tau lava o na tau suafo tangata nei e whai Yesu enga nei no Whiunga Hero ia lo tā whiofi pe tātou pokalame ono le pui ngā lava ine me ane ui lisia tu tupo ini whala velave al temi nei ia la al whaleo leo matolia ata o tu rosu afo tangata nei ia wala matia fo isi tangata nang ole ota ia e le umoe le ia le tangi mai le toto le nei tau le lea dia na tate loa se tau le lea o se lumanai leo lea ainga o tamatiti a tamai a onga le lei tūlanga whapena le whaisata pena nei ona ainga batu ia tunu i whafo ia tu sa le wā ese le aulo nei ainga mela lea a whafonga mai whale tua minsta nei ia tō lau le ia lea wha lewa tu lunga le maoto sa movi ingo le tua ia te talo i le tua na awa lewa na musu tu le nganga pa ia e le ini mea fōro le matala nei na tupu fui ia na mua pau me iai ia o le lau teimi muli ia pe o tūlanga na iai a le nei tu lai lau Whiunga le Hero ia wa matu mata upu whaftai tere lava o te loa lewa umana confirm le teimi le Whiunga le te siri o le fitu le afiafi tanu ai ona sa tama whai whina le whaparengi e le teimi e umaisau ni ngā roto mātou nei e tau ele o le teimi le Whiunga le te siri e te leo for teimi fo le la mātou vili e tue lau Whiunga le Hero ia mo le vai aso fau pēa o tuele soifua ma le ola ia ese si mea te fia sau noa ia te le lewa le teimi ia au le nganga mo le foi le whaaftai whaile o leo fung tau mo le ainu ma le maoto sa movi inga le tua whamanuia le tua i lau fteleinga whamanuia foi le tua i le lau inga le unga o le whamasnonga ia tatu tu uluma le tua whapena tatu talo uma lau inga le unga ia la lava le unga mai mauawa noa tatu tue whaasoa i foi ia ai tu atu never know lau Whiunga le Hero ia mo saunuanga whahe Haftai ia ai le mai a fatitala mulmuli haftai to le forma inu pa wale me le mele a to fa popo le mele sa mali o sistema titile ma to o mona fa mauni o mai le tanonga mo ile o le sa ma to il pole ma to al poto no le lenga va ko fa sala launga vo fa mauni ali manu e tono il palmin pole va ko il popo ka live mo se fu po e longo ko roma ko
o lea o mawia mako ai mako fia fali mako loko pese kai po akole o mawia po tono le ka ko fa brave les kam kikida le fela o mga ave leo ya sa mako il po le e amela ko umman mako il po le ngi so fai pul fa maungia le ala mako il po akoma mako moingi po le fa ken pa mako kai ke mi de aso me ya ke mi de ar po folia le nga fa ele pa kiele al fas I kongo il moto samo pela menga le ling fa pele lungo monato tangata le mele ka kai le ngofo ngei ma la ko mamla e wilia le tato tal no fa tele uru ko e kala ngoma ka ko ke kilo yai ma ka ko kala ngope wa ole langa e le fa fa ngalo ya cha mo a ingal le ne ina wa fia ya ma o mai le so nga ke fia isi fai ile kio pe pelo nga fai pel mele baka pelo tangat ile ko mali ela mai ile fo nga ele foi pe que o so escava ngal menga ye yo ya kala ngo pe mele unga la kula wala so escava le ye pe menga le fi fai ya ai ya pe menga e fa kai le ulo ko la ma fa tuam ya ila to wala ka fio ya ale mo kifio ye gi makaka le ngala ngamali wasi skama kikile la felo e mani e benga le au marpo aso uma ele o moile ele ko yesi file mu ya fa tai le wa bi ko la lo murga ko kala ngo ye or kaimingi sa welo e mo ko file mu e mo sa mangalonga e mo se file mo si ainga le aule de ure kam kikile stamale wa o nga fiel fa la vele ya ai wilia ne fa kai mo le avon orge fi de fa ti tire nga fa tai le tu le ola mar malos ya mo na ngare le pe fa pe mo tato ya mo se fa mo nga wala se mai ya mo se o lo tu tele wa ho tato por kalam ma lo fa malos ma lo tu tele mal fina le fa vai e tala fai mo upu la foto e tangata ya lo atile yo mo lo malo si malo tele wa le memoria ye le fai un tafia ya o ngi map ma ngi pele la be pa ya o la pele la me po la newton o e sulusulua ya ma bla mai tata uma e ne me o tu le mai sa nga malo sa mo e wa le mo wa sto film e mo se longa la mo fa si longa nem tata wa vai le nga iluma e mo fa manino o martele o me fa le tonu yo tu le mai ya fa pena ona ba wai se malula nga ilumana ai fa tai I fo ila fa fonga ya fa malor ta wai fa malole on sai ha maruru foi pa yese upu sala vale ne fiafi ya e fa ta ko le me lo sai ski ya malo foi le fa malo ya todo ya ila to fa mai pe ya ol mesidi ya onaya te o rua a pena malo si e ka pe e pe a fai pe ia e fa fai kele moringi a fiafi ka ko por kalama e fa mania le tu le vai fo ka ko ka po ia ka mo ngalo ngol le vai aso mo solo sunga fo no malua ia e lo fa nga solo le vai aso ia ma le sunga fo fo ia le ai ka le si ka koriko ia o ke le ngai sunga fo i fai mai nei pe fo tatu tal no tal wai ma ta longa ele mo manga yo le mai lava me fai me nei le ma lava le ya wala le fale fati noi ta longa me o mo fontanga lava me o mo nei le atina ino la tunu mo mai tilo ma tau va vai ia na lo ke lo ai lo te lo ai le tu langa tele le atina nga lunga fati no le ta pipi telo tau sa e o mai sa pi nei mo va ai ma tau o fio la tunu tulanga o ke le ma la po fel mele fa longi ma mai wa vai el mele fa le nga tungor malo ale wo mai va vai ya o ese foi la tu vai ma la ko kilo ta si foi ya ku su la ko ma ese ma na tu tanga ta ye na nga ngo fu mo kala ngo ma va ko kala pelo mo kala se ya le o mai sa mo vai ku langa le ye wo fe ngo fio fa ki ngo mo ngi me mo mai mangi fon ke kele ma ko mai o ngole le ka penga mla ki ngai ngola ku o ye ni te o i si fa mai fa su ko sang ka o mai ni so ma lo ma ko kala ngole le aso kala ko ngafi foi me sa vai
mo ko ma o fol ma ngai o le ki ngai ngole tu fa fitai kula ngo ia sa mo fa pela ko i yo kula ma u ngale yo benga era fa fitai le tu ya a me sir fa nga ma lo kai ia le fa pe ngo fu mo vi ile ngai ka kala nga lu moi de la ma til tilo ia a le mele le mai fa le anga sko ko le panki ngai ngama ngalu e mal fi su ko sang ai le ngi me foi moi de ya le kolanga senga le kulang fa kanga le ngi ele wa ma kai mo le nga fam singo ya le ngalu nga foi oi mal fa kanga be ngi va ko ya ma se ka ko va ai la ia ia matato matam tu tilo mon sa fa mo pele tu me uma ya ma wi ngi ya fi ma wi ngi va ya se fa ma tute so foi ya hero ma ne ho isa no anga hero o nga luenga la le vai nga le o fa tanga mayo va yo palola o ngan bengan de ke fa ka ngal de mayo ba yo me le hero pass mo po ma ya mai ma se pese mo le tu ya lo fa anga tsalenga ya le ala pule male tausi male ai ngali ia e me se fo yo pa anga umal mot sa mo vi ingole tua ia o lo mafuta mai nei taimi ia ata no te sa tata fa ma vai ai fo ile mo nei po Samoa ile polonga na fua ile atua papa ole puna vai ola mo Samoa peheta pipi Natalio puanga ile taufa afuluina lema ao Sofia faiva ole tai tuila e Malie o afa afetai no so ifua tautua mo Samoa uelo alo atausanga o e ole toi uta ya upufa yo Samoa maile amatanga e wila va inifita uava e manua ile no foa mama upea olango ole va awa ole atuna teta itaina eilo alava ole tauta ipoto ia solo uloa etawi maile langi lo so ifua tautua le heita pipi alo ia yo faiva Tamali wa emasani ya ilava ia tasiole loto mafaamu amua peale atua ole a upengana ete taua I ole taua omoli atule fa afetai imini sita ele taufa ailo aina awa engangana ongaluenga tele atina ese ua manuiai Samoa watu mapu e aita ua
sila mai le atua I loto tautinga Samoa tula I mai se I tātou tali sa pai Manuia o I lima awale melea a evi ia I le matai Lo finanga lo faatau sala ia mali este ito e seu sila sila Le hei ta pipi e tau tairo tatou sa Le hei ta pipi alo ia yo faiva Ia fata mali ua e masani ai lava Ia tasi o le roto ma faa mua mua pea le atua O le a upengana e te taua I o le taua Le hei ta pipi alo ia yo faiva Ia fata mali ua e masani ai lava Ia tasi o le roto ma faa mua mua pea le atua O le a upengana e te taua I o le taua Malo lava le sa I le mamalo le atunu o ka lau fi siva I o vai pe vo I a tim o Na le si menga ke whanau o le ka o le vaenga o le au kuma e pole ai. e le ea se me ke pisa mai ai fua oi I la mātou ia Nā o kau whanau o longo o koe mangi e fusinga mea a. le se ki vava ia kule au fi siva I o Trish Pea foi erva ai toi lolo, e o Felice Ioani, mau salafa, ai longa ngau ngi roko. Ma koula o pe. Ai malo lava le on sa ia te oto. Ma koula Pepi Fred ni na siva mai o ia ma finale ma palitango palitango mai o I Wellingtoni lo siva mai sto ina fa mai tau. Pa ia inu o te le to siva tu dunga mo o siva sa o tu dunga. Ai le po moe le si fia siva le tina matua le ia seu malo ferret fu. I o tau na mo na maruru te la. Ia malo ma futa mai malo foi le on sa il malo le atunu. Tanwai le o ma futa mai le ata no te sa le afea afkusi. Ia o tatou le fkusi. Se banana wa. Le nganga fa alo I fa feloa I le wa fionga le ata no te sa. Malo la vale on sa ia malo fo I le soifua manuia. Ia o lele ia whapena hoi ono tu e whatalo whatu le vaenga o le po. Leo mo vai apu to e 10 minute on ka leo se fulu ma le dua ia I le po I nei ia pia. Ia e whatalo whatu e foi la I la usunga no ula o fionga to le forma Mike. Ia me se foi pa ia tele o le au whafonga le tātou porkalame I nei a vaenga o le po. Ia I naiti kamama tina ia whapena ia ia le tātou watu nuu atoa ia o lo whafonga mai le paenga o le po. Ia o te whatalo whatu fo'i I si o anti lea mai o I Washington DC. Ia pe ona mawhilo I le asoana le lai no wala au mai. Ia whatalo whatu ia te oi le neivaenga o le neivaenga o le fiafi ia Paluni Vienna ia balu se fulu mo le tasi te usanga o le soifua ia viele tua o tatou paion tatou sota ion o tatou polkalamel nei o le mauto sa movi o le tua le lafato a tatou toe feilo ia ina o toe maua ia o lo o ia ilunga le polkalamel la ia fapenga po le stunga ia kas ia o lo alala papa au ia I Washington I America
ia ile nei foi vai tawo le soi pu vi le tua o tato pelo ai ia fa au pe de alo fa malanga le o le tua ia tato pelo ia ilunga o le telefon ta lo fa tu le na ia ila to le na o lo fa fonga mai ia ile na foi tu le langi I Amerika io mo tato so tenga e ala mai le tato por kalam ia ile a fo ile le por kalam le nei o le mauta sa mo vi ngo le tua ia fa wa la o fa ta lo fa fo ile nei ta ilunga ia ila to ia o lo o ile apio folinga ia ngata ile o le YouTube ia tele o ava no sa ia le tua ia mo fai on tato felo ia mo tato felo fo ai ia ile tato tuno ia o lo ia ilunga I mediums na o le Facebook ma le apio folinga fa tai le tua ia le vaenga o le tau pe o no fai atu pe te sulfa minute on tale spul le lua ile po I nei I po le so I nei Samoa ia fatalo fatu e foto le fo le vaenga o le po ma lo sunga no le sunga ya mai ki o tato te lo fo tato to e fe lo fo ina mai ai le tato talanoanga pupu ile fiafi ana leila o tato watu le tato por klame mai o le mota ia o le teite sili sunga tu le epa mano ia o te noa ia o de nau whawhero at foi ai ue whai mato sui ia ua foi ni tato maftanga I lau whionga le ata tanoa te sa ia le nganga maulunga na mo tato maftanga ia vi ia le li tu langa foi pēna e saunoa mai ai ia le nganga nama tasi dunga le tato pokarama ma tato autostusi I dunga on mato YouTube channel ia e se lau fia e mania foi o lato debate leva lato ma fai o lato tala peia e se lau langi le iei lato e se foi lau langi le iei le fsenga ai nu ma lato vaenga e tasi pokarama pe tolu lau langi ia e mania ma te fsenga e fai e lato fesili ma to e tali e ia lato mo mangai mo me le mana manama ia tali mai do ia tali atu lesi ia e pe ka fariri ka lesi ba ku fa ko ese lesi penga na mo me o maftanga wa masani lato po tu langa de fe mai lesi yo tu me finis senga e fa pe me foi out e spinale no tu langa foi nale o tatu waso ne la stele ia le hero tu ia foi ma le fionga te sili ia pe foi le ata no te sa ia ma le titi sa ia mutal ia le na famiglia ia to ina nei le na talia to nei ata no te sa le ai langa le aso nei ia le o mam le aso nei na to fala va mo le fionga te sili ia e le faina be se le aso nei o le aso lulu o mai le te mi to foi ia to ina to tono le malo ia e longa to mosa na panoa da sulu me na tau si le fia le tato na foi la na mo le panoa to ina da sulu ia na batu le tato panoa mo le sulu ona tu langa foi na le u le mo le panoa to ina le na fata tanua mai ai le TV tas ia le la mo le mo le panoa la ia na tu fulo ai no tu e tato le panoa le fionga le tete sili si to e foi la vai tu langa pe masani ai ia ala salava yo na aso na tatano menta mama tina matua o le tato hero ia la repule so se te me sa wenunga pokalame e ma faina sa le sua faina sa le sulu faina sa le stofi e ma faina sa le stona ia pola sa e a pe ala la sa te fie la va e se pe misi ma fata tonanga mo le fionga te sili ia no tangu le fa matala ia la repule ona e se fo le fakki la repule pe ma losi atu lona lona taunga tu tina lavana pupula mai mata tulo ai fai atu lavana pule ia ona tu langa fa hero le ia pule o tangata le ma hero tangata to le roto pupula mai a fai atu ia pe tu langa la na ia fa na mata to senga le wo mana fa tu langa so nai na tato tamai du mo tato maftanga ia ono tadwai ono manatu final ai nu ia e sauto ina wala ta pena fui o to fataringa mai le so le fion mel te sili lan temio fitu ia langa wa sulta to temi australia per tu langa na le na to ai no fina le pe tau tu o tu la titi fina ia le la vota dia tu inu mai le fesita tonanga o le fitu al terminal te sili dongo vinga a sau a matapo karame a sau le boa mai waru po karame ia fe ko ki pe uma ia pois fa manga na ata tanoa mal fa lava te sila fia oi ata noa
O le mea siri whaafitai ua whai mai sao lava i eitu le epa. Na fionga tai si. Wa u ata noa ese lo wika pe a o vai akua ka le kaimi ane nge iai le ifso ta iatu i Samoa. Wa fo yo te iloa le mon tangata mai se lava ia i tu ainga ia tai i eitu le epa. E on time lava ia i mea uma. O tole fo ata noa. E pau wale mea e on time ai tole fo. O le loku ko e fanga kuai ko le fo e le loku. Ai onga ia o le kaanga pese o le loku. A o ngā ruenga. Ike vai foi e kaare ke ale iwa o le fai ia kapokarama. O so se o ke loa o foi e le aso maliwa. Iko le foto le atatanoa e kuai mai ai no maliwa. Wai mai ngata. Molia ngala o kari mama ia ngā avere whengo te si. O le mea la le mama. Le mama no le tatou au whafonga. Ma lo la vale on sai mai. O le nei foi la fi ata noa. Ia, o le ana wo whapea o le ala wata sa o loi i le toi ina ma oi. O le suenga la o le mea e whafa. O le mea moni ai, Ia e ma lo le ona sai la wa fionga le ata noa ti sa. Kusao whaere kala whenga le ringa whai mai tato ni whaola. Toi titin tau le toi wha ai mele ia te. E le se mea whai ngō fia fo i o lo e fia ngai mana wa fionga le ata noa. Te sa o lo whaatari. Ia ai whaatai lava le lava pale. Whaatai fo i lo on sai. E au ngā fo i mea tupu. Ia te iloa fo i o le tato woi lava whapena. Ioi, le whameia miti ia tole fua. O le 5 p.m. Australia, ia po le Samoa time. Nongo vinga, leisa o lava o tau, sa whai miti po teimi. O le mea silin tā ua whina le atatanoa. O le suinga o teimi. Ia vai nei, le whamamnama le suinga o teimi lau wharaora. Whina tau whawasenga le tangata lau tele. Mea anga wa amata po kalame e ri tu walo tu isi o vaenga. Ia mai le tatou. Ia ale na mo foi ai no fa nga tu lu mo tama ti na ma tu ia na fa ia tala na fa mai professor na filma ma film le film te siri ia fa mangalo ia ai nu ia ai wole le be ia tu langa le ia mo te le la mai ta tu telefon se o me le ia nei mo te le sim ta pu ia le vo mana ka ia te lo foi vo fu te me ta tu telefon ia o mo le ia ta to po karame portale va ma to nei sini a sitaria a suma luana tu le mele malo si melfi na le mato senga le iva se na mon tupu miliona tala ai nei an pro ke ki o sau le temi nei vo umma tu le lato sanga le ai ma se mea atata no te sa o ko nga fa nga malo fa pe nei na vo umma tau sanga mo sa fa per ko victim tu nga la ku ka sanga lua ne mo la tau sanga kolu le ai se mea au kupe ko i kiki pidionga kupe ia whairika ko pakeki. Nā se tiri whan mafo whaulo whionga le tustala. Malo whautai ato le fo. Le pawan me le aduanga i lo la ia lo mafo whau. Mantua fo ili me le o le pakeki ina o se leni. Pakeki ina o se leni. Wala ua i lo le ia le tupe nalu tau sangaren se mwai tu nei. A whaila lau pakeki tau sangaren nei. E toi ave fo ia nearly about the same. Saying ia tupe. O le mena le ute no fo nema o mako fau ia. O ai le o ia se mea se sina fa matalanga e sa o paketi o le tau sanga po fa le tupe le nei o le amata le so mo yu lai o le afo o le tau sanga nei. Fa pea la fa le ia ni mesa fa ia ko ile mo tau sanga le fa tupe le o le fa ia ko fa mai o le lava tupe le foi fa tu ai fa mai le foi no fa longo nei o le o lava tupe wa yuli si mana tu na le sa wanga ye foi le sa wanga i foi le i to tele tangata i o lo mali liu mai tai fa ma tele tangata le o lo mali liu mai tai le fa mai ia se tasi foi o tangata foi sa ia ile sa masanya hoi matou mafuta mo i matou nei sa mo le na mali masina le na te atu nei ona ole fa pe ole ona
ole ona foi lea ia sa mai tauina foi lea le tūlanga na iai foi le polinga ole tino ole a foi ole tamale ia na faila sina mātou tala noanga foi le masitasi o tamai tai fo mai o i New Zealand ni fa pe mai la ia a si ole me tauna fai pe atu tu la mai ni falvelave fa pe tu la i Samoa nga fa nga la vole a ko ke fo ni se fa mai se po mai Europe ai na pe mala mai pe ma san ye foi na le pu sina ta mai lo se mai lunga i fa ave yo le mela i nga se ona tilti no tu le ye yo nga ta po mai it's not the ideal way for ye fa ye tu ai nga me fa pe but it seems hoilele matuale ai ma sanga wenga ali ma fo ma yo lo ye ta ro fa ye tangata le ma kuai ona mali liu tangata on ma fio ai na mali liu tangata ia lata mai ni fo ina to mali wai fo ina se tasi fo e te so tai am le mali le o totala ali tala fo ina le sa wai la to sa to si mai ele ia ma se me fo ile o fa ye ia ma se me o fa ye o singa tonga fitinga na pawale o le mese fa pe atu foi o an kasara ka la ko ai foi le o fa pe absolutely nothing o foi mo ngai tangata o ro ngase tonu le tato o tenu ia fa fai atu ma liliu le voi sa ia ngale lai ile a foi ile mato foi tapo inga ile mato e kalesia ile son la mato fa lo moi foi ile statistica le pio na ia fa se pulu tangata sa moa ile sa tonga fiti foi le ile suka ia i sa tonga fiti foi le ile palma fa se pulu tangata na malili il te sangalen se invite tangata sa ia te sangalen se invite tunai o mai te sangalen nei malili umal fa pulu na ai what dia tu male ono se fulu lima tangata o mo fo ile ngase area la fo to fa tu muri ai fo ia le tau mo fainga le na mole tau tu i tia ole fa ile pe ona ai to le fo ma io le toto la le fa ma no vinga ele o anga itua ele fa fita uri le loa a mo le mai suka ia that's it se yo ai na emdi ai awa no ro ia tong fiting no ro fa ia e to fa mai ele le mai ole a fo yo ole fa mai le la i awa le fa ia e awa le fo ia ia awa le kwa tu i ti ai le mali liu tatou tangata ia le fo ringa mai a pe na le la we mo ai mai suka ia ngai le kai e a ho ngale e ke mo tino ai le umia e mali ai umia e mali pe so tsi na fa ti tau le o mai tau winga nei an waila male tele o tu wainga le fa pe o le ai ni waila au wa le ai fuala au me fa pena ona i lo le te le ala fa le tonu o le fa mai le tanto o tunu ai o le problem la le fa pe se pom foi le ka ku ai solo po ai ma ku ai at problem at the end of the day o le ai o se po mai le se vai la au le ai ni tonga fitinga po le so ne ai la to ia o mo ia nga se tolepo pe o se la ngona po pole na le o ia i tembil nei o no me foi le no talai nei si i se tamale o mali it seems like le ma se me tonga fitinga o le to fai ia e mai lo ia pa wal me le matu e sa uni lo wa le lo po nga a foi e ta puni ma lo pusa tu langa la fa pena le ya it seems na le fia I think it's about 100 se la lima sulu miliona ta la le lo avi te usanga ole mo ku pe ken le nga ai lo ya la pisa man nia ya so ye hoile a vatu le tupe ale malo e fa nga yo ye le fa mai ai o lo fai tom fai no fai ninga benga fo mai
ia se ia ko se i tautonga fitia le mamalo le tunu ke tu na to le fo fa popolina i matou i nei Samoa ma fa popolina i matou i nei Samoa to le fo o ai ia e na ia le vanga foi le la pe o ia lo passport ngusila passport au skadi ia ngal ma ia lo fa le ko ni ia ko lo fa ia ona tanga la ta tu tunu o ngale tu le me fa popolina to le fo ma no ta ne Maro, ia no ta puna le sa mtua fa manino mai le fionga de te sit. E tu langa na le o fina le watu nai mai te me mana o fo mai e fai ia o le tongia la to overtime i le tongia ia tu nanga fa pena. Ia le fe te mana mlama ata no te sa te le fa pena fo to te le o tato. Ia le sesi nei te me finga ringa fua. Te le avina le ia e umaro lo valu tu na ia ole sila te me lo sa ngi te le vai lo to rua mana fa na mo lo vainga ia ai pa pe mo la pule te finga ringa mo si fai tu la ia te le no fo fuala e te finga ringa se le ia fa pena fa tatu i Samoa le no sa no ile fionga le te si almena va tu le fisilia te tanua ole te le ne se le ni pena ta ole te le se le ni lo ave ia almena le tatu te ropo longa wa wa mtolio le la kulpa keki o tupena la batu de tato fale mai ia a o tu langa na le nei o la me o le tongi ai la fo mai pe fa pe o le tupena e na vinga ye le mela o pu e le mela tup la na le fa pena na pressure tu pe le fionga le te sili ia pe fo ia le hero ia la pule no tu langa na le fa fonga mai tato mon mele tupu so tato atunu na te tele tupele ave tato pakeki ia ele lopo la mele tupu po le mea o tupele na ave na se kupe la vai ave vinga le fingu mela tusi pepa ia la tau sao ma le tupe te tongi ia mela na le lo tato mai mo pena fa pe mai fa matala mai pe finga HPP ia no lo fo le tu fu hatu al termine ia la o na tangata fa pe ave le fa le mai ai o ki fa mai pe ia o le wa ka e ale merele ele o loan tanga lo pe si de na vai si mai i te fale ma finale ma vai fo mai la toa inga me tilo ia ma vai se fo fuanga ele o batu fo fale mai eu le fo eu ale tau de ni fo mai ia kwa ke le ale ngas o ina e kango ku me de vale o tato malo te mine ele o manuia ele o tu ma se tu langa le tele le melo va vevesi tato malo ine va o nei milionga, o nei mau mea oma, le hui faso solo mai tato fale mai, o i tupe le hui fola mai on ale to e aveni tangata e fafo, o nei mea oma tu fatasi, ne mea uma, ua fale tonu le tato whainga marolo tura i mei nei, o ahi le tau na whaise fufonga mene, nei tiro mo tato waon malo, le iasa na mea o whaia malai mona na, se la wafe ta la, mon tupu, le ia se tilo me na tanga te fa fita le o ye le tunu se vanga nga la vole fionga te si le tu le pa le la va fi nau pe ai se tu la me nei tai il tatu nu le me uno no foi ai le se tilo mai e tatu tunu ia le sanga fa longa e kala pelo nei mi de mane tanga te fa sala ni tala ai le to va ai le fainga tala e tatu tunu o feo ki kanga ko mani liu tangata tu fale mai o le lopo at me ia na le vatu fale mai ta si lua toru pana ku yo maliu lea sau i le ni fa mo o nei me o mata tano tu fa tasi e te tauna ia se tangata tu lai mai fa fe tai tele le fionga te sili fa tai fo le fionga a professor Fualo molono so swani finale e le fa ngo fie ia professor Fualo o se tangata tau loa tele e le mfai son sau lalo e tana noa mai mertato pokalami e o su mai lava le fionga professor ona non le lo fa le tunu fa malama e ni me tato ti fia fa malama ina tato fa sile tei tali mai ne lava tato malama ato al mero tu po fa le tonu le tato malo atatano te sa e te tau le au tato malo o le foi tu la ifo te mai tai pa mi nunga famisnonga e nunga famisnonga ia le foi tu la mai le va alea o ia fai unga te mai tai pa le mia le foi tu la mai foi sui pa le mia ia le foi hamo ia le o pakor keminge ona mena mo tu la mai te mini tato tunua atatano te sa ma tu va finga tatele
e ta tau tu lai me e ta tau folonto e fa fo i tu tato panga palo ta po o tali tonu pele tunu o le lei de fa fo ina tato tunu ane o mai lo le HRPP e tau ave atu lisi afale to toi ia per tali atu na atata noa per ranga fesiri pele mai no la te le nga va le fionga te shire tu le poleta to te fa fo fonga e pe tato boni mawina le te leo ngā ruenga nei ta mana whai de te leo tau sanga ve in palmia. Nā me mawaro na malosi e toi tai tai e toi le sāore atu. Nau tātia ia ngā whasa mga HRPP. Aiwa ai de mea mwere lei ele atu nu. O ai e ta tano sau e mai le kōlea. Le fionga leo al malo. E a tātou whatatali le vai i le tātou wau. Ia, o le aese mea o le am whaina whai. Pauran me le iei a tātou. Kako ong sare kiki. Kako ong sai pea te mine au ia ma ko au le loa a ka sau neo ka ma fo me mo ta te le ar finga tar ta to tunu yo le ta to tal no le fa manatu an me sa o ta tanu fa le tonu ta to tunu te mine ta tau ana fa fo fanga e ta ton pa fa ta aper fa nga malo e tu lai me se fa nga malo intanga ta ma mai e fa ta to tunu ma be se tanga ta ne la to te fa nga hanga tu pe le tunu Alo, le sau no, e ole mai mo mai li poti mai Samoa, ia mai Samoa, ai nu ua uma le fono a fo mai le stofi. Le ua fa atari fo mai ma teini tau si mai mai le taimi e approve ai le kipi o kokongi e fo mai. Ia male maua o wakaimi. Ia ona alu role o le solo te. Ia foi ua manga o le malo e valu i tu la e fai ngalue ngai fo ma. O le mea le ua kupu e le uko iei se fo ma e fai ngalue ngai le po. I le uko iei fo i se fe soasoangi le malo i le whare wha mama toto. Ia o le wha mtalanga atu nā mai o i tamaitai fo ma. Ia maua pe e tātou le ono sai wha aftai fo i mo li poti mai. Maua pe e tātou le ono sai mana ia fo i saunoanga le a fionga le. Tapa fa sina ia to le fo ia maua pe tātou umane talo mo se tātou atunu mo se tātou malo ai me se lava i lātou oe o mafatia pe ngase ngasoltino ata no te sa ali malo fa malo atua fo i le na fo i fa matalanga ia wailo antu i fo i le tulanga le na wai e le vai e le paiana to fo i se le bei le vai nga le nei wow e alu lo sol ke nga yo lola ia o le me o le o ia le tanto tu pe fa pe le fainga le la luanga ia pa te to fo i ia fo i nai to so i pu io lo nga lu pe i le tanto palma i pia nei samo nei ia ono le la tu foi ona sai ia le fitau i foi le ala tu fu mo la tu tongi te tau na mo ia ile la tu ngar bengo lo fai e so nia ile ta to wotro ia wanga pa wale o vanga le piko i lunga ngar fio ia ma fai tonu matulanga na au lo ngalu luepea ia tau si soi fua ia mali mata mai tai fo mai o le tato o tuno ile tau singa o le maman o le tato o tuno ai au foi lana ia tato na tato ina o toi fo i matato ia ia fa apea lava ona fa au penga ina pea ia li mata mai tai tau si mai mata si soi fua ia ona o le la tunga banga e tau na iai ia pai ia mafuala au ia mamasini mala vai e fa pe ngofie mai ele na duenga ia fa manui ai o tato tangata ia lo ti mai atu i te tono le tato fale mai ia pe ole tulanga le nai le tilo iai a se tulanga e te tau ona fa malosia tau ona fa malosia ia ngai o inga uma ia fo ile ina ia una ia le malo ia una ia le matanga luenga tai ia le matanga luenga ia awana o le tele o tala voilele ai te tauna faisela to nga yoinga tauna faisela to nga yoinga ia to fo ia le tato o tunu ile mesa ia to fo ia le tato o tunu ile mesa ia awan mele ke vo iskemi o ke le fongo ke le fongo kalangoa ia feo ia kuile ofisa sava vali mai ile ofisa ai ka kaunga kalangoa ma fa tino le nga luenga
ia vaveina maua se ahoi se pile mu ia I tangata o le tātou atunu o lo tulanga whaale tonu I o lantou ngase tole whoma anu. Mo ia o te ro tulanga na iai, ia o whea ieri tō whaa ma te whautanga I lau whionga tūstala, ia o leo te vai atu sa valvali te me le palangi, ia le rel manatu, ia a whina le umawhai aso le li, mo fwere tātua wanoa, tātua tatanoa I fwere aso lua, ia ai watu nea wanoa pe ta pena mai ni tātou talafo wa foi le pa ia lasi o le atunu in tātou tau ma vai ai le mo le fiafi le tatano te sa pa tai tele mo sa noanga ma manatu foi fetu fai ia wa foi fai no tātou pokalame ma fa lava ia pa tai lava to le po la tātou wa ngai sa lo ia tātou talafo ai tātou tele tuo ma ta pe ni vai ngole fiafi o tala mai tā moi le ko I tu la o le fiafi au na tu le I le lango mai ale sunga ya Mickey Edwards mona le Melbourne Australia o le bench masina le Perth in Christchurch in New Zealand ma papangu le ala misa I Melbourne Australia o te ena malosi le te fono le sofa yete tausi soi fua te manato le minsta o le soi fua maloloina au le mai ta fito sele e fōringa o lo tua ia ele te mai te e fono e le ngungu lea o lo whaalongo ina pea. Le ngungu lea o lo whaalongo ina pea I le atosi tau hua Samoa o na o le unai mai pea ale te fono ale asosi. O le mata upu I o teimi le tutongia stui o le asosi tau si soifua o le tutongia o alauni o iti ponesi manisi o whaamanianga o le nato ngā ruenga na e ai te tinangalo o stui ele asoki e tisi atu tsao lava I le lipule te paton tigi le mutanga vena le fionga ia ai ono Eric Ekaroma kopi ai ia le ri minsta kopi ai ma le sui minsta kopi e tosi o tangata penga vena le mano le pitanti ma kopi atu ai maia ma ia atu ai maia ona ua uma ona malili e tātia ese I la tau e tu sao pea I le purenga o le matanga ruenga ai o ane I lātou mō se tongu whai o le nei mataupu. O le tua I ngai o le society a tau si soifua o le o tāla pia ngai se manatu o talafou. O le tua I fuaina o le asocia tau si soifua. Ai o le whaafitauli e patino tonu lava I le minista ma le whainga malo o lo tūla I mai le whaangai oia o le malo I le keimi nei. Whaadia e le asocia tau si soifua o le whaafitauli e le o le o tongina o overtemi wa e le ia le wha le a o tai ai o puanga ainga ma ai se tūlanga le manuia tūlai mai ai tiro atu e le iloa se aso e ono fo iai e o ane I fo I le langona o le fia whainga tenga I te ngā tuenga o le tele rava o tangata ua tua ia le ai o se tupe whaakino ai ia tutongi lau whainga luenga mau sao no ai po I le peitai o le tuangai tui le epa pai lele mo le ngoi o le ai mo se tupe toi whaakino ai puanga peitai ua mai o na sao nia sao tupe molipola ana rosa moli o ro te le pea tupe ale malo. O whaalia le te ikai o le tuangai o lo whaamalo mai le palemene mo le tolu tuitanga tui le epa sai lele mo le ngoi e tu mau pea le matuai te ena e lana vaenga whaupufai le HRPP o le tau mawhainga lea e tau whaaofi mai I Samoa e le whainga malo o le whaatuatua I le tua Samoa o tati e alo I ai no whaatanga I Samoa le seno foai o le tama I le tama po o le tamaitai ma le isi tamaitai o le vai aso taluai le palemene tau fiai le palemene Samoa I mulinu ma au mai ai e se paipule le whaatuatua I le tua Samoa o tasi se li poti o se kono tanga whaava malo ka whaatala no I nai le mataupu o le whaatu la konuina o le tino whai o le tama ma le tama po o le teine ma le teine a ina o uma o na whaitawina le li poti sa amata o na festili paipule o le tuangai le HRPP e whaatala no ina ai whaui la vea le whangakutanai papali ili o te eo masatau matau mawhailoa e ave ese le mataupu mai le whaatala no ina tau noa tu le epa bo umo na whaia mapasia e le palemene tu la pono e wha mautu ai lo na te tu la pono
e toi fai ai se tu la fono e fa tau te ai i le tapu ua uma ona fai e tau fia mai ai le toi fai o se tu la fono e fa tangai vinga fa so toma makomora i le o mai i Samoa ai meisto Samoa o se atu nuu kerisiano. Ua whaalia le minsta wafu o Samoa o lo pitiwa ai o le va o le kai te rana mai Amerika Samoa le na sau e momori i san runga i se va i sanauta ma toe tali watu ai loa i Amerika Samoa o se va mo ta faunga ai le o se va ala pa se pe o se va ala o loa o le sanranga o lo pitiwa ai na whaalia e le tina i a Jenas Siliva o fungalei o se saunoanga e tau whaase e tangata o na so se va e sau i Samoa e ta tau o na iei pepa se aru o iei i le va o tunu te tasi ma e le mwhai e foila o na sau a fea Samoa to e folau i onga o ngā whami i tamunei. Samoa fo i whaopo sidi langi o taputapao vai atu ia olo ua māla malama umatangata Samoa e le o toe va le lea ai awane i toi oso mai e tau whaasese i tangata o whailo mai le komisina o leo a ua pa au longo i Tino Filipo ua mai a le lipoti o leo i le matau pulnei ma ua tui natu le kapineta le alipoti o sanga i luilonga ai e le ai se isi whamatalanga lona ofisa e toi fia whaia se i whai unga ale kapineta ua mai au na sangoa le pandemia fia me Naomi Mtaafa o le vaa le nei sa te tau lava o na tau fia e le toi malanga e se atu mai Samoa se ia mai e a le lei o na whaatino i e se sueti e ngā. O le asolulu na te enei na maliwai sa tamai ta i suiwa tau sanga le matua mākua i na oso i tua le tāwani sa adua tuai ma nisi tangata e tō lua i le tio anga o taputapao na whaapagatu i la tau i le whanamaitele ma tō tua pe tai i tō tasi ua maliu o na ori tū ngā o na manuanga ilo na ao saunon tu mai tai sui komisina o leo le sunga ia wapali i mona risa keti tia i a tau fia nei ia le ua tau fia nei le ave tawale o seli mamolia ai ua nga i leo moa na suenga o le mamolia o se tane mai fusi i sa kotu la fai mamanono whaania le sui komisina e na o le tōtolu sa i le tawale ao ia i le ave tawale ina woso i tua le tawale mai le awala ona o le sawa tele o toe au mai i fo ina se la pata ina mai le mkanga donga i awe tawale ma le wha i te i tevi unga ma aua le tau mawhaava pe a wha tau teia ia se a tawale o le tana whaaiu o le whaai unga le mākina ko iuni o le a wha tau nui ina ai lulu i fono wha ni tau sanga ale whana patonga le whaaputunga tupe mo le lumana i manuia o tangata whaisao whanga o Samoa o le nuki wha. E tolu whona tanga mo sui whaisao whanga e whaia i upolu nei ai tasi mo sawai sao noa se tasi o le community whaatono o le nuki wha papali i pānoa moala o le au tū lava o nei whona tanga o le mawaina ai leo se awa noa o sui whaisao whanga e whaari ai o la tō manatu mata ofi whaonga aina o la tō se lei o lo avinatu i le malo la tō te whaanga i o ia ma sa paso aina ai meisi o nisi a wala e whawhai ngā ruenga ai ia nei tupe o nei whona tanga e se mai lei whona tanga wha le tau sanga po annual general meetings e le whaai unga o ngā ruenga i tau sanga tau tasi le a wai le tai fono komiti whaatono ma le pulenga ale nupi wha lea e whaatala noa ia le talo le tupe le whaala putonga wa nisi a suena tupe e le ai foi o se leni ale au whaisao whanga le tunu o lo la tō whaawhai ngā ruenga ina tala nao le nei a fiasi whaatai le whaaponga mai manu te reino whai ngā malo longa le tātou tunu i nei po ia me se foi le ana whai i ia soa tai au ia i ngā ruenga mga a onga ole nei fo i vai aso ai fa soi foi. Ma lo fa aftai la fionga le ata no til sa Crichton mo tato telefo le nei fo i aso. Pa mania tele le atua fa fonga mai fo i le mamalo le atunu ia au e sau noa ia wata le no tupo le atupu tau tupu mai samo.
ia ina ia ngalele atua maua lo soifua ma lo ina ia wa na va tato mafutanga ile aso male aso longo puia li ino le mamalo le atunu i mea uma o lo tupu mai Samoa ia ai atanoa te lo fatu wa tia leva le po ia te oto wa malama le aso fo ia ai pe se simete to fia sau no ia matu le ava no tato te tau mamai ai tato filo ai fo ile le male fu mai le aso lua pe apure alofa le atua e mamoli atu i so i fua mareola. Ia, o ke whaptea lau sunga nuu i le avanoa fo i le nei tūla o le whiawhi whaptei to le fua. Whaptei fo i le whamanianga ia o le mātou tatalo i Samonei ia whapte nao nā lopangia i le atua ia le whai ungo le tātou polkalame i le nei pō. Ia nā noa i fo ia le tātou tue whiloa ai i le taeao o le aso lua o le vai aso nei. Ia ma te tātou taltal noa tili ei foi. Ia me o lo tupu i te tono o le tātou o tuno ia walawa se malam labanga. Ia o le tātou o tuno i so se tafa o le nei lalorangi o lo e maua mai ai. Ia le nei polkalame mana wha sa lalonga. Ia manu ia tele lo tātou o tuno i ranga ia tu i whaina mano longa. Whamanga fo i lau au nei ke whamtalanga fo i le tau tamari i lau whafonga alofangia le tua whamanuia i tātou umai le nei fo i pō ia lona au alofa mo i tātou ia o tātou malo lo ia se ia tātou au lia fo ia le aso a taeao le aso mafua ia aso tātou toe fitaui ia i le taeao le aso lua ai ia manu te leina ia le whaawina po kalame le nei po ai nuu lo fionga to le po le sunga ia mai ai whaasoi foi. Soi foi ia tanoa. Ia Samoa ia o te tatonu foi o le whaiunga nā tātou po kalame mo nei aso. Mori ni mo nei po, mori wha malo ma le whaaftai ma futa mai lungo le apio fōringa whaapia foi lungo le tātou YouTube whaamanuia te lele atua ia te oto uma e tusi mai whaamanuia mai masi fo le tapua inga lunga fo i o penga te whailangi ma futa mai le mamado le atunu i te tonu maota malawa ia e me se fo i so o se whaliwhainga ruenga ma futa mai nei po ia whaamanuia le atua i to ingo nei a fiafi ia e me se fo i o whainga malolonga ia fai le lotu ma moe le ia e maua i fo i se moe fi le mu sa le moe pisa sa fo i le ferua i ma moe a tangan moe sa le moe savadi to te le tātou ke waru ka vale ko sa wani le po fena vai. Ia ai whaaftai te le lava i le mamaro le atunu u le mwhain lau umoto suafa nungo le apio fōringa ma futa mai ia anga leile atua maua se miti fi le mu nei po tato wala whai le aso a tai au ia a o fōringa pia i le tato wali i whaola ia ai e fo i se ngangana uasala ia whaamonu mole whaamangalo ni mauta sa mo vi ingo le atua pia wale tautamali i se tana i la tau whaafonga mai ia fa moe atu lava ia to fa tupu ma le fa mali manga no ele o nanga ani a fionga te pa fa sina ia to le fo ia ai me se fo i lo tangata e tato feilo ia i le tato asolua pe apure no fa le atu e momori ia i lo to soifua ma so mato wora e fa soifua ia Samoa mai le mau te Samoa vi ingo le atua i sini o se talia. Aso mai momoa. Lots
Tua